O te whaatara whātu i le tunu ule nei tai au fau wha maa lord folau o si fonga le lau mou am talia le tautua le tai au le nei o le asolua se fulu vanu no ve mal tau sanga e lua afe lua se fulu ma le tolu ia lo maia si maia le whaafonga le tātou saunu ngā lotu o le tai au nei tai ia le sunga le whaafengenga Reverend Oliver Tiai mai le kālesia whaapotopotonga ke Wisiano Samoa Low Heart si mai lo le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. E ufi ifo o ia i ate oe i ona apa au. E te sulu whaifo i lalo o ona apa au. E whaiaro na wha maoni mau talipuni ma mea e pui pui ina ai oe. E te le matau i le mea matau tia i le pō, ma le u whana e lele i le ao. Tātou te tālo mo le anganga pa ia. Le atua mamanae, wa la fai manuia i mātou i le nei fo i tae au fau. O le mana o lo alofa tu noa o lo tau sia i pēr le soifua o le au whaafonga ma lo mātou wola. Ua mātou maua i le aso e wha awaua i pēr le soifua au auna ma lo mātou wola vala au wina mo lau fio. Mātou a mata i le tāpua inga i lau fio lo mātou tamae. O lea mātou te ole atu ma le loto maulalo. Ia whaau uina i mātou e le mana o lo wanganga pa ia. Ia la ngona taito atasi o mātou loto le pai mai o la wafio i o mātou tāpua inga. E mā lie ai lau whaafonga o mātou manatu ma o mātou mawhauwhaunga. Ma mā lie i lau whaafonga o mātou leo ma mātou vi inga. Whaasiri ina i pēr lo lava suaf. Ona o Yesu lo mātou ali whaola. Amene. Tātou pese li pese tolu se lau ma le lima. Pese tolu se lau ma le lima. Le tama e ua o mawai. O le aso fo le nei. O lau mea lo falea. Ia e tau si ia lelei. Na o e lelei ai. Lelei aso ua au mai. Na o e lelei ai. Lelei aso ua au mai. Ia noa ma mea sese. Ua langona lo vai vai. A o lo faola oe. E te lango mai. Na o e lelei ai. Lelei aso
whaitawina mai lea fionga pa ia lea tua. Le whasinonga le tusi whaitawaso mo i tātou i le nei tae ao. Ma wa mai le whenga inga tuai. No fua i ngā tupu mua mua mta upo e sifuruma le lua. O le fua i upo e tolu sifuruma le lima, tolu sifuruma le lua. No fua i ngā tupu mua mua mta upo e sifuruma le lua. Fua i upo e tolu sifuruma le lua. Whaafonga ia fionga pa ia le atua o le au whaitawina. O e o le whanaunga isa hakara sa poto e whaau tauta e iloa ai mea e te tau na whaia e Isara elu ia o na pō. O alisi li e lua se lau o lātou usa umfoi e whaalongo mai ia i lātou. Māmanuia mai le atua i ana a fionga pa ia tu mau ia te ia lo na lava bi inga. Nei e o i le whaavau lava. Amene. O le foi upu le tasi ua whai maautu o le whai tau ngā tuspa ia o le nei aso. A o le tala o lo o whaamatala i le mata upu e sfuruma le lua o le nofo i ngā tupu mua mua. O le nofo sulu whai. O le tau le lea o Tabita i le nuu o Filistia. Nuu o ingoa o Sekeleka. Pe iona tā ua i mta upu mua mua o le mta upu e sfuruma le lua. A o fe lafi ai ma fe sola tai. I le lama o le tupu o saulo. Ina ia fasioti a te ia. O sina otonga mo o tātou mawhauwhaunga ma tātou maua sina malamla maanga. I le vai tau o lo o tautala i aile tu stala. O le tupu o saulo, o le tila mō po le tausanga o lumana i le fio mai o Yesu, tasi o lua lima. E o i le tausanga e tasi o lima a o le ia fio mai Yesu, te mele o lana nufo inga. O le tama o Tabita, na aloa ia lo na tula i mai i le nofo ali Yesu i tūlanga i a saulo. I le tausanga o lumana i le afe o lima. E o i le iwa o no lima a o le ia fio mai Yesu. O whaamaumaunga lau susu o le tuspa ia. O le vai tau lea o lo o tautala ia i le tusi o nofo i ngā tupu. O le tausanga e tasi o tasi balu. E o i le tasi o tasi wha. Taimi ia sa fe sola ta iai. Tabita ona o le lama o ia e saulo. Ina ua i loa e saulo, ua li liu loto o tangata, ma e fōlinga o le filifilinga lea le atua e sui tūlanga i a te ia. O le nofo ai o saulo i se keleka i vaenga o tusi lea sa tātou whaitawina. O loo au mai ai e le tusi tala, se mea tā ua i le nofo ai o Tabita e ui o lo felafi ai. I le taula malama o saulo. A tātou whaitau i vaenga a toa o le mata upu o lo tau wha matala mai. Ua matua tu ua le nuu o Israelu e le toa tele o whanaunga Israelu. Ua toe tofu suli o le aunga tūpulanga uma ma whanau o le toe ina o Iakopo. Ua lato wo ifo i se keleka e lango i a Tabita. Ma lātou sauni e fesoa soani. Ina ia maua se au tau malosi e Tabita. E whaasanga tau ai i a saulo. A wā ua lātou leto e loto ina ia taitai o ia. I le malo ma le whanaunga Israelu. Fo iupu mua whai mai o i lātou ia na o mai i a Tabita i se keleka. Ina o nofo ai o ia o na o saulo le atali o kiso. O toa i lātou e ua fesoa soani i le taua Tabita ma saulo. Whasolo lau whaitau o lo whapea ua taito tasi o suli o tama uma o le whanaunga i Iakopo ua lātou o ifo o e popoto o e loto te tele o toa
I taua ma a upenga o taua. O suri o kato, o Manase, o i latou ia o tangata malosi i taua, whanau o Simeona, o suri o Levi, o le whanaunga Efraima, o tangata tutoa ma popoto e tau, o le ainga o Sepulona, ua matuato a tele ua whaita wafe, ma afe i latou, ua o ifo e lango lango i a tābita. Ua o foi i le au ainga o Saulo, i le au ainga o Peniamina. Ua latou ua mai foi, ua tu ua Saulo, ai o ifo, latou te lango lango i a tābita. Foi upo e tolu sifululua o lo whata ua ina i le neitaia o whapea o o le whanaunga i Sakara sa popoto e whautauta e i loa ai mea e tatau na whaia e Israelu i ia o na pō. O ali i sili e lua se lau, o latou usa uma foi e whaalongolongo mai i a i latou. O le taua lunga lea o le lango lea ua whaali i a tābita. Ua o mai le whanaunga i Sakara, sa ia i latou le mea lofa whaapitoa na tuu iai e le atua. O lo latou mawhai o mea lilo. E pese io i latou ia o le intelligence team lea o le whanaunga Israelu, latou te iloa poto lilo, o na nā o fuafuanga isi tu au, e iai lo latou poto whaapitoa. Ua pei o le vaai whaapirofeta anga i le lumanai, le tā leni sa iai i nei whanaunga i Sakara. O le mea ua tātou i loa, ua matua ave esea e le anganga o le atua loto o tangata mai a Saulo. Ua latou au whaatasi, ua o i le poto whaapitoa sa whaalango lango i ai Saulo ma Israelu, ina ia latou i loa le mea e tatau o na whai o le nu. Ua latou o ese mai, ua lango i a tābita. Sa popoto e whaautauta, sa popoto e iloa i tūlangi, ma vaenga o le lalolangi i ia o na pō, ma o ngā sami o lo o mawhai, o na mauai le sauletonga ma le file e mua tangata. Sa mawhai fo i o na latou i loa o i tūlangi o lo sawai o sofa inga i ia vai tau i le vata wai o Israelu ma ona fili. A whai mai le tusitala, ua au atu i latou. Ua o atu o ali e to alua se lau, a to ai ma o latou uso e whaalongolongo uma i a te i latou. O lona winga, ua maua e tābita whaamanuianga o mea lilo le atua, i le to mai ma le poto o le ata mai ma so se tā leni ma so se anga ba. Fesoa soani mo ia, mo le whaatuina o lona malo. Le ausoe, o le toa nā tia, o le tangata e whaale i longa, ai le anganga o le li, e maua e ia le poto ma le atamai, e maua le loto tele, e maua foi le toafile mu, mana tua foi, o taimi ia ua uma o na fitalai le atua i a Samuelu, ua ou ia le malo mai a Saulo. Ua ave esea e le atua le tōwhā ma le whau tautanga. Ua manu malo le loto ita, ma le fia whaaleanga fua i le isi o na uso a tangata. Ai ngalo ai lona bala awina. Sila la i le malosi o le mana o le atua. E whaita wafe ma afe i la tau ua o mai o suli o le whanaunga Israelu. Ua o mai inu ese, o le nuu e o lava i a Filistia ua anga le lei i a tābita, e whai maona sulufa inga. E malosi le mana o le atua, e iai le mea lilo i le mana o le atua, e whao ngā ina ai louso i fua, ma lo wola, pe a whai i tātou te whaalangolango ma le whaamaoni, e to tofi e ia i tātou i ana whiau ma ana ngā ruenga. O Yesu ke riso, o le tangata whaaleilonga, na ola whaatasi ma tangata. Peitai,
O lona whaalangolango i le mana o le alii, o le misterio o le mana lilo o lo tātou atua e tōtasi. Na manu malo ai ke riso, na manu malo i le sātauro, na manu malo i le oti ma le tuunga mau. Ina ia loto te tele i tātou, e iai le atua, ia i tātou i taimi uma. Amene, tātou te tālo. Le atua pa iae, whaafitai le whiau o le neitai au. Whaamanatu i lo mātou wola, mātou te malolosi e ui i na mātou bai bai. Mātou te iloa foi ma mauti noa le mea e te tau na whai. E ui i na mātou le iloa ma ngao ngao i o mātou loto ma o mātou mawhau whau peitai. E whaanga ngana ina, e whaamanatu ina, e maua foi mawhau whaunga i o mātou loto. Pe a whai mātou te whaalango lango i le mana o lo wanganga pa ia. Whaafitai le nganga pa ia o lo mātou leo leo, ma lo mātou fesoa soani sili i taimi uma. Mātou te iloa tino ai le mea moni, ina ua mātou whaalongo i lo na whetalai mai. Whaafitai sili sili mea uma, whaafitai ia Yesu Keriso, lo mātou ali whaola o le toa manu malo, na e whaai loa i lo lava malosi ma lo sili sili ese, to e whaatu o manu malo mai le oti ma le tuunga mau. Ua manu malo ai i mātou ma le au whaatua tua uma, i lo mātou talia ma le salamo wha maoni. Ia tu mau i lau fio le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga o malawa. Lea li ie mātou te whaato ese atu foi. Awa e mātou te le wha longo pea i le taita inga lo wanganga i o mātou loto. Te le lava i na fina u vale i mātou i o mātou manatu ma o mātou langona. Whaasese ina ai le upu ma loufi na ngalo i o mātou wolanga. Ma wha ina ai fo i le ola au na o isi o mātou uso a tangata. Wa mātou manatu whaapito i le tele o taimi peise i o i mātou ua ngata ai le alofa tu noa o la ufio. Ai ngalo ai la mātou alo lofa atu isi o mātou uso a tangata. A wha ina ai mawhutanga i a inga. Wa whaina i fo i mawhutanga i nuu ma e kālesia. Wha mā ngalo ta i o mā lō. Wha mā ngalo fo i ta i o le lalolangi. Ona o taua ma whiwae inga o lo o ve sia ai le nofo le lei o tangata uma. Ma le maua le ola sa o loto e fina ngalo ai la ua fio. Ta mae e le wha maoni i mātou i o mātou tiute. U le wha maoni fo i a mātou whanau. I lo lātou wola wala awina whaatama ma teine talabou ma le ana foi i mātua ma e tai i o lātou wolanga talabou. Mātou ti tālo ma le loto maulalo e le lilo i mātou i lausi le whangata mā. Whamangalo i mātou le toto Yesu Keriso lo mātou ali whaola. Whaafowina i pēa o mātou tangata whaatau wa mō lau o fio ma laufina ngalo pa ia. Mātou wala watu i au whaamanuianga, fo i mai lo manuia ia i mātou umata mā, ia leo ina i le mana o lo alofa tu noa le ta ape atu o le atu nuu, fe au matiute o le nei aso. Ai mai se fo i mātou whanau leo atu ma le fo i mai i a lātou a onga. Fo i le poto ma le whaau tauta ia i lātou. Ia whao ngā ina ai i lo lātou wola talabou i le malosi ma le to mai ma le tā leni e te whaatā leni ina ai i lātou i le tino i le anganga ma le mawhau e a vea matoa o le lumanai mō a inga ma nuu ma malo ma lau e kālesia. Toa e whai le mea le lei ai leo le toa i mea e le manuia ai lo mātou nofo le lei luma o lau fiu tamā. Whaamanuia le tāpua inga ana i o mātou mātua mātutua. Whaamanuia fo i le ngā ruenga whaiwhai pēa ana i mātua. Sa ili ta mao a inga o le ati nae o a inga o le tausinga o whanau. Ai maise le soifua ofo atu mō la ua fio i o lātou tiute ma o lātou wala uina i te tonu o lau ngā ruenga pa ia. Whaamanuia fo i le au whai ngā ruenga i sos whatawhai tāuranga o e o lo o asu atu. Le tala le lei o whaamanuianga whaleanganga la ua fio.
ina ia alu ma le mana maua anganga mo lau fio malo malo talo mo tai o le malo le fainga malo o tulai mai ia iai le file mu o lau fio ia maua i la tau le alofa fa maoni e leo tamao a inga ia maua le toa file mu i loto o tangata uma ina ia manuia i mātou uma lava i wha soa tau ma le wha salafa ma le wha sapua uma tamao a inga mo le manuia o le atunu wha manuia sa moa upu whai o upu malo i le nei vai tau tele wha fita uli le atuae ngā lue le mana o la ufio i a file mu ma vi ia la ufio i si o mātou o tunu wha manuia le lalolangi a toa wha file mu o taua ma whiwae vai inga i le mana alofa o la ufio le ali ia iai lo file mu ia o wha noa noa o no le maliu ma le oti o ia o mamai o i la tau foi o lo whea ngai ma mana onga wha pitoa o le ola na i o mātou ta māma tina mātutua o i la tau o sawa ina le saolotonga o e wale aini me no nofo ai o mate la ina o na o tau o mawhibae inga lo longa mafuie ma whala be lave o le natura mātou titalo ia e alofa tama. Whaamanuia tiute ma tautua ese i soa se matata mo le soifua malolo ina ma le saonga le mu o tangata uma ia ai maise o e ofia maua le fesoa soan. Mātou talo mo le ofisa whaasalalau ia whapea fo i ofisa o whaasalalau uma ia avea ma tautua e abatu ai le file mu i loto o le au whaafonga. Ai maise fo i e abatu ai le file mu o la ufio e ala i a mātou tāpua inga ma upu fola i lea taimi ma lea aso. Lea di ie tātou ma la ufio se ia po tu maulo walofu vi ia oe lo mātou tamā. O nisi nao a mātou tatalo. Awe sila fia lo mātou wola ma mea uma mātou te fia maua mātou te ola manuia ai ma mātou whanau. Lea li ie e whaia lo fina ngalo alofa ai le o mātou loto. Mātou wole ma wala watu e ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Ma iai lunga o i mātou uma ma lau whanau uma i le lalolangi. Le manuia ma le file mu o la ufio le atua le tamā. Le lofa siri ese Yesu ke riso lo mātou ali whaola. Ma futa mai lo wanganga pa ia nei e o i le whaababau lava. Amene. Whaafonga le tātou te nuu i le tātou sauringa loto le nei tae ao na whita i tunga iai le sunga i whaafengainga Reverend Oliver Tia i le Kalesia whaapotonga Kirisiano Samoa i Pitone i Lower Heart i Wellington ia momole atoa i le nganga whaaftaitere i lau sunga i le whaafengainga ia i le ngata o le upufola fo i le nei tae ao e tō matau ina i fo i whaiva matiuti o le awhenga iai le tātou te nuu o le nei aso e mai se o le tapena ino le tātou sauninga lotu whaaftai le tapena whaamnia fo i le atua le nei aso e fuafuanga le awhianga iai whaaftai tere lava. Luas fulona minuto te nei le tu lai fito le vi ingo le atua on whangasolo atua i leo le tātou proklami o le nei tai ao. Good morning, talo whalava. Whawhetai i le atua le na tātou tupu ai ina ua na lo whafua ia te tātou umane ia pepe se alelu ia whawhetai ia pepe se Alleluia, whawhetai i lona lo le na whio mai lunga le ua whai ma whapaolo ai le pua
manu Iai talo sanga Ata uma mea e whai Ia pepe Se ia pepe Se aleluia whawhetai Ia pepe Se ia pepe Se aleluia whawhetai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai loto e fantao e tutu la manua a mai se ole e tiro longo sa mo sif Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Baviao, to Fongalo Mua, atang le tayao. Ata, 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 Fifi, oh,
Joe e moni le ya upo le tatou pese whaaftai le atua ia o foi le soifua mle ola ia o le tatou atinu ia e meise foi o se ola lau whainga luenga se itulou ia o ala foi le tatou maftanga mawhanawhana ia e ala le tautua nei le siufonga lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whamo i lau le itiopo lau au whalongolongo ia e meise foi o tatou maftanga i lungo o tatou wala atai pe o le Facebook ma le YouTube ia i le aso mle aso mai le fitu le tai au se i paia fo i se taimi o le afia na nei fa talo fa atu mle nganga fa alo ia i le suafa manu malo o le tatou wali fa ola Yesu Keriso malo le soifo mria sa mo malo le alfa mai fa nunga le le nei tai au fo ia tatou vi ia fa tse ile lofa male anga le le tu proklame atal tai au ale si fonga la mo i Wellington talo fa lava talo fa fu malo le usu nei tai au ia malo vo le sunga te tai se dai fono e tu se la wa va me atala lo matu om te dit se lingo lo leo mo si fonga lungo ia to wala ia malo vo i le tai fo male fo ma tanga ma ia sunga fa finga ia piuni ma me ia na o le tato fo i ma tanga pe amata la sa vinga lot ia mo ila vo ni si o taimi le su mai le finga lunga o mamao mo tu langa tau ia e tau te mafuta fo ta no no telefon ia sa o la le tai o nei ia le wa su atu sunga fa finga ia oliva ma le fo ni as Ma, na ia na lo veto na solo la lo wafu ni tai au na pa ma ula vele upo tai au me tai au te tonu fo ia wa nga fo i upo fo le aso me aso mo ta tol ta tu olanga fai so mo ina le aso me aso ia ta ua ia upo mo le fionga le tu i wa e vile e stanga ta vile le tu fo e ta noi fo ia e pe ia le wano i vai nga fa pe ai te ia le valongo tu le saule upo fo le o le la ua fe au tai au ala itono ta vale te fa pe sole se sa orari pia u tonu sala mo ia wa vai tau ni o sala mo o le la tatu amata vai tau o sala mo o le la tatu anga ia tu le taimi o le afana mai fa ilonga le langi ma au Christian le fana o me pepe fo sa le ia masin fo ia malo ma le ia fo le tai au ngalue ia o valo anga i lo fisio vai tau na mai e fa pe wi ngol tau fa malu ina ia i mo ia le la tatu vai e tai au nei ia i lo lava so stangata lava e sa ni malanga ia e o le ala mama fonga lu ngai le to i le singa lu wala fi la lu to fa sa mo po sta e sa o le ia ia tamala na pe lu su fa tu la fa tu pule venga lu e le mo se vai la tu lo sa mo ia mai lo no fo lo fa lu ia e sa o le ia ia wa e fai no e tina uma lu su fai tu la finga lo fa tu le pule wa tau no na te malo lo no le wa te o vai tu la finga lo fa mai mai si ono na mai si ono na ia e malo le so fu la o le tatu o tiro le tai a fo ia vi ai le lo fo le tu fa ta lo fa tu mo le nganga fa alo ia i le no talo fo ia o na le tua o susunga i fa ngainga o faila ungo le tala le so se fa fai taulanga le tai au ia malo le talo ia o le ala tatu tu vai atu fa ungo le tau sanga ia o lo to mana tua pea i le ngata le tatu o tunu o le tele ia e mese fo i o le tau tua si fonga la mo i le aso mo le aso ia o to tar sanga ia fa pe fo i nai matua o lo tapo i mai tonu a inga le tai mo le tai au fa tai fo i ne no talo ia o nai matua fo i mai la to lo mafuta mai ia i tonu o mauta o tangata mātua ma mauta ngase e whaatalo whaatu le nei tai au le lo le tātou atunu wa lau se fo i ngā luenga a mata fo i o le nei aso whaatalo whaatu pe a whaapea nai te whaalolongo mai tono rau ta avale i le tasi ono te si ma le tasi whaamo le si fonga o le lau mua i Wellington o lunga fo i tātou penga te whailangi i so se vaenga laulangi o lo e whaonga mai e le tātou Facebook ia mani tua sea tātou proklame i le aso ma le aso pe o le nei aso sea tātou proklame ia whaapea o nei te mai mua mai lunga le tātou YouTube mo le taimi mua subscribe ia ona avea loa lea o e mapa anga si fonga lau mua o i la tau whaasanga lua le pōna pō wha mahaloa tu le tātou tautua ma le proklame le ato le tai au ia i ngā ruenga sa whenga i mautou ia o le tua lalo lava ia ma le whaamanatu i taimi whaapea nei o le tai au tautua nalo saonga le mua o e anga i atuai i ainga ina umai ai fo inga luenga sa e ngai po na po yo mana tua pe le tatu tautua na i ainga wa fe fo ni nei tai ao ona o maftanga mo sia e ala malanga le malimo le o ti e pele i ainga
e whaamawhanawhana atu le tātou proklame ia loto tere ma whaatua i le tua. Ia ole a whangasaro le tātou proklame le oto i 2 minute ia ona tā leo le tūla e valu fue. E tō telefone tātou o ia o mafuta mai. I. Pe le wai pa ia tū tātou whalongalonga tātou frequency nei matu tausi le tātou umala. Mo. Ia au i lātou pe le songa ia Douglas. Tukia. Ia no fatu sunga Ellen Solomona la ma whalongalonga mai nani filufi. Sole. Ia no amaa. Ia. Malo Ellen. Malo. Ia Malo ole whai malo e sasina i tamati lai sa moa. Ia. Fatu ole whaptai fo ina i tamai e whai mo i sa moa sasina i tamati. Robert Peterson, malo lava. Ia vabe foi ia le sunga ia solusi le ia tau le sa ia Vicky Salamasina ia ultimate ia lofa tiai fa tai le lava lofa munio foi nga luenga ne yaso ia mo le sunga tai hasini ia mo le lo tatu tinu le lo ma foto mai mo tatu Facebook pe le faltua ia tala salu ia ai wo usto ino tafa fenga luenga talo fa tafa ia mo nga luenga ne yaso pe fo le sunga ia tuka tufunga seloti Maria Smith tai tele lava le mafuta mai penina ia me se foi ia Vicky Salmasina ia le la tatu wol peselea ia matai foi tatu fa fia ngone tau ia me se foi proklame ale se fonga la mua le ata le tau ole tamare amana vale oksene tatala la fai ona i numero fale le tau nei wale langi le ia fa la tu le oksene tono mana vai tatu io lo pulpulu pere ia fu le taimi mana ia ia tamare ia mana vale oksene ala masua. Sere mama papau ira upele ole abro samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atiota emo Tasi oe ai ono na selo O oe la au paolo le Susana eso solo Tapuleina e ofisa ole solo Ata alolo maisi au si valenga lola Fionga le ula taimane o maamora Oe ole tapasa si o uola si o ui elino le amai Roma Le afia moa Ina ua o tu ua le abra samo ua va i le vasa la loa Si awa mio vai vai e pea seki ona ua liu vai Ua lama fo i lea e kai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai Sala ea, la umana mea, le mata mofiona yo folina, asulu via ele masina, la utau sala ea, la umana mea, le mata mofiona yo folina. Solo viene masina le matango fiana yon folina Solo viene masina
Ia whatala whatu malo so i fua nei tai au, ia pa whai whitoa ki melo li teo whanongolongo, ia malo whawhitai. Tala o le tau mo le soe pe ona whaalia le ofisa o le vai tau, ia o Wellington le vai ia i fōringa mai i wha malu malu winga o le tau, ia i fo ina i timu i le nei aso. Ia o le aso a tai au, ne fo i valo ia e ila le teime va ia i le mata o le la, ia o stala fia lana, ia tai wha pia fo i winga o le tau i le aso a tai au. O le aso tofi ma le aso whareile wha pia le aso nai, e matele ina, va ia le mata o le la le tele o vaenga o le aso. Ia luna winga, ia i o atu i wha ingol vai aso, mwhaina mo le vau e tāpinanga fo i Christmas. Ia, ka piti ma lua tu, whanganui matau naki to ulu timu ngai le so. Whapea fo i wairu rapa, ia matau bo i nai timu le nei aso. E langi le lei le tau i Hawke's Bay ma Marlborough, o le malu ulu o le tau leo whamawina i nuu a mata mai le se furu tasi anga i lunga le sifuru wha. E a mawhanwhana o lo i le sifuru walu wha solo i lunga le lua sifuru ma le lima. Lua lima le whamawina i Hawke's Bay, lua wha Marlborough, lua sifuru ma le lua lo i ei whanganui. O na vavai fo i lea i le motu i saute i le aso nei, ia e matele na langi le lei le tau le pito ulunga o le motu i saute, i fo i nai timu i nisi o taimi. Ia, o na vavai le malu lu o le tau, lo i le wha solo i lunga i le se furu tolu, le ea mawhanwhana ia o lo i le sifuru noanga i lunga lua sifuru ma le lima i le aso le lei. Ia, o na vavai lea i le tulanga o le aoterenga o le atunuu, o ringa mai ia matele na vai le matu le lai le tu i sae. O le motu i matu nei. Ia ona se e tuere ia pia i le nei aso, Family Official vai tau e fight tiria le aso le nei. Ia o le vevela o le tatu atunuu, o tolu sifuru o le mawhanwhana lu sifuru ono. O le angoto ifo le lai le so Wellington, e tolu furu wha minute le iwa i le fia na nei. E oso a la tai au le toi sifuru iwa minute i le ono i le tai au a tai au. Ia politia le titi o la fo lima le vavea o so ile la. Wa le inisi wa le tonu le vave na o sola. Ia pe wa pol vale ai vo ile ia o no fa pe ai wa tats fulu le uli ile ai. Ia la to ate la fo lima ta o sola. Ia fu le maluru le ia le va le tolu anga il fitu Wellington mo tu a oi. Ia ma fana lo ia su fitu su valus fruiva. Ona se mai ele swinga o tala o le tai le nei aso Family Official vai tau Wellington sua le tai le ono le tai o nei pe le tai le afa sfulu lua le auli to e sua le tai to e sfulu fitu minute le fitu na nei le fiafi poli lua sua le tai le ta tono su tasi le tai o nei pe le tai ta le lima le fiafi to e sua le tai le tia le titi o le sfulu tasi na nei le po tala na o le tai ma le tala o le tau. Ia mo la tau e lafo la tau tupe, wha maa lore anga le lei swing o le tupe, tasi tala ni usila mo la tupe Australia, ia iwa su sene tupe fiti, tala tolu sene, tala sa mo le so, leo manaia, tasi tala ni usila mo la tupe sa mo, tala lima sfuru valu sene, ile aso nei tala lima valu sene, ia au le tupe Amerika e lima iwa sene, tasi tala ni usila mo la tupe sa mo, tala lima sfuru valu sene, ia whaftai lava. O whaamanianga wa soifua, asa whanau, tato imeri masani lama na, asa whanau at Samoa Capital Radio.co.nz, ia mani a tele lama o tau asa soifua, ia po se asa whanau o seisi o le whanau, le asa luas fulwalu nei, o le masina o Novema, ia whaamani atu le atua, ma ia toe whaopopo nisi tau sanga se tele, ia mo utou, ma fo i pere malosi, o alwhenga iai fe au matiute, ia misi fo i o ngā ruenga. Ai, o le tusi whaitau, pea e fia whaitau iai, ia pe o au, ia mau mai lea le tusia Jeremia o lona mata upu e tolu, o lona whai upu e ono. Whaauta o te whaia se fusi o lona mai, ma se tonga fiti e malolo ai, o te wha malolo lava ia te ilatou, ma o whaari atu ia te ilatou le sili o le manuia ma le wha maoni. Whaauta o te whaia se fusi o lona mai, ma se tonga fiti e malolo ai, o te whaamalolo lava ia te ilatou, ma o whaari atu ia te ilatou le sili o le manuia ma le whaamaoni. Manuia tele o tau a soifua o pese nei.
whaametana whaopopo mai a sole ona ana lea tuai ua whaafetai ua so whanau lea nei ua uia mai mori atu o alofa ana ma whaamanuia Happy birthday to you all Ia manuia No asa whanau nenei Wa e au ni Tato whaafetai O lea tua lava ia mi ia Lea tua e whaafetai Loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se lea tua Fire e pea o matou loto E tele pea lava nei aso O toe whaopopo O la fia fia natou Wa lenga tai Loa so whanau Le nei ua ulia mai Whaamanuia mea tuai loa sa whanau Whaanga i na rou soi fuai ana wheau Toe whaopopo i na pea ni si aso se te Lea lo whaanga mo oe E le umayo a i na pele Lea tuai whaafetai Loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se lea tua Talafatu le tunu se men fa fonga le vai foi le talafa solpito le langi I talafona tupu I mel tausanga e lu tausanga tele o vai I le so duas ful valu November o le asol nei tausanga e tasi valu tasi fa o le newspaper le alon tona ta o le The Times e o le newspaper le na lomia I to inga printers here ta o le steam powered printing na fausia e se au nanga mai sia mani e ta o Coing and Poya. O le sol tausanga tasi valulu o tasi o le nuu leo Panama na mauolon tuto o tasi le so mai pulenga Spain. Tausanga tasi hiva tasi lua o le nuu Albania na whailoi le solo na tuto o tasi mai pulenga a Turkey po le Ottoman Empire. O le sol tausanga tasi hiva o Lady Astor o iele ulua isui tamaitai. Ea na whiriwhiria le pāle mene peritania o ia foi le urua I tamaitai wa nofo I tonu o le tauafianga le ta o le House of Commons. E whapea na iei le isi tamaitai mua na tofia pena whiriwhiria.
ia ai le ifia nofo ai tonu o le tauafianga le nei. Ia o Lady Astor, whamawina i tala whaasolopita o lontona o le urua i tamai tai nei, o iei le sau whainga i tonu o le House of Commons a Peritania. O le solta usanga tasi iwa ono sifulu o le nuu e ngoa o Mauritania na maualon tuto o tasi le so mai pulenga falani o se nuu po se atu nuu i le tu i matu i sifo Afrika, le atu Afrika. Tausanga tasi iwa fitu sifulu lima na whae loa ia East Timor lo na tuto o tasi mai pulenga a le nuu leo potiko o Portukale. O le asole nei tausanga e tasi iwa sifulu na ofo ina atu ai ia le whaamavaenga a le palemia o Peritania o Margaret Thatcher. Ia Queen Elizabeth le lua. E le mai au sifuru tasi tausanga tolu no fua inga na ia ai le whainga malo o Peritania. Ni usila nei, o le aso le tausanga tasi iwa lima sifuru tolu na tatala ai ia se whale mai po se clinic. Ia fua ia inga ia po le The First Family Planning Clinic na tatala ina lea i Remuera i au gilani le astonu nei tausanga tasiva lima tolu. O le sol tausanga tasiva fituiva ia i le tae au lava na tuua i el whainga malanga le eni usila o le ti i iwa o tasi i au gilani tu se furu tasi i tu la le whainga malanga e oe mata i le tafatafa o le South Pole po le vasa ane tatika. Peta iane, ia na feto ai ele va lele ma se maunga i lalo. Ia e dua se lau lima fitu pase se male au va ana malili umai lava i le so. E tausanga tasi iwa fitu sfuruiva. O le aso i le tausanga e luafe malvalu. Pa ue foi se va lele ale e New Zealand ngata i fale o falani. Va lele o le Air New Zealand Air Pass A tolu rua o. Ia, na maliliu ai tangata to fitu, to lima ni usila na maliliu ai, a to lua isi tangata ese, na tupu i le so i le tausanga luafe malivalu, tatu tala ia to e maual whapoponga tai masa ni whaftai. Alo waftai leo to e whaminuti ana tale o le vanu whaafonga ni tatu tala mai sa mua, ma le whapoponga mua talafou ma le si fonga lau mua Wellingtone, ia to e whaatalofa ma to e whaamaloha atu le tapo i mai, e mana ngānu rua i ngānu ngā amato le nei tai au. Moi. Ioi. Ma loa le usu ia, whaftai ia to tele o tatu au whalongolongo le mafuta mai, ia lo whaatulu se a ten, malo ten, manuia ngā lungo le aso. Kuatu. Sunga ia tinafo ia kesa, malo a kesa, na lo whamo ma le whanau. Iwa before i tumeta ia li lani yoane, ia ma le sunga ia lumanai, stau so lumanai le mafuta mai masi on whaletua, masi ana whanau i o isa moa. O te moni a whaftai tele isi o na whaletua. Aisea? Tausi le leo lumanai. O lumanai tau whalongo tā istel. Ia e le suia le alofa o tina ia. Nai ilo whatu mo e le sunga ia, manuia foi nei tai au. Ia manuia foi le soifua o tina o matua o le nena o Viki Salmasina, ia whaftai lava. Ia, mas foi wika ma oe. Ma oe. Alo whaftai. Ia le sunga ia, por te meta ai por whaletua ia Oliveta Miti. Ia ma le sunga Simitone, wha Sofia Vaenga po Vaenga. O le mafuta me Amerika le vaenga le. Oi, malo lava le mafuta mai. Wha pe fo i lafu for sa itu. Ia ma le whaletua, ia matafua, wha matua inu, pesal. Tire lava matafua. Malo lava. O tamare Oliva, Antele Oliva. E fi ua usu se ainga imti ai. Malo, ma fai ma mole vau. O le taimi ane o le mole vau, manu le walata kisi masi. Tere. Ia e malo lava le mafuta ma le tata wa tino. Ia, e misfo ia na yuso ia ia ho. Ki mai la toli tio tonu whenga luenga. Ia. Mafuta mai whanongo tu so ia mosa ma le uso ia. Ia. Loro ngā lue. Ia nisi o taimi e te whalonga tua fo le o malo sile. Ia e whenga luenga ona lai fofu i fofuanga le ai ngai fi fai. Moi. O le loto ai fai e. Ne pia o le siva tau le tatu manu sa mo. O lea. O lo fatu lea. O lo loto lea. Ia. Tu sai tua yalu ai man loto. Ia, ena. Ia, ama pe level tapo inga tina o le inga lai famuri atu. Ma le ia te ho. Zana fai atu le siva le wani ina fa mai la tu faltua. Wa fatu le o loto le al tau tongol tatu tanga la bala. Vai le fai
Kei o langa le se o i. Ia. Ano fatu lea, o lo uloto lea. Ia me mai no, i wha ngale o ma wha. Ia le fatu ia lua sola, ia le ia. Se ngā le suru peni. Ia mo tamalo Ellen. So le. Tamalo Ellen. Ia me le to anga whainga ruenga. E wei nā alu moi o ngā ruenga i pō. Ia le si me o i me siri nau manu ngā ruenga. Ngari se ora mana ia a whaing tālona. Ia, adopt mai no. Ia lea. Ia lea. So ia se. Ia. Ona i mātua i la tūfu. I wai ana i mātua tūfu e lefa mai. E talo fai sta mo tūfu e me sta mo tasi talofa. Ai tatire o la ngona atu alai wha longo mai. Ia o e la matua, tina matua, malta ma matua. Nai te wala au ane leiti o. Ia le mate la ngona le le. Ia tu halau tau wala au mai a maua. Sao le. O wha longo tō le sau al manungi o kok Samoa. Inga tua oi manongi mal kok sa. Ai pota avale ia pasi atu i tatou luma tatou fale e o fa tau ni la toko. Oi tamai ti papena. Fa pe anu tamai mo mol. Ia. Ai atu ala ko breakfast no ta avale ma anu te ta avale o ya ro ma tu e mo mol. Ava pe ale na poltina fa ko pai por ko kolis. Ia. Ia ai atu no ta avale. Ya la lo no por mena ni manongi mai. Te fai me ron tina na no moli ta masa finga ruenga. Ai sa o ka ni pukara sa la lau so. Ia leo tātono nei tū lai walu. Ia se i toi whataro watu vainga. Ke te ringa masa. Sunga Paulo. Malo. Ulpou. Sem whae. Ia leo tāle walu. Si mei whafonga. Ia tātou tala mai Samoa. Le nganga fia toi whatalo whantua ilo tātou tunu. E leisi le nei wha o poponga o tātou telefon mai Samoa. O si mai e le whafonga. O lo tau la muan mtanga luenga tina matamai tai a tina unu umanga fisotai. E le tatala loa ina leo le sifuru ono aso al whaatinonga e te te atua i sa wanga o tina matamai tai. Na vei le fionga le minister mtanga luenga le fionga mulipola na rosa ale muli o. Malaunga whaapitoa i lea wha moe le amatanga le vaiaso. O le aveo le aso luse fulmale limo November i tau sanga te itase. E whaamanato i pele aso whaabitoa whaavao malo. E tineia matafi e se aisa wanga i tina matamai tai, a una ia ailo latoa ia te tau. Sau no muli pola, e te tonu o le se fulma le ono aso le whaati nongo se wha moe, na whawina mai e tangata te ito tasi whaapea vaenga tū maoti, o lo una ia i le lorolangi atoa e whaate tau le nei lava mata upo. O le foi wha moe o lo langalongo ina malo si e malo au whaatasi. Ma o le foi wa wha por kalameina le tātou malo e wha tino lea pito la au tāua. O le una ia leo au wala e wha lawi loa e pesa wangolo te tupu mai. A meise o lea o ino tātou tangata i a wala e mawhai ei. O na tāo fia lea mionga māta ngā, ma tafi e sea nei ngā yo ingai tutono le tātou tanu. O leo tu wa wha ingoa inai le nei wha moe le se furu ono aso. Ia tutu whaantasi ma inivesi ina ia tāo fia sa wanga o tinamata mai tai. E meise o whana witi. Ma e leto i aise mafua anga. E te tau wai o na wha awawa i pēr lea tūlanga māta ngā. O le Pasifika o se tasi loi tūlangi o lo mawa lunga tūlanga o lo i aisa wanga i tinamata mai tai. Pea whatu sātu i whamaumonga i sia tunu o langi. E tusa ma le lua mai le tolu tinaia a fia i sa wanga whiusua inga lo lātu o langa. O su enga sa whaatino i le lua a se funma le valu. O lo manino ai le te leo le whaafi tauni a lo whea ngai nei ma Samoa. I sa waina leo tinamata mai tai. Ai ele tu o whana witi e tusa ma le valu se funma le 5%. E a fia mai sa wanga i tutonu lava o lātu a inga. E valu se fulmaleono pasene. E a fia mai sa wanga e whaatino i nei le kiki o le tui mai si sa wanga whaatino. E iwa tesi ma le 5% o te maita i ripotia mai i le whaamaro sia le tangata lava o lona a inga. Ma e mō tangata mātutua e valu se fulmaleono pasene. O tinam te maita i nofutane. Sa a fia i sa wanga pei o le kiki tui ma le whaonga ino ni mea whaitino ma loe wha o isa wanga. E vadu se fun ma le 5% o tinamata mai tai, sa a fia i le su e ngai sa waina e ala i le e ma le whaonga ino upu maro losi.
ai lua se fulma le whapasene, o tina matama i ta isa sa wai na e ala ili titina i no le ua se i tulou. Ma le valu se fulma le 5% o tama i tai, na sa wai na ile whaafefe ma sa wai na ile tino, na whai loe le whionga le minista i a sa mona poto i le wha moe moe. O ia wha maungo wa wha ai loe pasene, ua matua ma nino le tūlanga pangatia wa iei neilo tātou o te nuu, mai te tau o na tui na iele marasi ango le wha mua, e le ngāi o inga le tāla whia ngai le wālia e mai, ma ua wha tupula ia lo na whaitawa whai. Whai loe muli pola, e le vao le iwa se fulma le 2 miliona tāla i le selau tolu se fulma le 2 miliona tāla, e tusa le ma le 1% i le 5% o le tamau a ingo le atu nuu, o se tau fofo ina le whaatupe i ia sa wanga fua i pasene, mai o se lene matua mau, pe a whai e whaatuputupula ia pea sa wanga i te tono le atu nuu. E leo bautino se aso e tu ina mai ele whaai unga le mata opo o le tāra sanga le whionga le whongwhetalai o le maota, le whionga papali ili o ta euma se pao na tu inatu, e toi luilo ai le whaai unga le whaam sinonga. Na toi whaalea o ngai na ile lua tau sanga na tu inatu ai o se whaasalanga mo sui whai pule to lua o le vaeng whao po whai a le HRPP, le ua toi whao whale i le pāle mene. E taluai na whaai loe le whionga le whongwhetalai, wa ia mane e inam whaalolongi le whaai unga le whaam sinonga, ai olo wha wau pele ta oto la na tālo sanga le whaam sinonga mo se ilo i longa e wha malama lama. O le mata aupu lea na wha i e mata aupu sa ilo ilo ine le vaiaso te nei le whaam sinonga, ai na o le lua na lawina lo na wha ai unga le vaiaso nei, ai leo i loa se aso e tō lau ina i le wha ai unga o lea mata aupu. Mai lava le whaam sinonga, wa toi whaapalasi lalo le whaamasino leo whai o tūsanga no salai se talavou le whalpuipui. Ina ua toi ilo lana mata opo, na mata mai le lua se funma le lua tausanga, aina toi talo sanga le tua leo ina ia whaapa ui lalo ile se funma le walu tausanga. O le mata opo le nei, na whaamalo sia i lea talavou se tamai tai. Peitai, wa whaase e mai le whaamsinonga le se funma le tolu tausanga, e nofo salai il whalpuipui. O le mata o polo tausi sia pele polo inga le whaam sinonga, na ia tau fia le wha salalawino o la swafa ma o la fio anga. Ua pina silia le tātou au si ua mea mamawhai tō se fulma le walu, le na malanga tui Solomona i ta'alonga le Pasifika. O le mitamitanga i le sunga le whaia onga i a tu au pepe Jerry Warwick, o lana au fili pito i sili le ona le leima i ana au fili uma na masi i ta'alonga whaavao malo, e whai masui o le atu no. O le mafu anga na whai loa e tu au pepe, o na o le to tele o le au masi i lea na malanga, e to tele i la tau e fau le ta'alonga, ma o le teimi mua le wa whaatasi e ni ta'alonga whaavao malo. Ai na mai ta wina, le mawa e o la tu si i ma le la tu tau mawhainga, na whai wina ai le tau wanga. E le to se fulma le valu lea e to a valu le au fau, e se fulma le 5 pine auro na maua, ma le iwa pine siliva, whaamata ti a ta'alonga le Pasifika lava ia wa whaalea o ngā ina e tātu tama si, ma le tolu mata ti a le Oceania, le wa whaalea o ngā ina foi, e suita a aloa sa mo le vahenga si nia. O le au si o mea mamafa sa mo na masi i ta'alonga le Pasifika, o lo pine silia, e au ta alo mai isi ta'alonga oma na masi i ala tātu o tino. O tala ia mai sa mo le nei aso, whamanuia tele le tue fuafuanga o le a whenga iei, whasoi foia. Tala flawa o whaapoponga momoa talafau ma le si ufonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao. Luas fulvalu Novema lua afe lua tolu. O le so le fono momoa le pale mia fauma lana kapeneta, ai maisi o le whaasavalinga o la tau fuafuanga mo le se lau aso momoa. O la tau no fua inga,
o le itolo ave le whaamomua Christopher Luxon o le whaalelei o le tamao ainga pe ona ia fola o ana nafina whaatauto ina le whainga malo fō. So whaatasi le National Act Male New Zealand First ele kovana sili Dame Cindy Giro i se sauninga aloa i ele maotol malo i Wellingtone. Na tofi ai Christopher Luxon ele kovana sili o New Zealand e avea mapale mia alona fas fululua le atonoo. Ua filifili ai fo i minister fo i ala tom tawhaioi whaatasi ma minister lango. O le fionga wawasa mana i Winston Peters, le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mo le paia inga, lona limas fulfahal pale mene New Zealand, e to oluas fulu minister i tono le kapeneta, to os fulfah mai le National, to otolu mai le Act, ma le to otolu, mai le New Zealand First, e to ovalu minister e lei to tono le saufa inga le kapeneta, to olima mai le National, to olua mai le Act, ma le to otasi mai le New Zealand First, wa ye mal failau tusi lango fa pale mene ale New Zealand First fa pia fo e male Act. Sa fai joina le sui pale mia fo va vasa mana i Winston Peters fa ala potonga o onanga fa salalau ye fa atupe le malo ona ole le tu to tasi mai le fainga malo le o mavai atu ina ua mai ona fa tauto i le aso na nafi na saunoi Peters ila utu stala. E to o tele tangata o lo itono le poto, sa le iso la to manatu. E mawhai ona toi fo i mai le New Zealand First, pe ona i le taiminei. Sa afsili e to stala, po le ale vave te tauna wha angaio i e mtanga luenga le malo, le ave isenga o ingoa Maori, Natalie Peters, se iwa ai po le ale vave e malama la mai le TV and said. Ma le leite o New Zealand, o ni mea tō tino lau whai la fonga, i lea wha asila silanga fau. Na whaitio ina e Peters ia au nanga tele, e wha apea na tele iwa ai ni wha maoninga sa tūto tasi mai le malo, i le tolu tau sanga o tuanai. Sa wha asino tonu fo ise wha aseale sui bale mia, i le 5.5 miliona tā la. O le vai ngā tupe sa tā la atu le whainga malo taluai, e lango ai au nanga whaasalalau. I taime le COVID-19 fuluiva, sa o fia le whaatupenga o ngā luenga e lua selau maleiva, manipolo keti tau wati na e au nanga whaasalalau e lua sfululua. Sa le au fi whaasalalau ngā whaapurkiki le whaaputu ngā tupe, le na wa le New Zealand on air. I lalo ai inga le leite o New Zealand e te tau ona tuto o tasi, e au fielo la tu ina atu whaamatalanga, matala fo e whaatuatua ina, tuto o tasi, ma mawhai ona mawasa o loto e tangata, e whaatupe ina ele malo, ma ilalo to la fono, e le ini minister malo po o se tangata e whai masui o minister. E whai ani whaatonunga i le leite o New Zealand, e whaatatau le whainga o lātou polo kalame, o le aonga ma le whaalau iloanga o a lātou talafou, ma e le mawhai fwoi ona o lātou ave isea, se tangata whainga aluenga. O le mana onga o taitai o pisinisi, ia vave ona whaatino le whainga malo fau ni swinga e au fiele toi ave isea o le tula fono malilienga i olo au mai e whaatasi e iuni ma asosi. A whale whainga aluenga e una ina tuutuunga tala whea ngai, mo tangata whainga aluenga umalava i tutono o lato ngā aluenga, ma toi a mata le iwa sfuluaso, le enga lue whaataitai mua i se tangata whainga aluenga, na whaalia le polisilo le Business New Zealand, Greg Hope. E ei nisi malilienga mo tutongi tala whenga i le i whaatino ina, ma e te tau ona toi ave isea, e le o mawhaiona whasosoani ai i tangata whainga aluenga, peitai, na tā ua le presidente o le pulenga uni, Richard Wagstaff, wa toi foi i tua, pe a whai e ave ese whaatulanganga mo ngā aluenga sa o fia, i tutono malilienga mo tutongi tala whenga ai, o le whainga o fia i o whainga whaapisinisi i tutono New Zealand, peitai, o le whainga o fia fo i ona lea mana ia tangata whainga aluenga, ma le whainga o lātou tutongi e pe ona sānoa Wagstaff, o malilienga mo tutongi matulanga tala whengai mo tangata whainga aluenga, o lo mawhai ona mauai e au whainga aluenga i o lo mo mia ina tele i aso o mai pe o ave pasi, o tangata e whaamamai na whale, o e ngā lulu i supermarketi maisi, ni awa noa mō tutongi mga aluenga tala whengai. Mai le te tau ona toi whaawhainga tā tili le soifuanga o ia tangata, e talia ilu i tau i o whengai ma le atunu o, i taimi nei, pe ona sauno le presidente le pulenga uni a New Zealand. O lo iei pele tau maunga le whainga malo fōu, e whaititi ele whaonganga le tapaa, e ui fōwhanga i whaapawhala i to la fono, o lo whaititia ma whaamutai le ula tapaa i te tono le atunu o, pe ona sauno le palimia Christopher Luxon. Ua amata le whainga malo so whaatasia le National Act Male New Zealand First, peitai, e iei vaenga mo le whaititi ngō la fonga, suinga o le tau,
whiangai ngai waitangi mali soifua maloloina. O le a whaia iai ni suinga titele e whaawau pia le folfolanga le National i le whaititinga o la fonga peitai. O le a le whaatupeina mai la fonga na fuafuaina e tutongi e tangata mai fafo pe a whaatauni o la tau whale le atunu. Ai o teu teunga le tu la fono o le saoloto mai le ula ula tapaa whaatasi ma ulo o tapaa whaatulanga ina tasiva iwa se fulu. Le olo mulimuli ta i e tu la fono New Zealand. Pei ona mua muai i le lalangi mo le whaasaolotonga mai le ula ula tapaa o le a toe ave esea. I se saunonga laksan i le tae awana nafi. Sa ieni seo whaafi tauli teu ngal tu la fono na pasi al tau sangataluai e leo io ina le National Act ma le New Zealand First e pe o le whaititia o le numero fale ulo e mwhaiona o la tau whaatawina atu le tapaa e le amataina ia teunga. Le au fiei ma le whaasao na whaatawina e tupulanga na whana nau i luma mai o le luafe ma le iwa i New Zealand ni sika leti. O le tali tonunga o le pale mia o le whaatapula au fale ulo e whaatau atu wai tapaa o le au whaupopo ina i le whaataunga whaasolitu la fono o sika leti po o le black market. Ua pa ule foi numero tangata fou na afia le COVID-19 fuluiva tal mai le vai aso talawai peitai wa whaapopo ina le foi numero tangata maali liu mai le vai rusi e au fiiseta mai tite lalo i fulu tau sanga le matua e ono afe valu se lau sifulu wha tangata fou na afia le COVID-19 fuluiva pe ona lipo tia New Zealand i le silia ma le vai aso e o mai le aso saa ma le lua sifulu fito tangata na maali liu ona o le vai rusi e to tolu se lau luas fulfitu tangata i whale mai ma le to valu i potu. Mō ngā senga seti ngā aina. O le ngalulu na lima le nei o le vairusi pe o na li putia. Ma o lo maua lava tui pui mo so se tasi. E ilu ngā tolu se fultau sanga le matua pe a whai ua au sia le ono masina. Talo ona whai le isi tui o COVID-19 fuluiva. O le vai aso taluaina li putia le te whaatu ora e fitu afe valu se lau valu se fultasi tangata fou ma le lua se fulu o tangata maali liu. E lua te sima le tasi miliona tala u whaasalaina le company in siwa le Medical Assurance Society. O nei o vātu tupena tutongi le whaita wafi o tangata, sao lātou whaangai o ina lātou in siwa. Na whaia le Financial Markets Authority, se tangi whaasanga le company. O na nasolia le Medical Assurance Society, tu la fono fi whaatawa inga. Whaata sema le whaio ni whaamatalanga le sao, i tangata whaatau. Sa i oele company ia wha le tonu. I le vālu lua fisful whama le lua fe lua, e silia maleono tesimal tasi miliona tā la. Leo wha ingo tupe na wha atonu ina tangata whai in siwa e tutongi, e ala ilo lātou le a vea o tau pa uu wha apitoa, mo le tele o tangata, ma le lea yoni pōne siam whaiona tālu sanga, ma le le sa o wha atulanga ngole si itanga o tau, le atu e wha fo i tupe tangata o looa a fiai. E silia malefitu sfultasi ngā luenga mō mata o whaasai nisi o le hawha amalolo mai le University o Massey o na ole le lava o tupe. Walata i le lua masina talo na fōla sia le University. Se suinga tele le tua o onga mo le whaasai nisi ina ia whaasau o le whaitau miliona o tupe whaalu. Ma ua tā ua o le masina fōu e mau wele whai unga muli. E iei nisi o mata upu ma whailonga o le ale to e ao o ina e pio whailonga o fō mai o le tō wha manino po PhDs i tau mawhai wha o ngai le tekonolosi ma nisi o tikeri. O isi mtātai pio le ao onga ma su enga le wha insinia o le ale to e wha awa wina. O avano e fitus fultasi ia o le a fiai wala i titi fo mai le selau ma le fitu saulua i fuafuaina na wha alia le atonga lunga o nisi polo Fesale University. Ona o ia suinga, o le amatoa whaalawe ia o ngā tamaiti, a mai se lawa i lātou o le a whaamalolo a lātou supervisor, a ele i mai a lātou sa ili ilinga masu e suenga. Ua i oe whaatasi le Hamas ma Israel e toi whaapopo i siaso e lua e tau fiei whitawa inga. O le sole ua tatali e le whaafesuia inga o isi tangata o lo tau fia whaamalosi, whaapea mabango tā. O le fola sanga sa whai ele so upo le matanga luenga o le wai whafokata. Leo lo ngā lulu e whaatasi ma le United States e whaapea ma ai kupito i whaatala noanga e tau fie whitawa inga le vao le Hamas ma Israelu. Sa fola Israelu e toi whaapopo se isi aso se tasi a e to se fulu nisi tangata o lo tau fie whaamalo se le Hamas i a toi te tala atu. Na whaamaonia le Hamas ua i oe mo isi aso e lua e tau fie whitawa inga i lalo tu unga e peo na whaia le isi malili e ngā mua. I ta alonga, wa whaamau ni o le a whaia se ta amirsanga o ta alonga kilikiti i le vao le awa le Black Caps a New Zealand
ma au se talia i le lua afe lua ono lua afe lua fitu e a fiele Boxing Day test i le malai kilikiti i Melepone. E wha ta alonga whai taulia o le a whai ai, ma o le taimi mo mole o whaieni ta alonga se wha mo New Zealand, talo mai le tasi iwa le ana whaia inai Engelani e lua i le tasi. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Le whapaponga mo nao tātou telefou le nei fo i tae ao, toi mo whapaponga i le tulaiva i le tau nei, pe ona tāpene ina Savina Kasiano, e misi o tātou tala mai Samoa, tuina mai le sunga a tāse Salam Sam. Wa se fuluiva minuti, le ulus fulu minuti o te nei le tula valu, ia whanau, manuia onga la whengai mo tau le yaso. Fia whaino atu tātou tunu. O le awhariva i le tau nei. O le la whatau tai i le Porkalame le University of Victoria. Ma o le nei Porkalame o le alawina i lo le lisi o le au whau le amata le vaso le songfua. Tu se pia ma le vaiaso a tole la whail whaunga. Ia, o se vaiaso fo i o le langanga o le whaftai ma le o le malfia fia. Telefone nei mātua e malanga mai isi tu o le tunu ua e mo ia le tu nei university. Ia aia o ngai tamai tima ima o New Zealand whapea sa moa mal Pasifika. Mo i le lei. I lau tātou i loa a whaulta mai titi e le na o na mātua fia. Fia u mala inga poto le kālesia o le nuu ma le atunu ua atoa. E sa o le. Ia, manuia ia whaunga fo ia mese fo i oe le la ala watulo ingo le awhaleiva. Nei whanau. Wa an whapea o hau o lo wata lii, o hau o lo tama. O le ala alau, le wa iloa le ala alau mwelo ingo le awhareiva. O le ani ula ngona voi le wane wa iloa e whātau sanga ia sa u ka lue malo sima. Whai au mea o ngai wei nai whaalawe te reo po. O le langona mo langona le masa salo. Le ala winga rao. O sa o lisi. Ala na upe to pe sa o lisi. Nanga leu te vai na ua lue tono le aina. Ia. Ute vai foi le ile aia ma se mea o le leina fai. E fa fialan pasi pa pe le. Ya do vai lai to ia tama. Ia te mo langona mo e toma. Tu ata tonu ai no vai. Yo sa le leia ile ofisia yaki leia le lisi po sa o le. Te vai. Ya na le sa o ia o le tangi we lo fia. Me se vai la e le levanta ma ruta ale te toma. Oi, se tama ina ne tonu le tari. Ia. Por kala mela na le afoliva de tayo nei. Ia, tapin pena mai fo ia le tunu e fala ngolong me lisi le la wat. Ai me jera pa fa pe o le master le e tire o no tire o le master la tama. Me tu fo. Le punar master. Ia. Fai ma anga sa mo ya so ia tu punar. Ia. Sa valia le lo ta basta la le. Ai facile master le. Ia, sa uno me lisi tele. Ia. Ale master o fe, master ta fa o ale master. Ya, pero no fai lo na lo mo. Ya. E si uno va a llevar va i lo tangi e vi. El master fa su po mo. Ya. Ya nei fa na u a onga, i ne ya so manu ya onga le fenga mo to fa malosi, le ua lata fo ina tu ua fo ya onga ne tau sanga. Ya, moli. Talo va ye yo o fa mo monga onga li sile tau tu ua uma onga i luma me la solus fulo te sema. Ya, mo. Ya lo nga o sia onga tu va so le o le si o tu at. Ya. Ya, ma nei fo swing of unga university le wi o fa ide au. O le te fa ile fief. Ya. Fa isi po le fa por se fu. Fa isi le lua le au. Yo no mo lo te mte le fief yo tina i tai wo to ma e vai. Moi. Ia tu ata ape i lole a faile ono e o manu talval ia tu fale inga wo lokal fale sa ole le ma nei na swing ale we ma lo ia on tara fia na nei fa na fu la fa o ele ngata university Victoria tatu ia fa pe fo iso university o lo tam fa ia hanu fa na le tunu o inai ma me o nga matata ese o nga matata ese sa so se o nanga fa matata ese ia mana ia uma ia qualifications po va ana i tamo fa momonga o alusila ia onga ma lo te wivi e nei matua la e onga te fenga luenga ia fa ma lo la nei matua na
ai o le memali e manuia o ngā mātua i whenga luenga mao ia ai vai mal whanau no al whanau Wile o lai tau whio i sui ngā luenga mo i le ia pe o le sina vaenga o ngai wile o mātua o e lu i tau el whanau o matua lava ia tele un tiu te whai ia whamalo nei mātua na whamalo al tau iwi whamalo whamalos ia leo luas fulu whaminuta tāne walu sina wha fianga nei ma whakasolo tuel tātou poklame nisa o nanga fia whalau i lope a mael tātou pese lea ma le tumaita ia Christina Sipaia ia pese Christmas ia Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Samoa. E tu pepe manuia le se ia le titi sao, ia so for reile te tasi. Na le whaatau lava o sautap up titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Samoa. Whao ngale online e lafo i se tap up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Whai e te manu malo, e maua lau lima se lautala New Zealand. Ai angoi te popole, e to e maua foi i lo ainga i Samoa, le isi tino i tupe lima se lautala Samoa. Whatau nei loa sautapa a petiti sao mo so wanoa, i le sei o le kirisimasi, mo se wanoe te whai mea lo whai i lo ainga i Samoa, e ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, sekia titi sao. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Le isia tātou whaasilanga le nei, whaasilanga pespesenga le Krismasi ma whtanga whaifi au, so whaatasi le Heart Valley, na le Heart Valley lava. I le awa tele mal whaaloalo wala o toa ilpa ia mal mamalu e ka le isia umo le maftanga whaifi au so whaatasi le Heart Valley. O le whaatonuina le tātou pespesenga o le Krismasi i le aso sa mua. Le aso tolu o te sema i le afal lima i le fiafi, whaia le ka le isia e whaka a sa i wainu mata, ia le sunga le te whono to ina malaki mo i awa. Ta tala fo i le awa noe so se tasi lava le tunu e fia mafuta mai ai. Ni ilfa moe ma hae tātou pespesenga, o le so lea ma le tātou i puti ma o te penaina e le maftanga whaifi au so whaatasi ma le whaalo lava whaftai sainia e le lau a whono ma nei fo isia maftanga o pespesenga o Krismas e o le vai tau nei o Krismasi o pespesenga mo te loa o te le foi na whaitala e ka le si o le anu to finga i tala o Krismas Josefa al te mio lau te laititi. Lo te Form 1. Fa ia ma angil. Angil foi le wala au mai ia Josefa tula ia ma. O le aso i lo le mafuanga na piki o fa angil u te mina. O lo leo. Ia ai alo loa o la o kisi masi muli ia. Na fa ia ma he rota. Do so sui lo leo. Ia, sui lo leo. Suiloa me ilo i hae. Ia, he rota. Vai la tu langa le leisa ai i le angil. Suilo leo ave lo il tangata lea. He rota. Sui mai le lei ave le lea. Lei ona lo fati nonga o tala. Ia. O foi lo fati nonga o le leo o se tu lo o mata o tilo tangata o le. O matu o sa wa te mina. Ia, na. Te mina le te vala au foi le au ma koi o mai e o ala to mau fea o fana waile pepe Krismasi to e foi mai ale la tonga fa mtala al pela o le fa mtala o ela leo he rota ia o ita tele tu o le fa pe atu ile au makoi o mai ina o to atuia yo to sa ili o fea o fana wai a o to mau i au tō e fōi mai. O au fōi. O te fia i fōtele i a te ia. O whamtala, o au whamtala? Ia. O na lili vahu e lo le tupu ma lulo na uru ma tu i lo na muau. O au le whamtala le tala e tau. A le whatala na fia. O na lili vahu e lo le tupu. Wa apa tu lo tō. Wa tā i lo na vai. Te te poni mani. O fas. Ia vai le fa o pe fa tala. O fa sanga o ia le pa o le fa fito. Ai elo no. O atu Maria ma Josefa. O lo mai ele fa tala o ele. O atu. O la to fingo. O ele le po. Ele se le po sa tono ta. Ah, il faltani malo ma taulia. So le ia le po faltani. Il faltani malo, le te no fa malo. Wo atu le e Maria ma Josefa. Ia il faltani malo pangalea. O tum. Ona fa pea mai le po. Ia Maria ma Josefa. Ma leo lua. O le aise ava noa. O tumu il faltani malo. O lua tuai mai. Yeah. Ai to tasi al fale o ava noa. To il fale o man. To il fale po. O atu la o le fale o man. Ta lo fai. Fa longo atu le uma mai o pofi.
Pedi ai. Io fui merito no pouco e fa uma pouquinho. Ma tau ria foi le tala e pi foi le i mele le wei loi le tunu ta o tangata o tala sa ua so staimi ia el watu a ele Ya sa o ya le la fa tala le la o le si fa henga o fe me ya ile au le o mamo o fiu e va o la va le mamo tangi si mai le o mamo o le tangi da le pulu la le afia o le tangi da le pulu le filo i tono la mamo le la tala tato le ina tolu vol lima lo fatas o le upu le lo fa ngai le upu le o le kirisi masi po le kirisi masi le la tala le tunu ona le sa il va ngal por la mele sa fa te afam sangam sabilina i fofuanga le pulenga nu o polua ya le la e on mato io no pulo ole la vili mal tonu vol lima lo fatasi o fele la o puete fa ngai na le kirisi masi po le kirisi masi ya mana ya ma le fona tato lo ona tai tal tusa upu umal pasifika ya upu umal fa ngal pasifika de andu le unha tasi e mal masi tua sa o tato la po le kirisi masi po le kirisi masi ona watu ai leo mama o toso le pulu itua ai i lunga le pulu se me fatti no ai i lunga le pulu sa wa mai le sa wa mai le mamo sa wa mai le foi tua oi me la ifo ta to pese ya male fa o tu tato pese na o le wa sa tato va ta lo fa ona toso ele o le pulu e fa file na le malo matua e wa le ma fai senga avela kanga me i fa le la se o tato o fa nga ruanga e ta le ni zo se me mata fu o te mia sa o tala fa me o isa fa ange to tu ulo tu fa he uta ngo bo le ya tu sta mai malo angai misipi la ko ele uma te so atu le ai ole fesili le na mai ya manga ya fo le fesili fa kupu manga e wa mana tu ho ya Samoa ya o ka ko o me e se fo ile nga la tu si e se nga la tau la ia a fa li wala le upuia o le Christmas ya le va e sa le upu Christ and Mass ya o lo winga la o le kiriso taula ona kirisi masi kirisimas ai ongala i Jamie fongale ia pivo wa attach la vaca ko ile nganga tautala va veia wa lo kilisi mas ya ole o sia una lima senge nga mai le ma moya au kila malo ole fe upu yete ma se fa nga se o Kirisi masi. Yeah, but langa wa like I said a kaukala e ke me kaule kilia ya manguia kilisi masi manguia kilisi masi e kusala pe ka ke fa ya ko kilisi masi ya it sounds
kei ai ile receiver e te pen. Ia. Ya ai mangaya o walu fakasi le o mangu male ia le kofofonga o le o manu ia maltato foto salala o mta upo ba ngana nei tai au alo fa ko mo Au te tele la mata fu alo fa foi. Ia, fa se. Ale wa. Fa volta tu pese. Fa volta tu pese. Pepe,
Le whawhianga ma le whapese le Pacific Love ia ma pese pisenga fo i o Krisimasi. Ina ua toi se fulona minuti ana tāleo le tu la se fulu e iwa. O lo tātou iei pēr whaatasi ma le whaamai. Pe ona mai fo i tātou telefon ni tai au. Se sao le le ia. Yon me le whaminato toi pēr hui la tumutumu tātou i tā whaonga le Krisimasi ai. Tau tuana ma tātou te ua, tātou wano te le i tā whaonga, ma malanga whiawhianga. Ia e whaangalo e tātou mutua tausi. Pe o le au mātutua, ia mai lātou i mai vo i e le pipisi i le o maua. O le e pepo i ango fie se vaenga na. Ia wha ua pēlau te talo mo i lātou ma tātou umalava. O le tupu lewa nu mena o tangata maliu i so uma so. Ia le na mai tātou telefon ni tai o Savelina. O lo o pa u lalo nu mena o tangata wa afia. Mai le bai asu taruai. Ale o lo fa tupula ia tangata mali liu se tu lo fa fonga mai le tinu was fitu tangata mali liu talu mai le sa fo me asu len tu na tele lo ningo tele tangata ia mali liu tangata le afia i fa ma sa le ta ua fo ile to fai tui le ia pui ngor sa ngari mu e mesel to tele fo ile la nga i sa mo ia sa ta tu tinu fai nga malo longa fo ia sa le ia ta fa wa fia lai loe ia fa ma yo no fe lo wa ai o tātou ia malanga e tau te le mana o e whaalave lave ni me le tātou malanga. Nā le winga lauta. E ia le mlewa lele di au kilani. O te loa, o le whaafonga mai nisi na poloka i fo i whainga malanga le vason te nei. Ma fua mai o le toanga o ngau lau whainga luenga. O whainga luenga. A whapere watu le kiu to tonu, a whapere pe lima wa lele la malanga e se le taimi tonu o lua i tūla. E la ua kiu tangata au tu tonu e ui le masini le sia ke passports, na atu le custom, na atu le luma piki atu. O ina la le polokai. E le malanga le siwa le le fuafua mo Amerika na tu e alu le toi sifuru le wha. E toi kuatai le lima o la siaki ia le uwhainga luenga. Ola. O la siaki tau siaki ia ia o meo ato vui ave ilunga, ma ui to tonu a walana. E ma le tua la, o le mamau fo i o le me sa whawali i tangata. Ia me wela na fa mena tu ai a wole tu di taimi fa pene o le pisi a wole tu di fa pe to i lua i tu la fa to hon le vale fa pe la o le va alu sfuru fa pe se tal sfuru tato ia il le vale ele le ia le fa le mau la matua a fa le valu tale i va wel le vale al me foi le e tau foi na i lo tanga te fainga menga o company vale le me se va nga ia se aki ato tanga tau na va veta tala ofisa va veta tala foi le mo dai tanga ia va ve na tau nu e moni lava i on mele valele ia sa o le ia e faisi fale tonu mo tato ia malanga tu i domestic flights po valele ia mai kala state de niden tato i nei ia al vanga le ukilan ia e leila tonu ta si al valele po e o sa mo tato watu Wellington e runga po e si valele to ia oka e wala ai watu rai runga fa peti le pe to ia tu nei pa fa peti la tu Jetstar ia wal eni usila tanu izamo ele fa tali le eni usila ya o ele tela tu ni mo sa tau mela tato uma malanga izamo tau ana tongi le connect flight po le malanga vo le telu atu ai nei la welo wingo le disi o le malanga izamo wan man ia na lo le flight connect flight po le malanga le izamo e tele pikia atu ya ukilangi ia na le tu atu Wellington to apikia fa le ai fa tari fo ila vale le tangata yo tu malanga le o fo le ile lisi o la to ngo le lisi o malanga samo o si va ngana fa mla to pe at tongi passe se to fa ya ta to ye nei fa fo me o kilani fa ile connect flight po malanga le sa o samo ole a fa pe ole pu etu le va ai ale pu le va ai o kilani ole ale le umi tau ona tau no le va ai i le fea vai tu tato nei akilani la le umi tau luai tu la pe tu te lo ta si o le mena sa ia so ia atu ai ale va o le luai tu la ta inga e tele ana so ta i fenga malanga pe le iva tau no va ia akilani ia le furu tasi malanga du sa mo e tau ila mo tato la la fe tau la pe te te minei la le wei wei malanga o tu la male afa i tu la fa 5 minuti la tu la lunga le poloka lunga le mele o to tonu le mele le poloka le fai ti o tangata ia e matua e fiu tu na ki mena mana e va pe o pe o mau to ina sili al va ve o mana ia e me sole la pis e me sel tangata le alu o le vai de to alu ai poloka i te ua final mala e te e o tangi matua i mala
Ma le la fa mana tu le tai au. Te o te taki e tuale runga e ki. Tala pere tatou leina te unu lima lua whatasi. Ale ala u tau ye. Kirisimasi po le Kirisimasi. Wa maa sani la te whaalongo le Kirisimasi. Ia. Ia wao ngā fo le mta bule to e maa fau no loto ye. Ia ma na ye le maua ai fo ile matafua. Ia. Ia fa pio le upu fa vai le Kirisimasi po le Christmas of Christ. Ia le fa sa mo tus pa ia Kiriso. Kiriso. Le ngawela ta no Kirisimasi. Ia la nga ese atatu esa o dia taimi. Ia. E pio le Kirisimasi. E ila tau na soifua ile aso le lufu limo te sem. Ia. O la tau pepa whanau. O la tu si sa oia la tau nali ngoa whai ngoa i mātua, ma le pule no ulan tu sia. Oi. Po le Kirisimasi. Kirisimasi. Ia po le Kirisimasi. Sao. Sao. Ala lu tau nga. Kirisimasi anta masangi mai sa mo Kirisimasi. Tato walua ia. Ia tato walua ia ilna. Ia vala umai pe afa pe te. Na. Na so langona iai. Fa fi fianga tai au si fonga lo mo nei ya to 10 minuti ona talo le iva. Sina ko coalition ni tai au. Ma ne ko coalition tau le mal pe tau malu lu mal tai au. Fe tau ile le ya tamana. Mana ya. Ya ol ko coalition le tai au msunga an se ko fale moi no to e fitu minuto na tale o le tulai iva tale iva fa pongo tala fo mo si fonga la mua mo si tatu tala mai sa moa ya pe an failo atu ya le afreiva ya o le ale a failo atu ai fo ile lisi o le fa u ya mai le University of Victoria Reading Johnny le la tano atu le fionga le pule e mo sunga ya fa linga le ota mo ya o le i mautu mai pe
o mai le fatua ya Winnie Leipen. Oh, ia. Va Winnie Leipen ya na mautua ile ya sunga falinga le motino o mai la watu tato lisi. Ia. Pule. Ana ia. Lisi le fa tali mai tato. Ole vaenga le pe fa le maluia pe o le manatu le na o mai le tangata i whainga luenga warehouse. Ona mai tauina la tau tele ia mo meo giveaways, po meo mea lofa ia fua tangata. Ai ele usi ia o lato ututongi. E i wha lau iloa le taimine ta le ring the bell. Ale warehouse. Le lefa pe e manu malo i tangata pe wha tolu na tatangi le longo le te tono le warehouse. Ia o tele lopo wha longo mai sisi sa alu se warehouse e mai se po a stofi na e. Stofi mas faile sto na imala sa tolu aso. Ia. Aso tofi faile sto na sa. Ia ona piki ile o tangata wha tau e maua ia le se lauta la o mea lofa. Na le fifi tangata whainga luenga. E le fifi tangata whainga luenga o le tele o ne mea lofa i fua le o si ia tonga tangata whainga luenga. La fo i va ia i tangata whainga luenga fa me o tupe ma fua. Ia le fo i fua tupe ia ma tangata. Ia. Ia tau sa avoi le tangata whainga luenga. Je le fie le vai fa fo ele foi mo moto. A wale mo tatu fala longo le university Messi le na sauni. Ia sa. Le news. Fit sultas. Ia. Fini tangata na vai o no tu langa tau tupe la ba. Le fo tatu le university Victoria vai fo tangata tu langa tupe. Ia. Ia. A vai o tu la tangata fenga luenga la fo ai tupe ia le uti fa so. Pi le pa le ni vai. Ia sa. Ai la se si te walu warehouse ya sona tolu ai te tangi le longo. Ia na ilole ia o fala ulona le vai ngai fo ai fu ai te se lauta la. Le no foi. A te tangi la le longo le te tonu le warehouse. E ro te itala e malo. Pe tau mai a walele. E ile te mi le la fam tala tu la men tupu. Ia. Te lo falo ke mat. E ile son mai mal mato ai ngai lista usanga la so e mata ma so i fu tamiti te molat. Ai lo me pe se sailini. Ta vili vo le meo le sailini mal moli. Ia. Fa pe pole ala ma o to le ma muli matung. O la lo mal sailini le. O lo ma nei la. Ta alta. Long no winga la fa pena. O te i do na warehouse lo inga. Lo pe lo longo o feme o i tangata na ma wela to ta isi la ta. Ai piki la tangata lo tangata. E pe fa fela na piki el vaenga tangata. Ia, ma le fa longo mai ni si o tina o le warehouse. Ia. Ia, e ili si ina na le fie i si on tolu. Ia, ai mai tau ai si tamalea pe o ia fa tau le fin. Ia. Ia, e o sa ia la pe ia fa tau na ofu. Fa tau mai i le warehouse. Ia, fa tau fo fin pe ia lui fa lo fo i le farmers mai si fo lo. Ia, tonta. Ia, o le disi aso fe to to. O le la va ofu e fa tau mai il hardware. E tu lo tina. Ai. Le ai mai o le na lo wanu il hardware fa tau mai ofu le te alu il farmers fa tau ese vale fa tau ta. Ya wanga sto ni le hardware le warehouse. Le vela le fa tina o fa ma ngota to me. Ia. A tau ofu ta ma no le warehouse. Beautiful lo sai. Ia. A fa tau no to ofu no le lu fa lo. E ele ma fu anga. Le ma fu. E ta si alva il tina ta ma sta ma ta ngo fie. Ja, tau. A fa pe ona fa tau mai e si o fa le tua i o la e mai o le warehouse. Na i lo le. E te lele fe au na moni mai ai. O o sta ma ngalue malos. Ai a tu lo me tau tupe. O o sta ma tau ngo fie. Tau ngo fie me te. Amele ave fua. Hello, ti ve val. Hello sta ma ave fua. Ai ia te ua ia. Ele tau mele. Olea. Ole el fai fa tau tina yo na e mo se vai. Fa tau le fa lo tau tafu i. Ia. Ai a ostama. You know le tau i. Ta lo fai. E me sini na fa fo me si o fa tu. Nei. Ele se me pena tu por mai na mo se. Ja le o mori tu i lo fi au le atal tai au. Ya mo tina uma. Ave tu am fa mo mo ko kala me o puia.
Ole se au fala wi tele. O tina umol tato tunu. A wala fa fa mang o fa ngol tato me. Ia na. Ia fa tau ia ofo ta mai fa loto ta. Ola wala mau. O tato ta ma. Ni ta mai ta ngo fi. Ia. Au le tele. Ua lua ta la lo na tau. Ya, ma lo la vale to tasi ni luto na ta le ole iva. Ole iva, Uma lo tatu tal fo ya, wat fo ile sa fiar on Christmas. Mana ya. Lo fa to por clame la to fo ye fa ta lo fo mai ni ta ya. Yoi. Fatua ya utumoa ma fua right. Ya fatua ya Erika Maoe. Ya me se fo ile sunga Samsoni fai launga. Tasi le tamata ungo fie ile olanga. So ifuanga Samsoni fai launga. Ya Victoria Swaka futialo. Pa taitele lava Chris. Malo Chris ma futa mai au kilani. Tama leo Chris ele taitai misi tatu tautua. Pa pe fo ile fatua ya Amelia fa moana. Ya male fatua ya ye mai matafola. Mai singa Australia. Taro fai. Malo. Ya to ape lafo mai tupe New Zealand. Vangali New Zealand. Ya oli fuanga. Ya masunga numanai. Ya malon manai. Ya fa pe foi fatua au le leila valeu por rua susi Tyrod Petro. Ya me se foi ia mo to te do tato tunu ia mai mo mai te sia Filippo. Malo maftai. Ya ole wa tato no lavali tu laiva. Ya usi mai alfa fonga ya tato tala mai Samoa. Le nganga fie toe whaatalo whantua ilo tātua tunu e leisi le nei wha o poponga o tātou telefon mai Samoa o si mai e le whaafonga. O lo tau la mua matanga luenga tina matamai tai a tina o nuu manga fisotai e le tatala loa ina leo le sifuru ono aso al whaatinonga e te te atua i sa wanga o tina matamai tai na vei le fionga le minister matanga luenga le fionga mulipola na rosa ale molio ma launga whaapitoa i lea whaamoe le amatanga le vaiaso. O le aveo le aso luse fulmale 5 November i te usanga te itase, e whaamanatu i pele aso whaabitoa whaavao malo. E tineia matafi e se aisa wanga i tina matamaitai, a una ia ailo latoa ia te tau. Sau no mulipola, e te tonu o le se fulmale ono aso le whaatinongo se whaamoe na whawina mai e tangata te ito tasi whaapea vaenga tu maoti, o lo una ia i le lorolangi atoa e whaatatau le nei lava mata opo. O le foi whaamoe o lo langalongo ina malo se malo au whaatasi. Ma o le foi wa whaapor kalameina le tātou malo e whaatino lea pito la au tāua. O le una ia leo awala e whaalawi loa i pesa wangolo te tupu mai. A meise o lea o ino tātou tangata i awala e mawhai ei. O na tāo fia lea mionga māta ngā, matafi e sea nei ngā yoi ngai tutono le tātua tunu. O leo tu wa wha ingoa inai le nei wha moe le se furu ono aso. Ia tutu whaantasi ma inivesi ina ia tāo fia sa wanga o tinamata mai tai. E meise o whana witi. Ma e leto i aise mafua anga. E te tau wai o na wha awawai pēr lea tūlanga māta ngā. O le Pasifika, o se tasi loi tūlangi o lo maua lunga le tūlanga o lo i aisa wanga i tinamata mai tai, bea whātu sātu i whāmaumaunga i sia tunu o langi. E tūsa ma le lua mai le tolu tinaia a fia i sa wanga whiusua inga lo lātu o langa. O su enga sa whātino i le lua awhi se funma le valu. O lo manino ai le te leo le whawhitau ni a lo whea ngai nei ma Samoa, i sa waina leo tinamata mai tai, ai ele tu o whana witi e tusa ma le valu se funma le 5% e a fia mai sa wanga i tutonu lava o lato wa inga. E valu se funma le 1% e a fia mai sa wanga i whaatino i nei le kiki o le tui mai si sa wanga whaatino. E iwa tesi ma le 5% o te maita i ripotia mai i le whaamaro sia le tangata lava o lona ainga. Ma e mō tangata mātutua e valu se funma le 1% o tinam te maita i nofutane, sa a fia i sa wanga pei o le kiki tui, ma le whaonga i ni mea whaitino ma loe wha o isa wanga. E badu se fun ma le 5% o tinam te maita i, sa a fia i le su e ngai sa waina e ala i le ma le whaonga i no upu maro losi. Ai lua se fun ma le 5% o tinam te maita i sa waina e ala i le titina i no le ua se i tulou. Ma le vadu se fuma le 5% o te mai tai,
na sawa ai nei le whaafefe ma sawa ai nei le tino, na whailoa le whionga le minista i a Samoa na poto i le wha moe moe. O ia wha maungo wa wha ai loa i pasene. Wa matua ma nino le tūlanga pangatia wa iei neilo tātou o te nuu, mai te tau o na tui na iele marasi ango le wha mua, e le ngai o inga le tāla whia ngai le wālia ai mai, ma wa wha tupula ia lo na whaita wā whai. Whai loe muli pola, e le vao le iwa se fulma le 4 miliona tāla i le selau tolu se fulma le 2 miliona tāla, e tusa le ma le 1% i le 5% o le tamau aingo le atunu, o se tau fufua ina le whaatupe i ia sa wanga fua i pasene, mai o se lene matua mau, pe a whai e whaatuputupula ia pea sa wanga i te tono le atunu. E leo bautino se aso e tu ina mai ele whaai unga le mata opo o le tāra sanga le whionga le whongwhetalai o le maota, le whionga papali ili o ta euma se pao na tu inatu, e toi luilo ai le whaai unga le whaam sinonga. Na toi wha lea o ngai na ile lua tau sanga na tu inatu ai o se wha salanga mo sui whai pule to lua o le vaeng wha upo whai a le HRPP, leo wa toi wha o whale i le pāle mene. E taluai na wha ilo e le whionga le whongwhetalai, wa ia mane e ina mwha alolungi le wha ai unga le wha sinonga, ai olo wha wau pele ta otola na tāna sanga le wha sinonga mo se ilo i longa e wha malama lama. O le mata aupu lea na wha i e mata aupu sa ilo ilo ine le vai aso te nei le wha sinonga, ai na o le lua na lawina lo na wha ai unga le vai aso nei, ai leo i loa se aso e tō lau ina i le wha ai unga o lea mata aupu. Mai lava le wha sinonga, wa toi wha palasi lalo le wha sino leo whai o tau sanga no salai se talavou le whalpui. Ina ua toi ilo lana mata aupu, na mata mai le lua se funma le lua tau sanga, aina toi talo sanga le tua leo ina ia wha pa ui lalo ile se funma le walu tau sanga. O le mata aupu le nei, na wha malo sia e lea talavou se tamai tai. Pei tai, wa wha se e mai le wha sinonga le se funma le tolu tau sanga, e nofo salai il whalpui. O le mata o polo tau sisia pele polo inga le wha sinonga, na ia tau fia le wha salalawino o la swafa ma o la fio anga. Wa pina silia le tātou au si wa mea mamawhai tō se fulma le walu, le na malanga tui Solomona i ta'alonga le Pasifika, o le mitamitanga i le sunga le whaia onga i a tu au pepe Jerry Warwick, o lana au fili pito i sili le ona le leima ana au fili uma na masi i ta'alonga whaavao malo, e whai masui o le atu no. O le mafu anga na whai loa e tu au pepe, o na o le to tele o le au masi i lea na malanga, e to tele i la tau e fau le ta'alonga, ma o le teimi mua le wa whaatasi e ni ta'alonga whaavao malo. Ai na mai ta wina, le mawa e o la tu si i mala la tu tau mawhainga, na whai wina ai le tau panga. E le to se fulma le valu lea e to a valu le au fau, e se fulma le 5 pine auro na maua, ma le iwa pine siliva, whamata ti a ta'alonga le Pasifika lava ia wa whaalea o ngā ina e tātu tama si, ma le tolu mata ti a le Oceania, le wa whaalea o ngā ina foi, e suita a aloa sa mo le vahenga si nia. O le au si o mea mamafa sa mo na masi i ta'alonga le Pasifika, o lo pine silia, e au ta'alo mai isi ta'alonga oma na masi i ala tātu o tino. O tala ia mai sa mo le nei aso, whamanuia tele le tui fuafuanga o le a whenga iei, whasoi foia. Toi whaatalo whātol whaopoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua i Wellington e mo le nei tai au. Watu ina atu se lapata inga tele le whaalapotopotonga o lo vaaya le swawa i Wellington e le Wellington Water. E whaatatau le taunga tau le whaatupenga o le suinga o paipaili tu malo atoa. Peita ina ta ue pule ngā nuu, wa taunga tā la fonga i e tatongi e tangata. Masatu ina atu le lapata inga i se tusi le pule nu o le hat o Campbell Barry, mai le taitaifono o le Wellington Water Nick Leckett.
Na tā ua ye leket, e tolu se fulu piliona tā la, e whaalele iai pai le isi tolu se fulu tau sanga o lumanai, peitai, o le a whaawau peo na si itia, ma a whaawau peo na whaatuwai, o le a fiai au nanga le soifua maloloina, e tau fiai fo ile whaanau naunga ia tele ni whale, ma a fiai fo ile tūlanga au nanga mo le tū malo, wauna ina le taita ifono le tū malo ina ia whaataua le mata upu, ma aua le whaale ano iai, ma ia o fia ia lātou fuafuanga whaata atitia mo le se fulu tausanga le lava o ni tupe whaanganga mo ia ngā luenga. Wa whaaleo e nisi o tangata e mata ituina mata upu tau I upu whai o le malo, ni whaasea e le whai ngā malo fau, e whaapea, e whaafōlinga, ona o le tootele o minista. A o leana o lātou fola e whaititia tupe o lo mau le so ona whaalu, e te o luas fulavalu leo whainga o minista. Ma uafsilingia e Bryce Edwards, lea whaiunga Christopher Laxon, na o lātou uafiatu I te tono le malo, I lunga o folanga e whaititia le so ona whaamau o tupe le malo, ma fola fo ile whaititia o le whaitau wafi o tangata whaingaluenga le malo, na Sanua Edwards o le University of Victoria, I lona manatu, o le a yeise fasosoani mo le whaititia ngō tupe e so ona whaalu peitai, o le ua amata ia I lātou ni tau I tele, e ala I le to tele o lātou vaenga o filifili e minista. O minista al kabineta e ta itolu se lau wafe tala il tau sanga, o I lātou I fafo le kabineta, e ta ilua se lau 5 se fulu wafe tala il tau sanga, ma ilona ia lava manatu pe ona Sanua Edwards o se tau whaalata mo le to tele o tangata. Talo na avea Laxon mata ita o le National, sa ia whaasea le whainga malo ua mawai atu, e whaapea sa so ona wha mau tupe le atu noo. O le so le fono mo al pale mia fomala na kabineta ai mai se o le whaasawali ngā o lātou fuafuanga mo le se lau waso mua. O la lātou no fua inga, o le itolo ave le wha Christopher Laxon, o le whaalelei o le tamau a inga pe o na ia fola, o ana nafina whaatauto ina le whainga malo fo. So whaatasi le National Act Mali New Zealand First, ele kovana sili, Dame Cindy Giro, isi sauni ngā loa ia le mautal malo I Wellingtone. Na tofi ai Christopher Laxon ele kovana sile o New Zealand ia vea mapale mia lona fas fululua le atunoo. Wa filifili ai fo I minista fo ia lato mtawhaioi whaatasi ma minista lango. O le fionga wawasa mana I Winston Peters, le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mo le paia inga, lona 5 fulfahal pale mene New Zealand, e to oluas fulu minista I tono le kabineta, to os fulfa mai le National, to otolu mai le Act ma le to otolu, mai le New Zealand First, e to ovalu minista e lei to tono le saufa inga le kabineta, to olima mai le National, to olua mai le Act, ma le to otasi mai le New Zealand First, wa ye mal failau tusi lango fa palemene ale New Zealand First fa pia fo I male Act. Sa faitioina le sui palemia fo va vasa mana I Winston Peters fa ala potonga o nanga fa salalau ye fa atupe le malo ona ole le tu to tasi mai le fainga malo le o mavai atu ina o mai ona fa tauto ile asona nafi na Sanua Peters ile o stala. E to o tele tangata o lo itono le poto, sa le iso lato manatu, e mawhai ona toi fo I mai le New Zealand First pe ona ele taiminei. Sa fsilingi e to stala, po le ale vave te tauna whaangaio ye mtanga luenga le malo, le ave isenga o ingoa Maori, Natalie Peters, se iwa ai po le ale vave e malama mai le TVN said, ma le leite o New Zealand, o ni mea tōtino lau whai la fonga, I lea whaasila silanga fau. Na whaitio ina e Peters ia au nanga tele, e whaapea na tele iwa ai ni whaamaoninga sa tūto tasi, mai le malo, I le tolu tau sanga o tuanai, sa whaasino tonu fo isa whaaseale sui bale mia, I le 5.5 miliona tā la, o le vainga tupe sa te tala atu le whainga malo taluai, e lango ai au nanga whaasalalau. I taime le COVID-19, sa ofia le whaatupenga o ngā luenga e lua se lau male iwa, manipolo kia ti tau wati na e au nanga whaasalalau e lua sefululua. Sa le au fi whaasalalau nga whaapurkiki le whaaputu ngā tupe, le na wa aia le New Zealand on air. I lalo ai inga le leite o New Zealand e te tau ona tūto tasi, e au fielo lātou tu ina atu whaamatalanga, matala fōu e whaatuatua ina, tūto tasi, ma mawhai ona mawasa o loto I tangata, e whaatupe ina ele malo, ma I lalo to la fono, e le ini minista al malo po o se tangata e whai masui o minista.
e whaiani whaatonunga i le leite o New Zealand, e whaatatau le whainga o lātou polo kalame o le aonga ma le whaalau iloanga o lātou talafou mai le mawhaifoi o nau lātou ave isia se tangata whainga luenga. O le mana onga o taitai o pisinisi, ia vave ona whaatino le whainga malo fau ni swinga e au fiele toi ave isea o le tula fono malilienga i olo au mai e whaatasia iuni ma asosi a whale whainga luenga e una ina tu unga tala whea ngai mo tangata whainga luenga umalava i tutono o lātou ngā luenga ma toi a mata le iwa sifuluaso le nga lue whaataitai mua i se tangata whainga luenga na whaalia le polisilo le Business New Zealand Greg Hope. E ei nisi malilienga mo tutongi tala whenga e le i whaatino ina, mai e tatau ona toi ave isea, e le o mawhaiona whasosoani ai i tangata whainga luenga, peitai, na tā ua le Presidente o le Pulenga o Iuni, Richard Wagstaff, wa toi foi i tua, pe a whai e ave ese whaatulanganga mo ngā luenga sao fia, i tutono malilienga mo tutongi tala whenga ai, o le whainga o fia i o whainga whaapisinisi i tutono New Zealand, peitai, o le whainga o fia fo i ona lea mana ia tangata whainga luenga, ma le whainga o lātou tutongi e peona Sanua Wagstaff, o malilienga mo tutongi matulanga tala whengai mo tangata whainga luenga, o lo mawhai o na mauai e au whainga luenga i o lo mo mia ina tele i aso o mai pe o ave pasi, o tangata e whaamamai na whale, o e ngā lulu i supermarketi maisi, ni awa noa mō tutongi mga luenga tala whengai. Mai le te tau ona toi whaawhainga tā tili le soifuanga o ia tangata e talia ilu i tau i o whengai ma le atunu o, i taimi nei pe ona sauno le Presidente o le Pulenga o Iuni a New Zealand. O lo iei pele tau maunga le whainga malo fōu e whaititi e le whaonganga o le tapaa e ui fuawhanga e whaapawhala i to la fono o lo whaititi a ma whaamutai le ula tapaa i te tono le atunu o pe ona sauno le Palamia Christopher Luxon. Wa amata le whainga malo so whaatasia le National Act ma le New Zealand First peitai e iei vaenga mo le whaititi ngā la fonga suinga o le tau whianga ingai waitangi ma le soifua maloloina o le awhai e iei ni suinga titele e whaawau pia le wholofolanga le National i le whaititi ngā la fonga peitai o le ale whaatupeina mai la fonga na fuafuaina e tutongi e tangata mai fafo pe a whaatauni o la tau whale le atunu. Ai o teunga le tu la fono o le saoloto mai le ula tapaa whaatasi ma uloa tapaa whaatulanga ina tasiva iwa se fulu le olo mulimuli ta i e tu la fono New Zealand pe ona mua i le lalangi mo le whaasaolotonga mai le ula tapaa o le atoe ave esea. I se saunonga Luxon i le tae awana nafi, sa iei seo whaafi tauli teu ngal tu la fono na pasi al tau sangatalwai e leo io ina le National Act ma le New Zealand First e pe o le whaititia o le numero whale o loem whaiona o lātou whaatawina atu le tapaa e le amataina ia teunga. Le au fiei ma le whaasao na whaatawina e tupulanga na whananau i luma mai o le luafe ma le iwa i New Zealand ni sika leti. O le tali tonunga o le Palamia o le whaatapula au whale o loe whaatau atu wai tapaa o le au whaupopo ina i le whaataunga whaasolitu la fono o sika leti po o le black market. E luata se ma le tasi miliona tala o whaasalaina i le company inisiwa le Medical Assurance Society o nei o vātu tupena tutongi le whaita wafi o tangata sa o lātou whaangai o ina lātou inisiwa na whaia le Financial Markets Authority se tangi whaasanga le company o na nasolia le Medical Assurance Society tu la fono fe whaatawa inga whaatase ma le whaioni whaamatalanga le sao i tangata whaatau. Sa i le company ia whaale tonu. I le vau le lua fesful whaama le lua fe lua e silia ma le ono tesimal tasi miliona tā la. Leo whaingo tupe na whaatonu ina tangata whai inisiwa e tutongi e ala ilo lātou le a vea o tau pa uu whaapitoa mo le tele o tangata ma le lea yonipone siam whaiona tālu sanga ma le le sa o whaatulanga ngole si itanga o tau. Le atu e whaafo i tupe tangata o looa a fiai. E silia malefitus fultasi ngā luenga mo mata op whaasai nisi o le hawa amalolo mai le University o Massey o na ole le lava o tupe walata i le lua masina talo na fola sia le University. Se suinga tele le tua o onga mo le whaasai nisi ina ia whaasau le whaitau miliona o tupe whaalo. Ma ua tā ua o le masina fau e mawele whai unga muli. E iei nisi o mata upu ma whailonga o le ale e toe a o ina e pio whailonga o fō mai o le tō wha manino po PhDs i tau mawhai whaongai le tekonolosi ma nisi o tikeri.
O isi mtatai pe o lea o onga masuenga le whainsinia o le ale toi whaawa wina. O avanu e fitu sfurtasi ia o le a afiai. Wala ititi fo mai le selau ma le fitu saulua i fuafuaina. Na whaalia le atunga lunga o nisi polo Fesali University. Ona uia suinga o le amtoa whaalawelawe ia o ngā tamaiti. Ai mai se lava i lātou o le a whaamalolo a lātou supervisor. Ai le i mai a lātou sa ili ilinga masu e suenga. Ua i oe whaatasi le Hamas ma Israel e tau whaapopo i si aso e lua e tau fia i whetau inga. O le sole ua tatali e le whaafesuia inga o isi tangata o lo o tau fia whaamalosi whaapea mabango tā. O le fola sanga sa whaia le so upo le matanga alwenga o le wai whafokata. Leo lo ngā lulu e whaatasi ma le United States e whaapea ma ai kupito i whaatala noanga e tau fia i whetau inga le wao le Hamas ma Israelu. Sa folfola Israelu e tau whaapopo se isi aso se tasi. Ai to se fulu nisi tangata lo tau fia whaamalosi le Hamas ia to e tatana atu. Na whaamaonia le Hamas ua ioe moisi aso e lua e tau fia i whetau inga i lalo tu unga e peo na whaia le isi malili e ngā mua. I ta alonga, wa whaamaonia le a whaia se ta amilusanga o ta alonga kilikiti i le vao le awa le Black Caps a New Zealand ma au se ta alia i le luafe luono luafe luafitu e a fiele Boxing Day test i le malai kilikiti i Melepone. E whaata alonga whaitaulia o le a whaia ai, ma o le taimi mo mole o whaieni ta alonga se wha mo New Zealand, talo mai le tasi iwa, lea na whaia inai engelani e lua i le tasi. Tala fauia mo le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
fai mai se tala tafia opo atu mafusi mai oe e malie ai lo ulo toe e nei kilisi masi o te mana tua pe alaba oe le nei kilisi masi o te mana tua pe alaba oe le nei kilisi masi o te mana tua pe alaba oe
ia rai ngatawa ana mfalatai ma le sunga ia le vai a se su atua le ngole le tato pese le a Elo sila. ia na e sunga ia le vai ia ma le tato pese na malo ia ole ia lu nol por kalame e mo mua na ufa malu lua tua le malo le tato tunu una ole por kalame le University of Victoria e le ole tai au nei ole so lua verso le ia o te fa malu lua tua o sasi la uva ai le email le te vai atu o misi la uva ai le upu ia o fa pe o le Tuesday le ngo nei ia le o le next Tuesday no ngo verso le a malu lua tua ia pio le isi tu o fa tua o nei isi ngoa lai ta wa ese malisi na e ua so se ili ngoa tasi ala se tono lisi sa le tau nei tono lisi pio le mena le uto e poro le ngore upo le a e sa tau na alu no ngore lisi o minister fo kapineta ia le se ili se le Victoria University a malu lua tua la ia to e sa uni mai la il verso le pe audia wa fa fo verso le so lua la uto lo lisi o la fa no vinga na misi le tu la master na ele misi le ngoe tasi le tu le lisi o vanga le master degree yo ala la rasta ia le a wo per tato fa so pe fe vili mai pio le vanga le sitting e for tato tu el fa ngai no pule le kirisi masi por kirisi masi mo vili mai tato tel no ai fo se vanga tel fo e fia fa so ai ia vili mai tel fo ia na va tu nei te fita no vili mai tolo va lima lo fatasi Wala si mele le tapia nai nisi. Ia. E la tō fuafuanga fio ta amilo i meli. Meli lau pases. Meli lau pases se. A mana i pia i si fo ina malanga i meli lau pases. Ia. Ini mai fam tala pe mana i le meo te iti en meli lau pases. Wai mai se la tō mai vasa. Ia. Pe fa fela te iti e le va ala poa. Ia. Wala mai vasa ma tanta i vai mai vasa. Ia va la iti le sa mo le tau va tuai vo ia so. Mo te le lola le meli va te tele pe ha. Ia ai longa. O tama te tele na. Ia pia la te fero no ila wele pe a ne va. E mo. Mai te tele va. Ah. Ele tau malua. Ele ai. E ia te pe a fa pe so tele. Ma tua so wa le vasa. E ia te mi te fa longo inai. Ia a fefeo ia tanga te foi lele. Ta fa so lunga le ia se me tu pe a langi le aso. Eso na me male fa so mai ni si o le tunu sa malanga ni meli pe a mai la to fo fenga malanga i fu ye ni si o le tu. Mo. Ifia mala. O nei le ole a fa il fono le ale a fo il capinetta New Zealand. Fo mo le capinetta. Ia fata tia fo ila io la to fo fo mo le si se la waso le pe ona ta umita tu telefone ni ta Sabrina. Ah. Pe o le au tu ala to ile il tama ai ngole tunu. Ngua le talmoni lava e se a le pisatu le tuanga. Se le o lo fatino. Yo le si va le ua matana faiti o ile tunu ile il palmia me fenga malo fo. Sa pisa fa sao tupi. Ale a mata lo fenga malo ya va tu te le tong yo vanga le. Sa. Yo po fiela e pe lo vingol tala vole le ai il malo e ile tu e ngai al malo. Ai te me ilo malo. Ia e se foi la me le mai tau to tangata ia. Sa. Ia wan fena e valo tu ile tuanga ia te la tu malo pe la mele ni. De la mata i tu me tangata ia de fi na wala wala ia sa fi na wala te me tuanga ile la o to no malo. Pe la te fai ala me ia sa ina tu ile tu. Wala si me ma nei ala tato mau ile te me covid. Manuma mai. Sa yele payments fo ile por tu pele na tongi mai le tau tar so fo. Na yele tax a tu ulungole. Na ese mai le la fonga me tau pensini le tau fi pensin. Sa afa fo in matau ngo fi pa se se tanga te fio in fonga le tele. Ya le wel tatu la so fo mri le ta ya. Malo mai. Che manga ya lo boka la be ke lo. O akai le kala ko e li ho kasi ve mai e o ka ngo fie ka ko la tu fo mtato ya ma la so ku so le mera e wala nga kasi ku la nga wo kwa la nga kasi mo fu anga mo me nga
Ala pa fonga mai ki nga makaba. Olo winga mapua ya au ka fa ko lenga ka u ka si o i ku fu mai olo winga o ila le a. Au vai. Au ka lo po pa fonga mai so fer ko fa person ta ka yo ku fu ni o le fa mai. Ole no fai nei atas. Toi ave tua fam talanga ia mai fa momongo proclamita ni. Toi fa ui tua. Ya sa le ya ka nga de a ko ave go fa bakala. Ya le la wa toi. Lo winga la utala foi le vatu. Lo winga la utala o tatu ni tamata no. O le o tatu anga ia tu le asfia. So se mea live le tau te fai ngofia uma me uma. Le la o le tatu le o 99 fa tatu lava se tu lo le warehouse. Ia o tatu ni tamata ngofia. Me le tau le milo. Le la tau milo. Sawa kala Luis Cao o fa mai ya kulepa. O ki milo. Ya, ya le no vaso e kaya ola ulo ali ola uka ui ki basi di ole kiwisimas ya vo ya pa ya vo ka ko a vo ya nga ka ko pe ko vo kile kiwisimas ya ko kiwisimas ya vai ka usa inglês ki mo kiwisimas esa ese le manga ya wa ole e peilanga lang fa no fu kala fo ni ka ya wa le kala le so mo ja mo fa mo le ka dile se ka le mai fam singonga ele me voile el fam singonga le ele ke ele ale a fon se kala ile nga ave ko pili so lo pili ya le ala fa kali se ya ahora le ka ke vai ko vo ilunga le ya o le ai e fai mai ye ma nga ma ngo ya o se o ke lo fo jo ka ko nguzo e se lo wa lo fo jo ka ko wa pe wa fe u ka ye ka ko ni me wa o ko pu ya o ka ngo fa le fa se fa le nga la ko nguma fa le ma e ka ko wa ka ni va pe o ke jango ko ka ko wa o sa mo o ko ka le o ko pu ni me ai fa mangalo le si o le la ka ko fa ma ko le soifo mai o ka ko li fa o ka ngo ko nga ke bi wo o mo se file mu ka ko nguma ni ve so ye me ko pu mai sa mo wa le fa no vo ka le ni ka ya o le ka li se ke miole ya o me ka ko se fe me po la ku fo la bela mo o mai fale le mai fafo se o me fa po ti ga te a pe wa me o ve se ya ye so ka ko nguma ma ke le ale ve si ya wa le au wa fia wa lua ko sanga o ve si ya ye me ai wa ka nga ba ai ma ke kilo le si ma fa isi le nga ma se file mu ka ko ka sa mo ka alo felici se ole ai se le ka se o ka ma ko ka se ka ma ya ka ta bo ku fu ke ya ka se ke me o vale ai ka ma ko nga ka mo ai lo se me ka se ma ka se o ka di na ai te le tu ana tatou leina ya wa o tinale ile upol tu spa o tinale le sili lo na tau penina ai o so o ele o ta wa ta mai li vai ise i tonu tu spa me fa ai o ta male leila te fa tu saina e sili lo na tau ile ya lo le i le ai ya se fuma le se ya fuma le le ai se me nga fe me yesu ile tu ya atam o atamu ete ai marefu no inga hasta male le tu as o stinga o tu as na o sa fa me stin se ta mala polonga tu sa te fa lo tele lo fide ngalo o
O tua to se tina o lo saumani ana te unga taunga tātou e matangofi. O lo nofo maista mao lo matua poronga whaingaru. Poronga e usu na. Ia wale nei. Ah, mea umara. Manuia nei aso. Ia manuia no aso. Ma ia leo langa leo na iste to usore. Ah, sale le. Talo fai. Si tina le leo o sa fai mai tu esta ma. Ele malo lo su fai tu la. Usara. La mertina e fou umana skaili man o futanguta. Ia o tu ato lo ista maolo matua polonga. Venga no ve. Ia la tata tu ves. Oi, no so si fala. Ia. Alo fala. Alo se fua. Kalau fatu foi matasi fa malulu aku foi balaua. Ele ele fai. Fua. Ia. Ole uso nga fai to tu pa la uri. Ole ali ta. Ia. Le peia le ai ala sunga ele ai se fai ai kala la wa. La no tanga te ulema na ola ile olanga. Ya, ai sa oi ele se me sa fa malulu mai ai tu foi ile que tasia io o por kala me fa sala la wa li. Ele gola o mau. Esa casi o la ST le quiere que vi la tu wai long tu fa ile lisia. Esa wa ila ye. Esa o dia mata fu. Ai foi. Ola u te vala o tu o manga ia le vai ngale na sa news a Sabrina. Pero le tala le na e Winston na fila o fa sala lau. Yeah. It's very unique for le talanoa al ko inaya e tulanga ole ali ole faitu au fa sala langa. Yeah. Mai sala ole au fai potia pe ole pati mo como anga ile kio ye fatu per malo. Tanto tota si al mele le teiwa o la vola anga ku fai mo ka sanga ala kwa ya la u faskai mala u famalo ile tena no ya une mo le pule ka kolekio sanga o te falongo la vai por kala meia la te fai ma Sabrina o li poti matala la walungo la yaso e makwaya u falongo le lei male koa en o te lovo al me falnati wa mang malo inga ya lota ita loto ma te fornisio o friends o loke lo le tu na ku ngai o kilang o mai makwai kilia la vale ka ko ule kio ele alimi tu langa fa pena e fa aftai tu fo ilu suma. Ya, o fuera el caco fai calafou, agua que lo commenti está una mia fo ya wale alu mol au nanga le kio. Fa ma wina la taita fasta ni ka sanga ko wa yo volta to fai calafou. Ele bias la banga news. And it's very good to hear le professional way o le e a fo e whaanga yo iei ma whaanga luel tatou le tio. So a waia ia le whai kau hoi le. O le ka apa lava e fua umwa iei le mingo ia ka ngaka o le au kau. A whaanongolongo tuala ma whafonga atu ia le tunu e sau mai lunga i autou e hosting i mea e ia o le mea whananga e follow ai. Yeah, sauna. But it fafe kai lava ia tau and I'm so proud for le il tatou le tio ia fatasi fo I Malaysia le tio le e on ele malo le lunga nei au kilangi. Ona le lava so solo lava I fai na fa vai ma le fatau tonga tau na fai ai. Ai no. Ia tonu o se fa kai na le inga wa le tio matitua ile tala noa ile umi o le tau sanga. O le umi o le au nanga, e tala noa
o ie lo ai mo me o ala leo e matua o lai fa foi le kofa ma fa nga lue la lo tu la fono fa ta ti o nanga fa sala la ai la ya ai o le vai nga mulmuli la na o la u ku la lo o le na fesiri nei kasi po la le o tu atu o se tama o tina le e sivilo na tau pe hina ala tama ya o tama la ia le o nga sa ua ia le tu sense tu ya o le tamale le e sivilo ka u le paku mo ya ai ave ese fa monga ia te fa ui tova monga ia mata boka me ai ave ese fa monga ia ngala ve ai nei ai to to na ma o lua le pula lo pole ko ai o le to so po o le ala ma ko fa karia ku pole ala ko fin pole ale le o pila ko ma fa ile ala ko tele mo lua tele mo tua pe o pi la to fa to ate o so mai tonu taimi la so mali u ele sa ngisi mas ai fa na nga o nge ngalo lo sunga tai tu fu ya wa kasi le fa lo ko kai fongo ai ka ko nga o nge ngalo la so mali u fa kai mai pira ye o le fa mo wina le o fa ma u fa mo mo program tai la tai tua vai vai o mana tua ele sauninga sa fai au gilan o sauninga la le ya o tu ne le lunga le fa fenga ngola stono la sa tama o la na tala o na saunanga tonu ale we fa mai te mai tas tu o no ya o le aso ne la sa tama o tele pese o fatu ya tina tele maul tu spa ya o tina silon tal penina ya o tama ya ti lo so fe au se me fa tu sai pa ya o tama ia si a ola le tolu vasa te u mai te unga wi si ia va tu lo fe au palu mai ia o tama e silia tu tau palu e silia ai ola te u palu ni mo tonu vasa ile la sa tama mai o tama ia e silia ile tau palu ni tau tama e vai la lefta ia la o fe tau ia mar va o tata va o va mo mua tu ia matafu mata o mai dei unga so se tina le leia te le whaatau o lo tu la e mai ai tua se tama e o luas fai tu la ia e fiu e fu e su ela na kāta le ata mai so me sunga roi lang o lo la i fu i roi le ta lo fa mala ma lo sai fu malo soi fu oi ta fa Katrina ta lo falava malo se fa malo ta ya o lua oka ni ma na yo lua lo lua so ile va vai se ma na yo le fa so le ta Tau lu o ma le tama la inga se meli te lu ta fao le Pasifika se meli le fe wai ya nga le meli ya o lu ma vamnu Katrina oi le ai na fifa so Katrina si o te e lele o kilangi e fia e fa longo mal sa kole ki o mai oi sole o ka i kai e sole ai me se nei vai taola na la le que visi masi e sole leia e saule leia vai YouTube foi la saunoanga e pero tamana fa mai e na fa tawa e se fa le loka ngo fi ai vai o lua o tamaia se si ale style tama ale o fuvai male a loa o le peloe ia le naule i male a loa ele ia atina ai e se style e se le olomo e se le pea e se le o fuvai male topai vai tama pe o
o kau i se challenge fo lile a e masaulia ale le al sinai wa ia tamasi fia ia o tama to ai sto ina ia Africa ruenga ai iso e file mua e o fa no tu na fa pe ai te tua mali ke kala le wali ole la moni el foi tau le I si lo foi ai nga ole so stina la luma vole le ya ola tu sta mam tu apolonga fenga ai lo so sunga te le si fai se tala nga le nga sa a o fo no ma fo ma fo ni a mo ne nga ma ke a ma wa ku nga te ko fa mai ya ma ko ya ase nga fa pe kalu fai a le me ya sa le ya nga o lai ka ke mo ya ka kana usu ko inga fa nga fa pe la ka kala ka se fa solo te ma fa tu fo na tasi ni ke wo me le vala po ani ma fa ma I kua ile o ka kile ave ka vale o ia ave ka vale o le me a ku ia mo le o se mo le fo le ka ke o ka fa pia a ka fa no lo fo la ia o lo to ngani ile sa o ni so mai sa mo ena longa lo ka fa ngo fo le o fo le o tina ai sa wa inga ko wa inga kele e runga li fa penga on ka fa le maka ma fa o le aulo mal penga inga le si inga ale wa va ko fa ngo e kama amu ia o lu ele amu ia ko ia ku foi wa fa lon fa le tu ia sunga ia kasi ele o e sanga me fa kinga o lua e na we na te danga tasi ele o ilo ele tu no mela e tanga tele fai ma polo tu ista motas ele uma mai le sa no ngal fa tu ya ka te vina tu foi non fa tu ai fai akula o ke fai akula fai ngore kala o kisi masinge ya ala ka fa te fa ai kui be ese a bele ai ala fai akula fa makala ele fai le exit ele fai ele Alô, papel. Ai fa ma loa kwa le sunga ma ngai pese ngoki masia le kapua ia kwa le kiuke ma ia sa le ia mo fa lo fa mai la sa le lisi o fa pe ui o fa me le ku fo la so vai sa le so so luo le mo o asa se ma na mo fa mai la mo ye ia o ki la le ki o fa lo ko le ai o lo ki fa lo ko ai po sa wele ngo kasi le lisi la fa o io mena na toi suie o ne ye ngo la fia ese o ma to no lis o mela na u toi poro kasi la u vai so le oi kalo fai kal ke o ka kasi ka mar ko ese lo ngo era ngore master degree le ka fai fole le ese ale lisi o vangale mo ina ia master degree Catherine io la fai na master le o so ngole doctor ia okay ia ngole le ia le aso ia malo eu te lole la tau lunga tu pula la mele a tau tae. Moi. Ona pupula malo si mai ai leo le pupula. Ua whate ia le au leo mamoe. Ona whapea mai ai leo le angelu. Aua tau te matata. Aua whauta. Aua whauta. Ua ngalo. Ua ngalo pepa le angelu. Sauno lau maliseli ina. Ma ia o tau wa ai leo langa o tangata neo sauno. Sa whaalonga tā. Sa whai matupu. Sa whaalonga tā. Wai suinga leo iei. Leo whai maposto. Sau atupu o i sala elu ia sauno whengenga tuai. Ai apostolo i whengenga fo. Ia o wangalo e se a sauno la i o whengenga tuai. Ese sauno le ia na. Ia. Ai malo. O la tutule i lungo leo mamo. Ua tau mo whai o atu le ai o no le tala ua mau. O na la vea leo le isi leo mamo e. O pa u i lungo whai mai. O na tangi leo. Whai mai o lona vahe ua tu o ele pun. O no tama.
Motu ele leo mamoi. Ona apa atu leo lesi leo mamoi fa atu ilunga. Le no mal tangata. Na tango le o feula ona talinga. Ona te ia i leo ia ilunga. Ma fa pe atu. Motu e ola mai. Ona sulu atu ele malesi ilano. Ona e foi le viola. Viola. Ona apa atu ele lesi leo fa atu mai te ilunga. O se sa ai ele pa ele vai. Ona te ia ile mfa pe mai. Ona na ta ele mua foi. Ta ele ali ta na leo. Ona na ta ele mua foi nan masina. Te fa wa tatu tala ina stofi pa tatu dia. Se lo ngai umar Christmas. Wato umar tatu tala Christmas. Ia sa le ya. Ai tatu tala ia alu mo o me la ia leo mamo ia to fo ia herota. Qual si defia na le kilan. Ia. Ele se pila tono tala le Christmas. O pila to la so maliu o kilani. Io tu so le tolus furtolu o tau sanga Yesu fa to no mai pila to. Ya le tau mo mono mal vanga le o kilan pila to no se so le se fa tau no to pa ya. Ya la tata to pes. Ia o ta per mai tatu kula me nei tu na se fu. Ia ole unga na o tatu tala Christmas. To fa o tu tai o vaenga le o mai tai ao ia isi vaenga o tatu tala. Fonga mai ya mari ma ana tai ao to fa o tatu tala Christmas. Maria mai o se fa tai ao.
Ia e whaatalo whātua nei tai au fau o le si ufonga nei o le lau mua i Wellington e talo whalapa. Ma o le suinga fo i o pokalame o le nei a stofi o no lea ua maua le avanua
o se tasi o unanga mo se fo maloloina e mawhai o na whaalau I loa atu wai leo whaafonga. E mai se lawana I o tātou tangata o lo ala I le nei tō malo Wellingtone. Po kalamene o lo ngā lue whaatasi ai a tātou ni tō Pasifika ma pulenga whaafale mai a le CCDHP I a ma le Heart Valley. Ma o le au nanga a le Neonatal Intensive Care Unit I le whale mai tono le nei tō malo Wellingtone. Leo le hawha alang lo atu nei tai au. Ai o le au tō sila fia lava le tūlanga o tātou talanoanga ia whanga solo pe ona ia tātou malo tai au nei. Ia o leo ua whaatasi mai le sunga ia Maria Bartley. Ia ma le sunga ia Carol Dunn. Mai lea lava vaenga o le au nanga. Soifo malo loina I tono Wellingtone. Talitala no atu tātou mta upu I le tai au nei. Ia tālofa lava I lo sunga. Good morning and welcome to Samoa Capital Radio. Maria and Carol, tālofa. Tālofa. Yeah, malo. I'll start with you, Carol. Please introduce yourself and tell us about your role at the Neonatal Intensive Care Unit. Okay, good morning. I am Carol Dunn and I have worked in the Neonatal Intensive Care Unit for 30 years, which is longer than I anticipated. I have a little bit of background in Pacific, or an interest as such in Pacific and Māori healthcare as well. My husband was Samoan. He unfortunately passed away some years ago, but a little bit of history. He did live over in Samoa for a while, went to school over there. My father-in-law is from the village of Matutu in the district of Whalealili, and my mother-in-law was born in Savai, and they have descendants from Salimor and other villages. I have 4 children, obviously also Samoan descent, and lots of family. So we're here today to share some information about what we do in our role as nurses in neonatal intensive care, and the outreach, the education with families, support that we can offer and provide for families, and the follow-on service we can provide also out in the communities. And we're now incredibly grateful to have Maria on our team, who is actually a Samoan, and be able to provide Pacific care and follow up and supports and guide us, which has been fantastic. Yeah. Well, Fafta, it's good to know that you have a connection to our Samoan community. Lovely to have you today, Carol. Yeah, Maria, le biale so stengo na so sani le fa atili fo ia le sunga ya Carol pe ona ia sauno le tai. Ia ele fo ile no sila fio le malo la whaafonga. Ia poi fo ilau sunga ia me se fo ilau mtafa i lo fai e tutono. O le au o nanga pio nei il falmai. Aftai lava mo le awano. Ai le I whailu atu lo ni tangata I mua lawana. Whaatalo whama tai au manuia I le lasio Samoa ua maua mai ale nei siu fonga o le lau mua I Wellingtone. Ma lo lava tai amanuia ia e momona whaatalo whaatu le itu aingasa ia whaapea whai amola tau wharitua ia ma le lasi o Samoa o lo whaafunga maia po mata mai po I le apio fōlinga ia ma lo lava ai momona whaafutai le atua awa o le o tātou mawhaina e titilo mai o titilo atu. Ia o lo ingoa o Maria Bartley, ia o lo tama o tongi ali oli Paulo Pakele mai lalo vaia, ia e longa tui whalewha ma whangalii, ia o lo tina o pusi ake nese teo mai savalalo ia ma samatau. Ia o loo langa atona o whanau Samoa a ongai I St. Mary's I Vaimoso ia St. Joseph Form 6 ia no Sawaila ia scholarship ia Angi Usila I nge avele Form 7 ia ma avea ma a ongai tau soifua I Ngi Usila ia na toifua ila ia Samoa onga ole aia inga lava o scholarship ia e nei atonu ia e tango koe fo ie serve le pon ia na whainga la e sa mo sina vai time
Ia, te iwa whaamanuia le sei. Ia, toi tau nu mai la i le lua fe ma le ono i nei New Zealand. Ia, no whainga ruenga i la i lunga i Miramoa, Countess Manukau, mo le 5 ono tau sanga. Ia, o saulola ia i ngei, ia whainga ruenga i la ia i le Neonatal Intensive Care Unit i Wellingkongi. Mai le lua fe 5 e tau nei vai taingu. Ia o le mafuaanga fo i whawhetai lawa mule awanua mo si ufafonga la mua. Mo le nea awanua wha aulu e mate sawari mai ai ma le uso ia Carol. Se i wha iloa atu fo i le vaenga fo i o au nanga le whale mai. Awai ua fia fo i tau sango tau tua. Ai e tilo atua i le o le Neonatal Intensive Care Unit pe e whaingoa fo i whaasa mua o se vaenga e tuu i ai pepe i e whanau ai le o le taimi e tau ona whanau ai e le mawhai ona ola i tua pe ave i ainga awa e mana o mia le teleo o tangata whaapitoa e fo inga le na o ina to mai whaapitoa i le tau singo tu aina pepe ia o le awala masa wali mai ai ia e whaala i loa tu fo i le mamalo Samoa wa mai se Wellington o le a unanga fo i ale mato vainga e whale mai ia malo a whaftai ona o tele o mauti noa ma manatua pe sa ise taimi na whaatala no mo mai fo i le a unanga lea ai whaftai o le fo umwhaina maua ilo lua manoa e whaatala no ai mata upo nei o nei tāua o pepe ia lea i le i o le iwa masina ai te ua whanau lea whaapitoa i ai le au nanga le nei ia o lea lava whaftai lava mo le whawhesili o le vaenga le mati o mai ia o le vaenga nei e a fo e tu wai pepe ia e whanau wai a tau a maitanga se tina o se mātua fo'i o le iwa māsina. A o le tele o pepe lo whanau mai le itutonu o le units po le vaenga le maute iai e whanau ma le tolu, lufu le tolu vai aso. A tuula i le wha māsina ia ua 5 māsina ma le tolu vai aso. O tamaitina o pepe na e whanau mai lufu kolu vai aso a ngai i lunga le kolu fiku vai aso. Ai o tamaitilanga e whainga ngā whaapitoa e tau fia ai. Ai sa o e pea le taimua muani nei o lewa o na ua fia tau sango whainga luenga i Wellingkongi i le vaenga le nei. E nau tai fo inga le ia whaailoa i tangata Samoa. Wa la uia mai tau se ilonga lava i tau fia, se pepe, po o se tina, po se tama, po o sesi e a fu e a inga i le pepe, so a iloa le i tu o le whare mai. Wai e le mawhaina, nofo e aru te tonu o le e ei fo itu la fono ona e le mafuaanga. Ai o le nau na tainga lava o le o mai, ia whailoa ma whaamatala atu i tangata Samoa, le mafuaanga awana le mawhaina. Ai ei fo le, wai e toa tele lava e a foi. E whaitio pe whaapea po le ale mea awanga le mawhainga o akuai, ai e le mafuaanga. Le mafuanga langa ne le o mai e. Lo whaftai mana ia te lele vaenga fo i leo wa e tana no ai. No, I was just thinking about some common reasons that newborns may be admitted to the NICU and what kinds of specialized care do they receive in ICU. Can you tell us about that? Yeah. Okay. Common reasons. Actually, only approximately 30% of our NICU population are premature, so the other 70% actually are
surgical, genetic, have some sort of other need, a lot of surgical and cardiac infants. So it's while we talk a lot about prematurity, it's not a huge component of our workload. We also run a regional transport system, so we Life Flight, and we pick unwell babies up from other areas in our region, including down to Blenheim and Nelson and up as far as New Plymouth, Wanganui. So it's a huge variety of work actually in the unit, and we're quite lucky that we can actually work in different areas and provide different services. So that's really the gist of our NICU population. Ia pe ona whamtara atu le uso lea ia e sao o le si vaenga o le matua o nanga o le vaenga leo pepe ia whanga o mai lufuto vai aso I tamaiti po pepe le unga le kolu fiku ai le tolu fitu vai aso o le si fo I vaenga I pepe whanau mai le ono masina ai mana onga whaapitoa I le itula lea o le tata o le fatu po o le mana o mianga le sosoani e whaamana vai wai ese nga tuainga masini e wha mana vai le pepe ia o le isi foi a o nanga e le mato o onga o le regional hospital e a mai e pepe ia tinga ina mai sau mai lunga I Hawke's Bay e tau I lalo I Nelson e le mawhai e isi whare mai o na lato tausia e lele mai la ma au mai I Wellington e whai ale mato o nanga lea transport e ia tien tau soft fo mai e mawhai na o au mai pepe lunga le wa alele ia po o le helicopter ia o le ambulance fo e mawhai na au mai ai so o le whaapiala ana o le ngā o pepe e whanau ai le I o le māsina tauna whanau ai e tele lava ia o pepe fo isi fo pepe e whanau mai mana o mia o mana o mia le whali tipi e whaita o tonga ia e whanau mai fo ia whiwhianga o whatunga o se itulou o so se tonga lava le I o pepe lana e tau fia whaapitoa ai ma te fo mai whaapitoa ia o fo mai tipi o fo mai e specialise lawa le whaingo o pepe ia ma nurses o lo tau soifua train po a onga whaapitoa I le whaingo o tuainga o lale ume tele ina tau fia mi pepe so vainga lea whaftai lawa mlea wano ese lava ese lava whaitita inga la whaapea o se pepe na whanau mai e mana o miel sosoani le whaamanawa pe tasi le lua aso koe avela ia e te aitua o le tā ua lawa ia whaatasi ma le tina walaua ia tina whaasusu pe o isi mai se lawa pepe ia whanau ai le I o le māsina whaitata ingala o le pepe na whanau lufu tolu vai aso ia e lunga po le wha māsina po le lima māsina e whanau fo I pepe o lai a fo e iwa māsina, ai mana o mia le sosoani kalpe o no whai atu o le o whaale tonu le whatu, pe mana o mia tautonga, ia e salasala, so e salasala lawa, it's either e penga le lua I tu la, toli tu la, I le wha, I le lima māsina, e apua po le ono māsina. Malo, whaftai lawa Maria, mana te fo ia vaengai, o wale no sila fia mo nei tātou tangata ile. Tō langa fo i le au nanga o lo o tō whaia. Mai te le fo i le area po o le vaenga le e a fo i wa ai o tō i le fo I vaenga la o tō tautua. A tonu e le whaingo fia mo nei mātua i ana tō pepe tonu o le NICU.
mai ave fo ile mantulanga i lui tawina i lātou wai le whaingofie. Al whafsili lai, whapewhio nau whātua le NICU le lango porofesosoani. I whapewhio i waenga i mo umia mo mātua, ne im whaiona lātou whawhianga i mali tūlanga popole, ia ile ngā taile o le mautono, ona o le ainga o lātou pepe i tono potu mo ngasi te ngaina a Carol. For parents with babies in the NICU, it can be an emotionally challenging time for the parents. So how do NICUs offer support and resources for parents to cope with the stress and uncertainty that may come with having a baby in intensive care? Yeah, it's a hugely stressful environment. Most people have not stepped foot into a neonatal intensive care unit until they need to, don't even know it exists. So we do have a lot of wraparound services. We have Pacific team, we have speech language therapists, we have a broad range of therapists and developmental therapists, but the key really for us in our team and what we feel strongly about is the family-centred care, so supporting the family to, as much as possible, to provide their care, even some nursing care, and be involved as much as possible and supported. Extended family are always welcome as well. We work really hard to work with extended family and to provide as much support, even transport, travel, because it doesn't mean it's not just the mum and the dad, it's anyone else that can help out with this family and the bonding. It is difficult because we do have strict visiting also because of infection control, but we work really closely with Pacific Māori families also to ensure they have as much support as they need, and so that can continue well out into the community as well, and they know how to care for their baby as well. We also are blessed to have recently had a psychologist come into our team, so she's also available as a support to families. And yeah, I think our team we're really lucky in our team. We have the time and the space and the resources to be able to spend more time with families and ensure that their journey is as simple as possible, which it's not clearly medically focused, but we do what we can to make it an easy transition through NICU and out into the community. Peona whai atu ia le usole ni ia e saole lei lava o le whaenga le nei o le whale mai e se le whaingatā mantua a mai se ato tangata a mai se Pasifika se whateta inga ia pe whanau se pepe po se pepe na ngā look forward i ai pēnā waai mamau i ai fo inga le whanau mai se pepe a te whanau mai ia a lele i o le māsina e whanau wai ia a mai so le tamā po le tina fo i o le savali a tutono o le units te waai atu o masini o monitors, o masini, o hame pe e fou I lau waai o le challenge ngā o tato tangata o le lui taule nā I tato mātua fo I Samoa e mai se le Pasifika o ngā ele o se environments e māsani ai o le sosoani la mātou ia tau soifua e mai se o staff o le units o le whaamatala whaamāsani e whaingatā e ta tangata e o atu e waai atu o le pepe lai ta atia mai te tonu se tulo o le pusati o ata ma le mafuaanga kusa o le neonatal unit ia e whaatatau kusa e whaakaikai ai a mawhawhaunga e se tina fo inale o le maitanga I te tonu I le environments le e ka whiki pepe lai ai o le whai o le mawhanga e le ise me popole ai o le pepe la leo whanau mai e le I o le māsina tauna whanau ai o te tonu la le units ngai o le kama whai e whaakaikai ai whakaikai ai māsinga I e ka kaunga o le whakaikai ngala ngai e whai ngā ka fo I le ka kangakanga fo I ngā ngai loa
Ai paula o sosoani I mātua po ia paule mea lei fia maua ele pepe lei tonu o lo leo, o le leo le tina, o le leo le tama, o lo touch, o le tango atu, o le tama I lima, o le whaalongo mai, o le opo, o le taimi fo inga le sosoani atu fo ile au whainga luenga I le whai atu I a oe, a mese o le tina po le tama, e a oa o atu le waainga o le pepe, ai mantua o le ua train ia le toa tere au whainga luenga le waainga o le pepe, o le emotional side, le tu lava lea, e tau lava le tina po le tama, a whape le aise tama I te tonu, I le o lo tina po le extended family, e mawhaina au mai, e whai ma support person I le tina lea, wafo I lai, sila fia uma lava, e tire lava lu I tau, wai le, a whape, whaitata inga, le wha maasina, lima maasina, e titi loa I oka, e sifuru ono vai aso, sifuru lima, lua sifuru vai aso, o le whainga tai, o le lu I tau, o le journey, po o le savalinga, tina po le tamalea, paule me e fia whaailoa atu, a mese lava le a inga la lea, a inga to atia le extended family, o le tina ma le tamai mana o mia lava le sosoani, e sosoani la le, e sa tai peo whamai ia Carol, o te tonu neonatal unit, na o mātua la vai whaatanga, luful whaitu la eo atu e asi la tō pepe. O visitors, e mawhaina ta tala I le tolu le ono I le afiafi, but e ta ilua lava ia tangata e mawhaina o atu I le taimi e tas, e vai pepe. E le mawhaina tango I ai I le pepe, na le tina po le tama, o le mafua anga, mana tua ona o pepe o le mamai o le fo ie le I malo losi o tātou ia a fulu sesi e fai toi malosi a o pepe nei pe e te latu tonu e fulu o keika ko the next day a o tawaiti nei a fulu pe maua le mai ia wai le ese e whainga tā leanga I le o iai le ta ua e immature ia immune system o le mafuanga iai au atu wai tonu e mana o mia lava le fulu o lima Jau lima ia whainga le e te le I ulu whale I tonu ona o le mafuanga le e whaitiatia fo I e whaitiatia lava ai mo le fasili la le emotional support ia o mātou le fo I train fo I e sosoani e lava le nurse e a fo I po le tau soifua e allocated e whaia lau pepe a o le matafo I o le tinama le tama ia I o ia e o a e le a vea fo le ia wano a whape le mawhaina a wai atu ona e isi tamaiti pe telefoni ia I loa communication is the key ile a foi le relationship a mātou le whale mai ma mātua o pepe ia I loa po wheme te ia mantua saverina o nei a tunu tula fono uma mea ia ale I loa I whale mai o le ame wale sa wale tina po le tama le vili mai wa fia aso le ia ona saulola ia o le social worker ia o le ave fo le avano o le social worker ia wa o isi tanga tsa o tai lo ata o le social worker it comes you know the stigma po le fa pe esa o le social worker ave la pepe le ai o le social worker ia ele fale ma ia e tofu lava va ma vainga mai ele social worker o le social worker o le tangata na wai ele to mai na te e sau e introduce nga ia ma whai atu le tama po le tina po iei se mea e fia mana o mia ele fisosoani wa whai lao nei atu nu ia tau aile itea pepe le fale ia ia le car seat o le no fo le pepe
E ai le moenga o le pepe, ia ai ofu o le pepe. O le mea lana e le tā uai le social worker. Ai ei fo i se isi me ka o le housing po o e le o whetau i le fale le no fuai le le aingo le pepe. E le suela le social worker le fale. O le tusi e watu i a mātou le social worker e ave ve so soani le application o le fale. Pe ia o la o. E iei fo le o a matanga o tau ngei na o waise fande ya fu e whawhainga luenga e se psychologist. O na ia la e na te so soangi e mai se la wa o le Moto tonga i le neonatal. Ia, moto tonga lava neonatal units. E so soangi. Ai, e iai fo i le au nanga whaiwhi au. Whaiwhi au chaplain i it's tonga le Male Pacific Health Units. Pacific Health Units a whape mana o mia lava po anisi ele ngafatia ele au whainga ruenga na talia mana onga ele tula lea culture culture support referral ave le Pacific Health Units o Maori Health Units e o mai e support ma ai o le ki lava le communication ale fai mai ale mama lama foi ale mama lama tina ma le tama ai nofo wai o so mantua ale mama lama ai e o so ile ita mo so ai ale le o ilo ia o le simea o le tina ma le tama o la ua lea o advocates advocates mo le pepe o la ua o le tele o taimi e fia maua ona o la ua le e faia ia decision mo pepe consent mea uma ai o le ki lava a le malama fesili fa mai foi le au para langi no question is a stupid question e le ai ma se fesili ele valea i lalo le wa foi la le fesili ele malama mane e se le tele o vaenga i le foi fta fa no longa ta o tele e me se la mo tupulanga ye o le amatana fa tasia inga ye e so soani e foi tulanga le pion tsa no wai le fa fonga mai nei matua so sonia la to fa na o mele na matua fa lo to le tsa no mele vaenga ye tau na fa pe yeah, so it's facing tato malolong pupu yan toi fa wa will tato tanong. We'll have a short break and then we'll continue when we come back. Fa tai. Oh
toi whaatala whātua vanga lua neo po kalame pia tau whaafonga mai e tata noa toi malesunga ia Maria Bartley, ia malesunga ia Carol Dunn, mai le vaenga lea le Neonatal Intensive Care Unit tono whalmai to malone o Wellingtone. Ia pe o le si vaenga ta, wale sa whaatana noa nei, ia mani e tele le vaenga sa le o mai an whala ulua pe o le au te lenga o le au nanga o tau totono le whalmai, e mai se lava mona i pepe e whana na wele i o taime whana wai. Ale ene i o tato tanoanga ia ulua matafa i oipo matata. Carol, can you tell us about the role that you play in the neonatal? Because we were only talking about the overview of the neonatal intensive care unit. But tell us about your role. Sure. Well, we have many hats, but we are specialist nurses with postgraduate study, and which is a prerequisite. We've also had many years' experience in other roles in the neonatal unit before we go into this team, but basically our job starts on the day of admission. So we do talk about this. Discharge starts on the day of admission. It's well documented and researched, and we can meet all the families. We solely look after the Wellington regional families so that we can provide continuity of care, family-centred care. We can provide that as an inpatient and then until discharged into the community, into other services, and for up to 6 months following discharge to ensure families can care for their infant and feel safe and the infant's investigations are completed. So we're lucky. We work at the bedside, we provide education, we run classes, we run CPR, safe sleeping classes, infection control, feeding, breastfeeding support, bottle feeding support. Family-centred care also involves a number of other multidisciplinary team members because we need to liaise with other services to help with feeding, to help with social supports, travel, transport. But while doing all of this and working alongside the families, we also can form really good relationships with the families and understand how their family works at home as well, so we can provide some more emotional support around that, whether it's with us or another one of our team members or another team that is required to come in and help. So it's really good for us to form that relationship so they're happy to share what is going on out in their community, what is going on with their family, who their family supports are. So we can walk alongside the family and journey with them and make sure they have a safe transition to home with providing a lot of other things. Maria, lots. It's non-stop. So that's the inpatient side. We also run clinics once babies go home. So families can go home on oxygen, tube feeding their babies, suctioning their babies, a lot of medical things. So we teach them and oversee that education in the unit, put them into an environment where they can provide that care with support of the unit before they go home. And we really don't send infants home until the families say they are ready and they feel supported to go home, because we might feel that, but we actually don't know what's going on at home or, the rest of their lives with their other siblings, other children. And so when they do go home, we get them into clinics at Kiniperu, Kapiti, Wellington, and they come in for assessments. We provide these assessments, so we have that capacity to do so. We do immunisations. We provide an immunisation program for respiratory illnesses, which is palivizumab. It's a RSV vaccination, which saves babies' lives. Saves if they get this disease. It really is a crucial part of their care. So we provide that care. If it looks like it's going to be a long-term provision of care up over 6 months, then we'll hand to the paediatric team. So it's ongoing, it's mobile, it's a journey, it's a huge journey. We form amazing relationships with family. We're very privileged to be able to work with these families, and we always out there networking, trying to find people to help, and we don't let go, we just keep going. So that's a basic outline of what we do, amongst a lot of other things, a lot of other meetings, a lot of sharing of communication between services.
a lot of services for these families, a lot of social services, housing services. Yeah, it's, I would say that's probably a basic description of what we do. Yeah. Yeah, tsala mla manua se ifa matsala atu. Ia ole mako team e ko fama ko o Carol o ia ma isi uso sa soifu o il fale mai. O mātou a foi introduce, you know, pe mai se lava e whaia ia pepe i Wellington e lava ia. Mai la le mai waikana e kapiti i lalo i tau i le motorway Wellington. Ia o le mātou, o le aonanga la mātou e a foi e ngalulu e whaatasi ma mātou o pepe. Ma a inga foi o pepe e whai a o aonga e whaataula le i le waainga o pepe o le CPR ngā ruenga mua po o le sosoani mua e a foi e se whai le olo pepe i le whale ia e whai foi a o aonga i pepe e te ai le whale mana o mia le o keseni le o keseni la le ia mai se o pepe te ai tua mana o mia e whawhanga i le whanga au se i tulou e tui le isu e whanga i le suasusu po o le formula foi ia e whai foi o le si foi pāts o le mako ngaruenga i meetings e whai ia discharge meeting ma wai le whaapea e matunga lulu e whaatasi ma fōmai whaapitoa mō pepe mai se o speech language therapist ia o la tone i e whaapitoa lawa i le whainga i le whanganga o pepe ia mai se o neurotherapist o le whainga le ua o whaapitoa lawa i le whainga o milestone ma po ia you know e hao I mātua le whaingo pepe ia o mātua fo ia whaia le clinics la i mai Kapiti o I Kenepuru ia ma I neonatal it's a nurse led clinic o mātua ia whaia le clinic e whaila assessment e whai po I po ola malolo ina pepe po I eise mea e sau ona toi refer ai I sesi fo mai ia po sesi ia foi au onanga whaapitoa ia o lesi foi clinic e whai mātou tā ua e kao o le o tuinga I o pepe a mai se lawa pepe whanau e le I lalo I whalufu walu wa yaso mai se ale taimi o le winter o malu o lato mama e le o malo losi e whai ngofia lawa ngā apo e le malu lo mama ngā tele o taimi e tau fia I le ICU po o le whale o tamaiti o tui la ia tai maa sina ma whai tui I o mātou fo I la e whai ale clinic le ngā ia e whai fo I mātou tuinga o flu jab a mātua ia I tono la wale units ia o mātua e mai se o COVID injection we also whai fo I mātou tono la wale units ia mai Boostrix peta ua a mai se lava pe a whaapea e whanau le tina aile I whaia le tui le na ia e whai fo I e prevent aile tale fo I ngale whooping cough ia o wow o ia o mātou fo I fo e whaia ia a oa onga a mai se mo meo whanotanga ma mātua se I loa I po already po walava tā pena I le whale la tau wai e ese le whai oko a onga a ele I loa I mātou po already la tau ia o le savalinga e a mata mai le mātou mawhitanga mai le aso na
And I tai pepe se I tau lava le ono masina te ai tua. O le relationship fo I lava pe ona ta mo communication o le tala noa le sili mai ia a wale lu mana I manuia o pepe. Ia o se tala pu atula. Tele tom tawhai o. Tele tawhai o I ai e a fo ia e fe lala solo le. Ne ai ia. Ma no whaftai. O tele ngone le te na lava le nei pokala me tasi tātou talanoa I vaenga I on to o nanga. A tono I se taimi fo I lumana I tātou to I talanoa tili whalau tele. Au te loi vaenga tā ua I e tau te tāpena atu iei e me se fo I pe o tai au le isi aso I whapitoa I to o nanga. An pewhan talanoa I nei taimi. Ia whaftai lava mlawa noa. O le aso se fulu fitu Novema I tausanga uma lava e whaapitoa lava mo I le lalo langi atua o celebrate ai ta ua o le prematurity day. Ia e whaapitoa foi e mai se lava le celebrate o pepe ia le whanau le au I le wa a to te tilo le situ. O pepe nei e ta ua toa manu po o pe a foi wa foi la o pepe nei le journey ma le a wala na la to ia o ai te ai tua o nei pepe Sala Sevelina e lo pe te ai tua o fia intervention fia o fai blood tests tests o x-ray o mea lava ai o le tupu ai le lei ale pepe ma o le mafuanga le awana ai titilo ai le lalangi atoa pe se fulu 5 miliona pepe whanau I le tausanga I tasi. Ai out of le 5 po se 5 miliona na pe tasi le miliona o pepe na e whanau le au le iau le iwa masina ai whaftai fo I le popoto o tangata wa lewa I la aso sa le mawhai o naola se pepe whanau po le lufu 5 vai aso lufu 1 vai aso le technology ma le suenga sainisi o lewa mawhai ai o Wellington ai fe ato le lufu 3 vai aso o pepe fo ni ele fa apea ma se iai fo ilu itau te pe fai fo ile e struggle fo ile pepe wai o isi e ola maloloina ai e fo I pepe e fai e ti ai tua ele o le leile fa alo e o fo ile va ai ma le development o le pepe ia e mana o mia I lava le melale na o fai le WHO po le World Health Organization e wha mautinoa tai au e wha mamaluai ma wha celebrate ai e le wha apea fo ina o pepe ma lato mātua e mautinoa ai le journey the journey it's not a easy journey there are some struggles le overcome e lato o le femla o le tausanga le nei small action big impact o se tau whainga le o a fōi e lai titi le ngaruinga e te lero na afianga e whaatsaula lea I le tau o le skin to skin ai a whaasamoa o le pau I le pau to say e afu e encourage ai le bonding o le bonding la le manatua o le skin to skin po le pau e whaalongoina e le pepe le tātau le whatu o le tina po le tama fo e le whaapiala o le skin to skin po le pau e le whaapiala o le tina e tāua fo le tama o le skin to skin la e anga e a fo
whaaloina e le pepe le tātau le whatu o le tina po le tama. E avea fo le bonding ma le si fo i mea a whaapea o le tau swa susu tina se tulo. E a fo i susu inga. E alua i lunga ia swa, you know, le increase le sapalai o le tina. Ia. O le, that's the theme for the, Ia mo le, ia. ne fo i tau sang. E whai atu fo iai fo i lo e wha amanatu tai au le units. O le teo i palungi ia le units. Ia e ave fo i iai e iai le whai lo atu fo i ele Miracle Trust. Ia. A le o lo base i tono le units. Na te wha ataua mo me o fupepe, o nappy, o breast pump. Ai ia ma me o blankeke. But o le anga le Miracle Trust o la tō lau te suena tupe e a foi. E provide la ko le lunch, free lunch I mo mātua I a stofi uma. O la tō foi e la ke fundinga I a e kele foi o isi equipments la e. Mana o mi e pepe ma tina ma tama I le whale mai. Arna foi e fund for e la tō le. There's a development group outside of in Johnsonville. Yeah, ole. Yeah. Malo, mana ia. Pe ona whai atu. Ia e mana tu mo sister to vanua lumanai e tāua vaenga ia. And because of our time, your final message to our community, to our listeners, Carol? Anyone is always welcome to come into the neonatal unit for a visit. We'd love to see more education and provided in schools for and get more Pacifica working in our neonatal unit. So any questions at all, just as long as they don't bring the virus and germs with them. Yeah, okay. Absolutely. And Jill, thank you. Yeah. Yeah, whaftaila wala wano. I think ole ki ole o se po le message lava e tamawhai po se sini au tu e tamawhaina watu I tato tangata e au whaafunga o le communication lava o le communication is the key a mai se lava le vau o le au whaingat winga ia ma mātua my extended family ia mala mai wafo ila o le o ngā tonu o ngaruenga uma ma le au unanga fo ia whale mai le neitu o le pepe ia ola maloloina ia ola tupu wae e le o wafo ila a le malama le tinama le tamale vainga le pepe ia nga o le kele he or she will be a frequent flyer I pediatric na o le and meets menala le e a foi the message across famole mole a fa peta ofia se pepe ia mato le vaenga le nei ia ole fesota inga o communication ai ole si fo me a fa peta le pepe tu ole fali famole mole e mana o mia la vale attend appointments ia e ele mafu anga wana tele appointments ale mafainga attend appointments onga ongisi tu po ole mana o mia soani tauta vale transports e awala e paule mea ia fai mai ona soani ela ia langai e afo e taua tele appointments ngai ia e fa fetai lava mole ava no fa aulo ai le umaleta mato ia e fa malulu ati sa mo lo fa funga mai ma le apia folinga e ma fa longa mai ia fa mahangalo mai le au auna ma ua pe fa pe o se tala po se hanga fo i le tamali le le tilo ma le fa longa mai e o le lava tau ma fai ai lo lava o sa mo o se atunu e fa mahangalo tangata ia ai fa fetai lava mo le mava no ia malo whaftai tele fo I mōlo lua fio mai nei aso ia mana e tempo kalame pe ona whai atu tātou toi whaila I sisi tainio I luma
Ai malo mo pukalame nei aso. And thank you, Carol, for informing our Pacific community with this information. So best wishes for the service you provide to our people. Yeah, manuia fo ile ngalwe ngolo o fianga yai le sunga Maria. Ia mo lau whafonga tato pokalame na mo nei tae se fo manoloina. Mo whapoponga tato pokalama masani nei tae le salua le vai sofo ai molta minei whaasoi fo ia.
Josefa ma Maria e tausa ili se avanoa i le fale apitanga. Josefa ma Maria ai se panga ua tali tuali maina. Le ai se avanoa wa sau le tali ua le ai se avanoa. Le ai se avanoa wa sau le tali ua le ai se avanoa. Le ai se avanoa. Na faasino ia i la ua le fale o manu. Le anga mamatanga ai satalia e i la ua ma le fia fia. Talia ma le fia fia na api ailoa o i la ua i le fale o manu. Whanau ai o Yesu, whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu. Wai moa nei a Yesu, whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu. Wai moa nei a Yesu. Na faali o le angelu i a Josefa i le miti. Angelu ale ali i tula ia i na ave Yesu ma Maria. O ese masosola i ai kupito i ne i maua mai e Herota. Le tupu le anga faya le yona maua ma fasioti i le tama. Yesu le fa'aula le yona maua ma fasioti i le tama. Yesu le fa'aula.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaatai le whaafonga mai tātou e tunu o le tautua le nei o le si ufonga le laumua. Le ua sauni wale atu tātou mi se fulu lo minute o te enei le tu lai se fulu manitasi. E na fo mai atu e fo i mo le te whaasalawina al pokalame o le soifua malolo ina ia mo le tu pa o tina mata mai tai. Tāua tele nei a pokalame na ia wala fo i ia le whaafonga mai. Ia le tātou e tunu e misi la fo i nei tina mata mai tai. Ia e pe ona whaafonga iai le pokalame ua mai atu. O le o tātou iai le taimi o masani fo i o whaafianga su filoi. E ala le tautua la wala leo le si ufonga lau mua i Wellington le tasi o no te si ma le tasi whaamo wha pia fo i rungo o tātou Facebook e mesi o le YouTube ia o lo o whaonga mai ni se mai mo mai e le ngā te tono a inga ia wha pia fo i tono whare whai ngā luenga pa tā lofa atu le teimi ma lo le tau a ta i ngā luenga fo i o le nei aso ma le nei tai au wha pia fo i na wha tā lofa atu le o awita avale ia i lungo le awana lo whia ngai la tau i ngā luenga ia mo le nei fo i teimi o le aso. Ya me se fo ile tapo inga mau nei matua lo tapo i mai tono ai ngal nei taimi ma fa fonga mai ai ma mai mo mai ai ya ila u television na o atu ia ile tato fa sa launga ia mai mo mai ai ile tato to tuam fa fia ngal nei taimi le tai au e me se fo nei matua fa talo fa te fo nei matua i tono mo to tanga matua mo tanga singase ya e le ma fai lava ona fa ngaloina o to ia ile tautua le si fonga le mua e wai pe paule ia se vaenga fo ile lo soifuanga ia e fia i tele o to e mese lava matua ia ua pula langa to fo ile la to soifua ia pe o le leitio ia o le Facebook ma le YouTube polo a tu na tu e tatu fa sala launga ia manisi fo io ala fa sala lau i le ngana Samoa pe le o mau ai o to lo to fia ia ma fa tu poi pe le fa silinga malosi a whenga i fwoi outou ia i mai o le tino ua po ia i fwoi ia le taimi ia mani i fwoi vai tau o le soi fuanga mani nei tau sanga. Se furu wha minute o te ainele tu lasi whamanatasi, to e whaatalofa ma to e whaafeilo i atu, ia i nisi fwoi umafuta mai lungo le tātou Facebook, pe o whalatua ia te tai whaamafu, te tele lava tai, whapea fwoi ia Evelyn Masua, ma lo lava le unsai fwoi ngā luenga matiu te fwoi i nei tai au, o lo whianga iai ma o tau, ai meisi o la tau lo wha upea ngā luenga, mafuta mai le tai fata lofa tfo e uso ya Yohane Alsana leo mafuta mai au kilani ya fa itete ona u pesi fo fa ma yo ngungu fo le tai mi mo ila to mo nga se ngungu ya fa itete pe ya sta usami tele na wa fia fo ya ila to o mo pe nga se ngungu ya pe fo yo na fa tala ina le so fo malolo ina pe o me ta usami lava tele na fo ile na whaatupula ia i fo i ma tele ngase o le ngungu. Ia le ngata i lea ia o fwelele o vai ona ia pe o na iei le pia ia o sikarete. Ia mo i la tau ia e fwelele ngase le ngungu. Pe tasi i lea vaenga o le. E fwelele tele na afia i la tau ia o ngase le ngungu. Ia aso se taimi ia fwelele te ailo i le mea ai lefa mele fo ma i whaasa. Ia ona folele ona osolo le o ngu ia ole na ia fa tete wa le fo tatu tu lata se le se Christmas se ainga pe fa pe o la o tar Christmas ala o folele la o to tamar ainga matuale ma fai ana savali ia ona o matua ta vale se itulo ia le ngase o ngu ia le me fo na tau fo ona fai mau sta i le ta tau tamai ngase ngungu i fautuanga la e mai tina le ainga ioi wa pe o tina le ainga le tele fa matala il fo mai a fianga o a fi ai ma vaenga i le tau ona to e tau sami ai ta tau tamai ngase ngungu ia e mai se fo ia mai se ha le wa ta tu lata fo ia sofia ta fa atasi ai tama ma tina ma fa na ia fa pe tar Christmas la fia o matangata ale ta vale ta to ia ta mai ngungu ia ona le style fo mai ma le style tina le ainga ia ele o se tu le ia mele fa pe te ngase ngungu ia na o to si la fia le mafu anga le ona tutupu ma fo le po ia ta to ngase ia ona o tele lava o me ai o tau sami ia o tau sami lava o tau sami lava le mafu ai ona na tupu ia mai o le tino foi ia le ngase le o le ngungu se itulo ia o le tele foi i ngase ua a fia i tatou nei foi vai tau le soifuanga ai me se fa mai le o le covid le
Le o fo le o tatou ola faatasi ai ma le faamai. Ia, tau fo in fai masiaki le ma na ia le o atu le taimi o fia ua tahare Krismasi. Ia, la e pepese faatasi le tamama le tina. Ia, faapea la e tane Krismasi pesili atu le tina la inga. A fea le tamara inga. Sa utana no atu le telefoni e famai na avea na po le fale mai na fo watu e oso fo ingungu. Ia, fiwa e fai atu e ile mea aia. Awone aia e famai vatu. Ia, lea laua fo lele ua. Wa umana ai ia se tu lo fa fo mele ia la ta o to fa ma ele me le o Christmas ia la ta o to ta mal fa le mai ono ngasa ngasa tino e moi sa o masua o ta lo fa po le sunga ya vito pa ma lo vito mani fo ia nei fo i ta yao ta to wi fa fia fianga musika so filo si fonga lo mo ta to fo eso i filo ya tu ta to fa fia fianga ia o pese o Krismasi, ia o pese fo i tātou we vai, ma whaasolo i tātou ma whauwhaunga le tai au. Ia, ma tātou ma tāria fo i taimi e whaapoponga o tātou telefou, o lea uli le tūlai sifuma le lua, lea ua tāpena mai ai, te mai tā i a Severina Casiano. Ia e tātou wolo i musika o le tai au, ia e whai maalia le nei aso, ma le nei fo i taimi, o le mai tau atu, i tu atu, ia i whawha atu le tātou ofisa whaasala lau, ia le fo wangiangi mai le savili lea Wellingtone, ia o ma sani te le tātou Wellington ia o lo fa malu mai fo le nei taimi ele to unu ni timu Wellington a le o lo fa malu mai nei taimi ia lo ma na ia la fo i tau malu fo le nei taimi ia i mātou nei porirua i vai ngolo tu ina tu e tātou fa salonga se fu 1 minuto te nei le tu la se fu tasi fa fia fianga se filoi ale si fonga le lau mua Wellington o sive vai nga walesi io Sa ilis me ay pa sa
vesi ma aleluia. Whawhiawhianga le teimi o le tai au, iuna ua awhatonu lava le tu lai se fulmaritasi, ia le tautua le nei o la wala leo le si whafonga le lau mua i Wellington, ia toe whaabalo ma toe whaatalofa atu le teimi le pa ia mo le mamalu le tātou atinu, ma futa mailungo le tātou la leo whaalongolongo le tasi o no te si ma le tasi whaamoi, whawhiawhianga si whiloi, ale si whafonga le lau mua i Wellington, i manatu, o lo o so longa manuia, ia ma fuafuanga ma ngā luenga o lo whenga iai le tātou atinu o le nei aso le au whai ngā luenga lau ngā lulue o le ala lau ngā luenga nai wha o lo whenga iai nei taimi a o lo e wha o ngā mai le tautua si whonga lau mua a lo whatele atu le tātou pokalame mo o tau tele ngā luenga ia nisi fo i o lo o ngā lulue mai fafo ia e pei o le au vaenga ia o le au palama tasina vaenga ia po le au whai ngā luenga po o tangata ngā lulue tele ngā lulue fafo ia po tonu o whale o ainga ia ili tau whainga o paipa fo ia te tonu o maota malawa o a inga taitas ia whaatalofa atu le taimi ia me se foi ia o le au whale ia le vaenga leo lo o fole leo fe e lungo mea maurunga ia ma ngā lue mai ia tene foi ia i foi nisi nai manu mawina ia o lo mafuta mai tonu o whale ia o lo ngā lue le fauseina o whale le malo ia i tonu o ni usilei pe il vaenga le Wellington le au whale Wellington ia i tai le taulanga whaatalofa atu le taimi ia vai afa pe fulele o vai atu alu le pule o le tau falfainga luenga ia to no fo le se sa fo le pule ia ona toe fa volio to nga luenga va atu alu le pule ia malo lo le titi se faisina koma fo le faisina kofe ia afa pe ona e to te nga lue ma le pule le tau falfainga luenga ia matua tango ia matua ta le pule o le tangata fainga tangata whainga luenga ni lei. Ia ai, o le vanga fo ile au mua vau, ia fo inisi o lo o ngā lulue fo ia, to i ngā pisi nisi le au mua vau, ia maa lo lava le ngā lulue, ia maa lo fo ile ngā lulue wha maoni, ia se le lei o le awaria mua vau, ile mua ina o maota malawa o nei ainga. Tate maa futa fo ia amata wa aia ina ia fo i tangata whainga luenga sole, e te vai e o a mua vau tamo ia i lalo pāla au ainga ai ma male lei i malo lava le ngā lulue ma le wha maoni ia i le na fuinga na i le na fo i to inga ngā luenga whatalofa atu whatua ia whaile aso se nio talofa whaile aso ia manuia fo ia ngā luenga ma fuafuanga o ia i le fo i tai au ia ai mo le au vaenga na le pe on tau le au vari fale ia malo lava le vari ia vari ia ta oto ilalo ma fenga na tu vai lisi o dia vari ya vai atu alu fo meni por supervisor ta vai atu ta oto mai i fo lele ya uta fo fale o ainga ya ai o me fai malo lo ya ai fai maturi le taimi o nga luenga vai ya nga luenga fo lele e tu taimi pe tolu tasi vai aso fai nga luenga vali le fale ya ai le tu vai fo le malo lo ma ia lava le malo lo ta tu ya la o vali fale au ka muta au palama la fai elitise na vai fa pena ya mo tatu ia nga lua mai tono masini tono fa fai nga luenga ya fai mai siva mai tatu pese ia tatu ya vai lu sa ngale mu fa mo a siva mai ta pele masini a siva pe a siva tatu pese tatu ya o mo nai matua o le foa a fa tari fo tai me vela kuka wa foi la tu tau maftanga o le awauli le tu la sfun male lua ya ma lo ta pua a ta tau ye kuka ya mana tua o le tu la fono ai o le kuka o tangata kuka tofo ili sipuni ai aua le tofo ina ile apa fano yoe na manuia foi kuka nei auli fa tari foi tau maftanga nei matua le tu la sfun male lua ma vai au tino mai foi la vai peni la tu appointment o le sfun lua to fai tasi to fai lo fai upuna vai peni appointment nei matua le sfun lua i te fu e no fo mfanga lo ngala ua le mana na fo le no puk mai la appointment le nei aso to e luas 5 minute ona tale o le tu la sfun male lua le fo tapena mai le tamata ia Sabrina Casiano
Ia ua le whauponga muli o tātou telefou I le tu lai sifun malua. Ia ai fia tātou ngā luenga. Te iloa le ima seisi o tātou whai ngā luenga so stangata ia o lo ngā lua le teimi nei. Ai longo I seisi o whaano no wa le watuli matai uma mo le masina fou. Ia mare hanga ia tu Krismasi. Lono winga a whapeo nei te ita. Lono winga la hili mea nei te ita. Ai awe te ita. Vai te fo mai. Tuna vai lua vai te fo mai.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi po whawhiwhianga fo i Kirisimasi ia whawhiwhianga na mai le songa ia taulanga tanga loa. Ma le pese se asa mea lofa mo le Kirisimasi ia le fo iwa sui mai fo i le nofua ma ea fo i le tautua a le sunga ia tasi tui tolvaa ia le satou ma futa atu nei tai au ia le wato sfulfitu minute ta le itu lai sfulu ma le lua. Ta sfulu lua o le whaoponga mon muni o le talafo ia ta fo il malolonga wa fo ia whainga malolonga fo ia o tamawhitanga fo i o le awauli ia loa toi fo isi o tato atunu ai mese fo i nei tato mātua mātutua ma ta alofa atu le loa loa Samoa ai mese nei tato tua asina sina lo fa nga mai le tato ala leo mafuta mai te tono mauta malawa ia le ngata i le la tau fo i o loo mafuta mai lungo le YouTube ma le Facebook fa ta alofa atu ia o lo tato iai nei fai ua fai ui ufo nei masino no vima ia o tato fa ta alofa atu lo le ia te sema ia i le aso wharaile ia mana ia fwoi whaanonongo mai talatala noa atu fo ia sunga iawa o tai ao ia i le upulava leo le Kirisimasi ma le Kirisimasi ai sa au le ia i te le lava ina atala noa o tau le manuel Kirisimasi ai pe e o ngatasi le Kirisimasi pe atau tala le ti manuia le Kirisimasi ia ioe u whawhiwhianga sui whiwhiloi e whawhiwhia toi fo i le tautua le si uafonga le lau mua le nei tai au ia o ta lia i le vaenga o talafou lo ngā lue talafou ia walon toi whaapoponga muli muli o le whawhiwhianga le Kirisimasi mai i le RSA po le Rosa a tautua si uafonga lau mua. Basili
Isau ia tau Nengata ula ole afo I o Ua mali e la ufa alo alo Ole a o fo I Ua mali e te umalo Longo va a tutu
ua sa te upe yo i fatu o lea e solango na mole ke usi masi o le li tau sanga ave i maota ona se me alofa moi e so una na maua lea e i ta ua apa amaluianga se la ia mafa apeta ia lona lofa ua tatou aulia le li tau sanga aluia le ke usi masi sa moa uma o le lalo langi ia fia e pese ma aleluia Hamu ia la masita si o salamo moli fuli tua i le lasi Tina na wa o leo na ngā uso e awa e tito e wha i iai Ia abele whana umai o me pepe fau e te fuli tua i le leanga ma le mama fatu o le masana Sera ia mawha apeta ia lona lofa Ua tatou aulia le li tau sanga Anu ia le kerisi masi sa moa uma o le lalo langi Ia via pese la aleluia Toi wha atala wha tol wha poponga o talafou malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. O le vai aso nei lea ua amata ona tapea i le kukol ni i meli ele o toi wha au ngā ina o le whautuanga o lo iai a whai e eini tangata i le mana na o e tapea i meli i a tatala au le mai a le vai aso. I lalo ni swinga forward polisi a le kukol e tapea i ni i meli ele o toi wha au ngā ina pe ona wha silsila le masina o me. O le ave se ai emaili ia wata ilua tau sanga malunga atu ele i toi whaongaina, ma o le a mata whaatino i le a sofa raile nei. O le alongo ina fo i le kukol tangata umayeini ala to emaili ele o toi whaongaina. Ua whaaulu tala i whaasala launga i le lalulangi le fofuanga le whainga malo foa New Zealand, e toi ave se i tu la fono sa fuafua whaititi le ulaula tapa ai le atunuu. O lo o au fie nei suinga le ave se ngau tuunga mo le tele le nikotini i tutono tapaa, toi ave ese le tapula ai le au whainga o fale o loa, e whaatau atu ai le tapaa, ma toi whaapawhala le tu la fono sa fuafua, e whaasai na i tangata umana whananau i luma mai o le lua whemaleiva, ona whaatau i eini sikaleti, whaatasi e mateu teunga i o loa mo le vaping, a e tutongi na o la fonga mo o loa po o tapa ai mawhaio na ula po o smoked products. Na sauno le minister o tupe Nicola Willis, o le fuafanga le mawhaio na whaatupe i la fonga i o le a whaaititia. Na whaalia le national e whaawau pelo la tau maunga, commitment e whaaititia i le ulaula tapa ai le atunuu. I whaasala launga le BBC i Britania, o la ta waile whaate i le suinga, ma whaasala la waile te te e malo se la ufaito whaaro soifua malolo ina i lea whaiunga, o lo whaamatala inai o le ulaula tapaa, o le mafua angatu mua leo tangata maliliu e mwhaio na puipuia i tatono New Zealand, ma o le polisi sa fuafua tau whi tupulanga talavou, ma i le whetango whi tapaa pio na whaasala la waile BBC. Wa iei fo i whaasala launga ale Guardian e whaapea, o se ngai o inga iele talitonu ngol soifua malolo ina, o le a mauma o le whaita wafi o soifua ai mai se mua Māori. Sa lipotia fo i le Time Magazine. O le manatu o e o lo mata ito wina ia mata uputau soifua maloloina o se manu maloa ia i lea mo kamupani tapaa. Na lipotia fo i le Sky News, le le sui o se finangalo le palemia o Peritania i le tapu i le tapaa Peritania ewi i le toililiungo le tula fono New Zealand. Lipotia fo i le Daily Mail Australia wa whaamuta le whainga malo fo New Zealand le tapu sa mua i New Zealand i le lalulangi o le whaamutanga o le ulaula tapaa. O lo i ele whaanaunonga le palemia Christopher Luxon ina iave sea teuteunga le tula fono a o le iaulia matilua a whelua whaa. O
O loo tu maupeo na wha awau isi tapu i le ula tapa ai tonu New Zealand o le matua e whaatanga ina ai o la pata inga soifua malolo ina o polo kalame tawhia i le ula ma isi umavaenga peo na saunu o le pale mia ma lo nau fo ina ia whaititia tangata e ula i te tono le atunu o. Sa whaitioina le sui pale mia fōu vau vasa mana i Winston Peters fa ala potonga o nanga whaasalalau i e whaatupe le malo o na ole le tutu o tasi mai le whainga malo le umavai atu. Sa fsili e tu stala po le ale vave te tauna whaangaio i e mtanga luenga le malo le ave isenga o ingoa Māori na Charlie Peters se iwa ai po le ale vave e malama i le TV and said ma le leite o New Zealand o ni mea tōtino lau whailafonga i lea whaasila-silanga fōu. Na whaitio ina e Peters ia au nanga titele e whaapea na tele iwa ai ni whaamaoninga sa tūto o tasi mai le malo i le tolu tausanga o tuanai. Sa whaasino tonu fo isa whaaseale sui pale mia i le 5.5 miliona tāla. O le vainga tupe sa tala atu le whainga malo taluai e lango ai au nanga whaasalalau. I taime le COVID-19 sa ofia le whaatupenga o ngā luenga e lua selau maleiva mani polo kia ti tauwati na e au nanga whaasalalau e lua sefululua. Ina ofisilingia Judith Collins i sona finangalo winga i saunoa ngā Peters na ia whaelo ai o ia le whato ato fia e vea malo ia sili. Maele o ia fo le tina wa wasa manaia. Peita ai mo le tupe peo na ta ue 5.5 miliona ta la. E au na popole i tangata umani usila. Ai o le ai e lava le sootanga le leo le whainga malo fo ma le au whaasala lau. Na whaalia Willie Jackson o le sa avia ma minista o whaasala launga i le whainga malo a le leipa ua mawai atu ina ua whaatulanga le vainga tupe. Na ia tā uai o le tupe lea sa whaanganga mo le au whaasalalau umalava i le atunu. Ai le na uwaenga whaasalalau o le malo. Sa fsosoani malango ai i au nanga whaasalalau uma i New Zealand. Ina ia mawhaio na whaasalalau ala tau whaamatalanga i taimi whainga tāle COVID-19 ai le na o le TV New Zealand ma le leiti o New Zealand. I lalo ai inga le leiti o New Zealand e te tau ane tūto o tasi. E au whielo la tūtu ina atu whaamatalanga, matala fōu e whaatua tuaina, tūto o tasi, ma mawhaio na mawasa o loto i tangata, e whaatupe ina ele malo, ma ilalo to la fono, e le ini minister al malo po o se tangata e whai masui o minister. E whaiani whaatonunga i le leiti o New Zealand, e whaatatau le whainga o lātou polo kalame, o le aonga ma le whaalau iloanga o a lātou talafou, ma le mawhaifo i ona o lātou ave isea, se tangata whainga aluenga. Watu ina atu se lapata inga tele le whaalapata potonga o lo vaaya le swawa ya Wellingtone, le Wellington Water. E whaatatau le taunga tau le whaatupenga o le suinga o paipaili tu malo atoa. Peita ina ta ue pule ngā nuu, wa taunga tā la fonga ye tutongi e tangata. Masatu ina atu le lapata inga i se tusi le pule nuu o le hat o Campbell Barry, mai le taitaifono o le Wellington Water Nick Leckett. Na ta ua ye Leckett e tolu se fulu biliona tā la, e whaalele iai pai le isi tolu se fulu tau sangolu manai, peitai o le a whaawau peo na si itia, ma a whaawau peo na whaatuai o le a fiai au nanga le soifua maloloina, e tau fiai fo ile whaanaunaunga ia tele ni whale, ma a fiai fo ile tūlanga au nanga mo le itu malo, wauna ina le taitaifono le itu malo ina ia whaataua le mata upo, ma aua le whaale ano iai, ma ia o fia ia lātou fuafuanga whaata atitia mo le se fulu tausanga le lava o ni tupe whaanganga mo ia ngā luenga. Wa whaaleo e nisi o tangata e mata ituina mata upu tau i upu whai o le malo, ni whaasea e le whainga malo fōu, e whaapea, e whaafōlinga, o na ole to o te leo minister. A o leana o lātou fola e whaititia tupe o lo mau le so ona whaalu, e to o luas fulvalu leo whainga o minister. Ma uafsilingia e Bryce Edwards, lea whaiunga Christopher Laxon, na o lātou uafiatu i te tono le malo, i lunga o fololanga e whaititia le so ona whaamau o tupe le malo, ma fola fo i le whaititia o le whaitau wafi o tangata whaingaluenga le malo, na Sanua Edwards o le University of Victoria, i lona manatu, o le ai se fasosoani mo le whaititia ngō tupe e so ona whaalu peitai, o le ua amata ia i lātou ni tau i titele, e ala i le to tele o lātou vaenga o filifili e minister. O minister al kapeneta e ta itolu se la wafe tala il tausanga o i lātou i fafo le kapeneta
e ta ilua se lau 5 se fulu afe tālai le tausanga ma ilona ia lava manatu pe ona Sauno Edwards o se tau whaalata mo le to'atele o tangata. Talona avea Laksan mata ita ole National sa ia whaasea le whainga malo ua mawai atu e whaapea sa so ona wha mau tupea le atu noo. O le so le fono mo al pale mia fomala na kapeneta ai mai se le whaasava linga o lātou fuafuanga mole se lau waso mua o la lātou no fua inga. O le itolo ave le whaamomua Christopher Laksan o le whaalelei o le tamao a inga pe o ia fola o ana nafina whaatauto ina le whainga malo fo. So o whaatasi le National Act Male New Zealand First ele ko vanasili Dame Cindy Giro i se sauninga aloa i ele maotol malo i Wellingtone. Na tofi ai Christopher Laksan ele ko vanasili o New Zealand e avea mapale mia alona fas fululua le atonoo. Wa filifili ai fo i minister fo i la tom tafaioi whaatasi ma minister lango. O le fionga vavasa mana i Winston Peters, le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mo le paia inga, lona 5 fulfal pale mene New Zealand, e to o 2 minister i tono le kapeneta, to o fulfa mai le National, to o tolu mai le Act, ma le to o tolu, mai le New Zealand First, e to o valu minister e lei to tono le saufa inga le kapeneta, to o 5 mai le National, to o 2 mai le Act, ma le to o tasi mai le New Zealand First, wa ye mal failau tu silango fa palemene ale New Zealand First fa pia fo e male Act. O le mana onga o ta i o pisinisi, ia vave na fa atino le whainga malo fo ni swinga e au fiele toi ave i se o le tula fono malilienga i olo au mai fa atasia iuni ma asosi a fale whainga alwenga e una ina tu unga tala whea ngai mo tangata whainga alwenga umalava i tutono o lato ngā alwenga ma toi a mata le ivas fuluaso le nga lue fa ata ita i mua i se tangata whainga alwenga na fa alia le polisilo le Business New Zealand Girk Hope. E ye nisi malilienga mo tutongi tala whea ngai e le i whaatino ina, mai te tau ona toi ave isea, e le o mawhaiona fsosoni ai i tangata whainga alwenga, peitai. Na ta ua le president o le pulenga uni, Richard Wagstaff, wa toi foi itua, pe a whai e ave ese whaatulanga mo ngā alwenga sao fia, i tutono malilienga mo tutongi tala whea ngai. O le whaingo fia i o whainga whaapisinisi i tutono New Zealand, peitai, o le whaingo fia fo i ona lea mana ia tangata whainga alwenga, ma le whainga o lātou tutongi e peona Sauno Wagstaff, o malilienga mo tutongi matulanga tala whea ngai mo tangata whainga alwenga, o lo mawhai o na mawai e au whainga alwenga i o lo mo mia ina tele ia so umai pe o ave pasi, o tangata e whaamamai na whale, o e ngā lulu i supermarketi maisi, ni awa noa mo tutongi mga alwenga tala whea ngai. Mai le te tau ona toi whaawhainga tā tili le soifuanga o ia tangata, e talia ilu i tau i o whea ngai male atunuu, i taimi nei, pe ona Sauno le president o le pulenga uni a New Zealand. E lua te simale tasi miliona tala o whaasalaina le company in siwa le Medical Assurance Society. O nei o vātu tupena tutongi le whaita wafi o tangata, sao lātou whaangai o ina lātou in siwa. Na whaia le Financial Markets Authority, se tangi whaasanga le company. O na nasolia le Medical Assurance Society, tu la fono fi whaatawa inga. Whaatase ma le whaioni whaamatalanga le sao, i tangata whaatau. Sa i oele company ia whaale tonu. I le vāle lua fisful whaama le lua fe lua, e silia ma le ono tesimal tasi miliona tā la. Leo whaingo tupe na whaatonu ina tangata whai insiwa e tutongi, e ala ilo lātou le avea o tau pa uu whaapitoa, mo le tele o tangata, ma le lea ioni pōne siam whaiona tālu sanga, ma le le sa o whaatulanga ngole si itanga o tau, le atu e whaafo i tupe tangata o looa a fiai. E silia malefitus fultasi ngā luenga mo mata o whaasai nisi o le hawha amalolo mai le University o Massey o na ole le lava o tupe. Walata i le lua masina talo na fola sia le University. Se suinga tele le tua o onga mo le whaasai nisi ina ia whaasao le whaitau miliona o tupe whaalo. Ma ua tā ua o le masina fau e mau le whai unga muli. E yei nisi o mata upu ma whailonga o le ale to e ao o ina e pio whailonga o fō mai o le tō wha manino po PhDs i tau mawhai whaongai le tekonolosi ma nisi o tikeri. O isi mtātai pe o le o onga ma su enga le wha insinia o le ale to e wha awa wina o avano e fitus fultasi ia o le a fiai wala i titi fo mai le selau ma le fitu saulua i fuafuaina na wha alia le atunga lunga o nisi polo Fesale University. Ona uia suinga, o le amtoa whaalawelawe ia o ngā tamaiti,
ai mai se lava i lātou o le a whaamālolo a lātou supervisor, ai le i mai a lātou sa ilinga masu e suenga. Ua i oe whaatasi le Hamas ma Israel e tau whaapopo i si aso e lua e tau fiei whetau inga. O le sole o tatali e le whaafesuia inga o isi tangata o lo tau fia whaamalosi whaapea mabango tā. O le fola sanga sa whai le so upo le matanga luenga o le vai whafokata. Leo lo ngā lulu e whaatasi ma le United States e whaapea ma ai kupito i whaatala noanga e tau fiei whetau inga le vao le Hamas ma Israelu. Sa folfola Israelu e tau whaapopo se isi aso se tasi ai to se fulu nisi tangata lo tau fia whaamalosi le Hamas ia to e tatana atu. Na whaamaoni le Hamas ua i oe mo isi aso e lua e tau fiei whetau inga i lalo tu ungai peo na whaia le isi malili e ngā mua mua. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le nganga fia to e whaatalo whantua i lo tātua tunuu, e leisi le nei wha o poponga o tātua telefon mai Samoa, o si mai e le whaafonga. O lo taula mua le matanga luenga tina matamai tai, a tina o nuu manga fisotai, e le tatala loa ina leo le sifuru ono aso al whaatinonga e te te atua i sa wanga o tina matamai tai, na vei le fionga le minister matanga luenga, le fionga mulipola na rosa ale mōli o, malaunga whaapitoa i lea whaamoe le amatanga o le vaiaso. O le aveo le aso luse fulmale 5 Novemba i tau sanga te itase, e whaamanato i pele aso whaapitoa whaavao malo. E tineia matafi e se aisa wanga i tina matamai tai, a una ia ilo latoa ia te tau. Sau no muripola, e te tonu o le se fulmale ono aso le whaatinongo se whaamoe na whawina mai e tangata te ito tasi whaapea vaenga tū maoti, o lo una ia i le lorolangi atoa e whaatatau le nei lava mata opo. O le fwoi whaamoe o lo langalongo ina malo se malo au whaatasi, ma o le fwoi wa whaapor kalameina le tātou malo e whaatino lea pito la au tāua, o le una ia leo awala e whaalawi loa i pesa wangolo te tupu mai, a meisio lea o au ino tātou tangata i awala e mawhai ai, o na tau fia lea mionga mata ngā, ma tafi e sea nei ngā yo inga i tutono le tātua tunu. O leo tu wa wha ingoa inai le nei wha moe mo le se furu ono aso, ia tutu whaantasi ma inivesi ina ia tau fia sa wanga o tinamata mai tai, e meise o whana witi, ma e leto i aise mafua anga, e te tau wai o na wha awawa i pēr lea tūlanga mata ngā. O le Pasifika, o se tasi loi tūlangi o lo maua lunga le tūlanga o lo i aisa wanga i tinamata mai tai, bea whatu sātu i whamau maunga isi atunu o langi. E tūsa ma le lua mai le tolu tinaia a fia i sa wanga whiusua inga lo lātu o langa. O su enga sa whaatino i le lua afe se funma le valu. O lo manino ai le te leo le whaafitau ni o lo whea ngai nei ma Samoa. I sa waina leo tinamata mai tai. Ai ele tu o whana witi e tusa ma le valu se funma le 5% e a fia mai sa wanga i tu tonu lava o lātu a inga. E valu se funma le 1% e a fia mai sa wanga e whaatino i nei le kiki o le tui mai si sa wanga whaatino. E iwa tesi ma le 5% o te maita i ripotia mai i le whaamaro sia le tangata lava o lona a inga. Ma e mō tangata mātutua e valu se funma le 1% o tinam te maita ino futane, sa a fia i sa wanga pei o le kiki tui, ma le whaonga ino ni mea whaitino ma loe wha o isa wanga. E badu sa fun ma le 5% o tinam te maita i, sa a fia i le su e ngai sa waina e ala i le ma le whaonga ino upu maro losi. Ai lusa fun ma le 5% o tinam te maita i sa waina e ala i le titina ino le ua sa itu lou. Ma le valu se fuma le 5% o te maitai, na sawai nei le whaafefe ma sawai nei le tino, na whailoe le whiunga le minista i a sa mona poto i le whaamoe moe. O ia whaamau mongo o whaailoe pasene. O amatua ma nino le tūlanga pangatia o iei nei lo tātou o te nu,
Mai te tau o na tui na iele marasi ango le wha mua ele ngā yo inga le tāla whia ngai le wāli ai mai ma ua wha tupula ia luna whaitawa whai loe muli pola e le vāo le iwa se fulma le 4 miliona tāla e le selau tolu se fulma le 2 miliona tāla e tusa le ma le 1% i le 5% o le tamao aingo le atunu o se tau fufua ina le wha tupe i ia sa wanga fua i pasene mai o se lene matua mau pe a whai e wha tupula ia pea sa wanga i te tono le atunu. E leo bautino se aso e tu ina mai ele whaai unga le mata opo o le tāna sanga le whionga le whongwhetala i o le maota, le whionga papali ili o ta euma se pa una tu inatu, e toi luiloi le whaai unga le whaam sinonga. Na toi wha lea o ngai na ile lua tau sanga na tu inatu ai o se wha asalanga mo sui whai pule to lua o le vaeng wha upo whai a le HRPP, le ua toi wha au whale i le pāle mene. E talwai na wha ilo e le whionga le whongwhetalai, wa ia mane e ina mwha alolungi le wha ai unga le wha amsinonga, ai o lo wha wau pele ta oto la na tāna sanga le wha amsinonga mo se ilo i longa e wha malama lama. O le mata aupu lea na wha i e mata aupu sa ilo ilo ine le vai aso te nei le wha amsinonga, ai na o le lua na lawina lo na wha ai unga le vai aso nei, ai le o ilo se aso e tō laulau ina i le wha ai unga o lea mata aupu. Mai lava le wha amsinonga, o toi whaapalasi lalo le whaamasino le au whai o tausanga no whasalai se talavou le whalpuipui. Ina o toi ilo ilo lana mata opo, na mata mai le lua se funma le lua tausanga, aina toi talo sanga le tua leo leo ina ia whaapa ui lalo ile se funma le walu tausanga. O le mata opo le nei, na whaamalo sia e lea talavou se tamai tai. Peitai, wa whaase e mai le whaamasino le se funma le tolu tausanga, e nofo salai il whalpuipui. O le mata o polo tausi sia pele polo inga le whaam sinunga, na ia tau fia le wha sala lawino o la swafa ma o la fio anga. Ua pina si lia le tātou au si ua mea mamawhai tō se furma le walu, le na malanga tui solo mona i ta'alonga le Pasifika. O le mitamitanga i le sunga le whaia onga i a tu au pepe Jerry Warwick, o lana au fili pito i sili le ona le lei mai ana au fili uma na masi i ta'alonga whaavao malo, e whai masui o le atu no. O le mafu anga na whai loa e tu au pepe, o na o le toa tele o le au masi i lea na malanga, e toa tele i la tau e fau le ta'alonga, ma o le teimi mua le wa whaatasi e ni ta'alonga whaavao malo. Ai na mai ta wina, le mawa e o la tau si ima le la tau mawhainga, na whai wina ai le tau panga. E le toa se fulma le valu lea e toa valu le au fau, e se fulma le 5 pine auro na maua, ma le iwa pine siliva, whaamata ti a ta'alonga le Pasifika lava ia wa whaalea o ngā ina e tātou tamasi si, ma le tolu mata ti a le Oceania, le wa whaalea o ngā ina foi, e suita a aloa sa mo le vahenga si nia. O le au si o mea mamafa sa mo na masi i ta'alonga le Pasifika, o lo pine silia, e au ta alo mai isi ta alonga oma na masi ala tātou tino. O tala ia mai sa mo le nei aso, whamanuia tele le tue fuafuanga le a whenga iei, whasoi fuia. Nau mai al awinato tatou talafo mai sa mo ma talafo ni usila nei lo na fa poponga muli ai ole a wina tu fa fianga nei ole pesile on ma fa faunga pe ona miti ai se tasio o tatu to ole na so tai mai tatu e luala ma fa faunga le ia fa ia ne ai lau feelinga ma fa faunga mai le vaeva ia male ma fa faunga o sautu alasi pe ia ole filele mo moatun mawhauwhaunga mai lewa ewa, whaasolo solo nea mawhauwhaunga, a olo whatuai ia i stato i sitinale na so tae meni tato ofisa ia mo le pese lea. Alo whaatu manu ia malo longa mtamawhtanga o lea wauli.
Ma fau fau
Whawhiwhianga su whiwhiloia wai a tamawhtanga fo i nea o ni malolo mai fo i latou sa whia ngai manafa mga luenga ia i le tae awana le la. Latou fo i le wa sa uni atou ia sifipo le awhiawhia nā nei. Manu ia te le lava ia atou ngā luenga a lotu ai le awhiawhia nā nei. Mai latou fo i ia le ua whae wiu fo i nei aso. Vawe le alo le aso, vawe le alo le wati toi, vawe le alo o mahasino le nei tau sanga. Whamalo whapitoa te i latou o lo whaongaina mai le tatou ia tatou ala ata. Whamalo soifua i latou o mafuta mamao mai i whafo atu o Wellingtoni. Ia malo lava tautua ti whonga lau mua mai Wellingtoni. Lono ofisa whasara lau i Porirua nei. Ia leo o tatou mafuta tu lava se ia pa ia le tu lai lua. Ta foi le tasi fa muta foi le tatou tautua i longo le tatou tasi ono te simal tasi fa mo. Ia le olo o taati atu o tua ia lau whanua au le leo le lau mua nei o New Zealand. Malo i la tau o nei ngalo ia whala au nei tatou mātua mātutua ia whala au le inu le awa uli pea umon tau mafa ia te iloa le wa maasani lava nei tatou nei tangata i la tau ai anga luenga leo le nofo whale tau si nei tatou mātua mātutua. Ai ole a au inatu pe tatou whawhiwhianga su i whiwhiloi. Ia au alo whai o whasio tatou tunu i tamaftanga. Au a se whaasilinga malosi le nei vaenga o le awa uli. Tatou atu lai se whawhiwhianga su i whiwhiloi mai i a Sam Chukun i a malapese Mary's Boy. Pese se whawhiwhianga mo le Christmasi. DJ, go, 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 go. One time a girl in Bethlehem said a holy Bible said, Mary's born down, Jesus Christ was born on Christmas.
Oso sa mai whaalua La a e lupa toi la a e tua Whakasa oro whapatua Oso vai tasi whaata a milo milo Marue rue mai lo tino Awe ka ino Tamora i o pui mananga Mato mai kau manava Si i o lima i le ea Marue rue mai whaapea Sabali ua fua i lo matua La ai uma whaanua Tau tau amavale Oka oka lo whai mea mate
Yesu Sei au mai so ufile mu Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año felicidad. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
sing joy to you and me, joy to the world. Oh, the boys and girls, joy to the people everywhere they sing joy to you and me. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh espero ando a feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh espero ando a feliz Navidad. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Io ia o whawhiwhianga lava sui whiwhiloi mon Kirisimasi pe on tatou tu la tatou fo ia e whawhiloa ele masina o te sema. O le tai ana le la lia sa vai atu fo ilungo penga tawhailangi al pule nuu o Porirua. Le tamaita ia Anita Baker ia lena ia tu ua eilunga ia le tatala ina aloa ia lea ia po le launch and blessing po le tatala aloa ia lea o le piri anga alofa. Le sa whaingoa ina o le amatanga o le wholaunga. O nisi o au nanga wha Pasifika mo tangata lau tele. Ia le sa whaia ana le la tai au. Mane le sa launga ia le susunga ia lala manua a inga Caroline Mariko. Ia o le susunga ia tala maa lie mua whale a whanga. Ia le ana wha whiloa ia le pulinga nuu male au wala au lia. Mana ia fo ia nisi o au nanga Pasifika ia mwhai fo iona o atuai ma wai nisi o fisosoani ia wai e au nanga Pasifika i nei Porirua te lo fo ile tofu lava ia pito nuu i tutono New Zealand au nanga ia mwhai ona ma wai le fisosoani ia inai nisi o vaenga mo mia ilo a inga po le whainga o laisene tātou ia i Porirua o ia ile tātou partners Porirua i la lo le center e mwhaiona anga ia whanau fo ilea le lea o ngai whaia lato laisene po laisene au au po le atoa inga laisene ia e mwhaiona e maua le fisosoani na le vaenga na wane i tato mele ia fisosoani amu ia tato leo maua ia fisosoani ma whamanianga ia awa tato walo mwhanau o lo ia i fo ia ta ia le fale i Cannons Creek e mwhaiona ia anga ia i pia whapeo tau sa ilisa unga luenga e fisosoani fo i le whainga o le CV ia maltele lava o au nanga mwhaiona maua i tatou mai se tatou Maori Pasifika le o atoe ono minu te tali tu la tasi whaamutale o tatou tautua mamole atu le anganga whaafitai tele lava ia i lato umalava lo whaungaina mai le tatou frequency tatou ala leo mafuta mai le fitu tai au na leila ia pa ia mai le nei awauli ia whaamangalo fo tautua pe o iei se upua le longo maali e lau whaafunga anga ai whaamanuia tele le atuai fuafuanga mga luenga tiutem whaiva umo le a loa tuai ili nei a fiafi ia awauli anga ili a fiafi ia ai tatou toi wheloa ili tai au ma tautua atu fo ima le tuanga nei a mari whaivalu ili aso a tai au e whaawau le tautua ti ufonga lau mua tatou lunga Facebook ma le YouTube ma futa mai pea whaafifianga su loi tatou talafou e toi awinatu le itu lai tasi pea whaapea na misi lau whaafunga anga ia ai awinatu le whaafifianga mai le susunga ia waino tamapuli lua tamalea whaisau sa asa atawalunga toi le tatou porkalame i lunga o le tatou wala leo. Sorry.
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. O le vai aso nei lea wa amata ona tapea i le kukol ni e-maili ele o toi whaanga ina o le whautuanga o lo iai. A whai e eini tangata i le mana na o e tapea i e-maili i a tatala au le mai a le vai aso. I lalo ni swinga forward polisi a le kukol e tapea ini e-maili ele o toi whaanga ina pe ona whaasilsila le masina o me. O le ave se ai e-maili o wata ilua tau sanga malunga atu ele i toi whaongaina, ma o le a mata whaatino i le a sofa raile nei. O le alongo ina fo i le kukol tangata umayeini o lato e-maili ele o toi whaongaina. Ua whaaulu tala i whaasala launga i le lalulangi le fuafuanga le whainga malo fōa New Zealand, e toi ave se itu la fono sa fuafua whaititi le ula tapa ai le atunuu. O lo o au fie nei suinga le ave se ngau tuunga mo le tele o le nikotini i tutono tapaa, toi ave ese le tapula ai le au whainga o whale o loa, e whaatau atu ai le tapaa, ma toi whaapawhala le tu la fono sa fuafua, e whaasai na i tangata umana whananau i luma mai o le lua whemaleiva, ona whaatau i eini sikaleti, whaatasi e mateu teunga i oloa mo le vaping, a e tutongi na o la fonga mo oloa po o tapa ai mawhaio na ula po o smoked products. Na sauno le minister o tupe Nicola Willis, o le fuafanga le mawhaio na whaatupe i la fonga i o le a whaititia. Na whaalia le national e whaawau pelo la tau maunga, commitment e whaititia i le ula tapa ai le atunu. I whaasala launga le BBC i Britania, o la tau ta waile whaate i e lea suinga, ma whaasala la waile te te e malo se lau whaito whaaro soifua malolo ina lea whai unga, o lo whaamatala inai o le ula tapaa, o le mafua anga tu mua leo tangata mali liu e mawhaio na puipuia, o le polisi sa fuafua tau whi tupulanga talavou, mai le whetā ngofi tapaa pio na whaasala la waile BBC. Wa iei fo i whaasala launga ale Guardian e whaapea, o se ngai o inga iele tali tonu ngol soifua malolo ina, o le a mau wale whaita wafi o soifua ai mai se mua Māori. Sa lipo tia fo i le Time Magazine. O le manatu o e o lo mata ito wina ia mata uputau soifua malolo ina o se manu maloa ia ilea mo kamupani tapaa. Na lipo tia fo i le Sky News, le les wio se finangalo le palemi o Britania, i le tapu i le tapaa Britania, e ui i le toili liungo le tula fono New Zealand. Lipo tia fo i le Daily Mail Australia, wa whaamuta le whainga malo fo New Zealand le tapu, sa mua i New Zealand i le lalulangi, o le whaamutanga o le ula tapaa. O lo i ele whaanaunonga le palemi Christopher Luxon, ina i ave sea teunga le tula fono, a o le iaulia matilua a whelua whaa. O lo tu mau peo na whaawau i si tapu i le ula tapa ai tutono New Zealand o le matua e whaatanga inai o la pata ingal soifua malolo ina o polo kalame tawhia i le ula ma isi umavaenga peo na sauno o le palemia ma o lo nau fo ina ia whaititia tangata e ula i tutono le atunu o. Sa whaitioina le sui palemia fōu vau vasa mana i Winston Peters, wha ala potopotonga o nanga whaasalalau, i e whaatupe le malo, ona ole le tūtu o tasi mai le whainga malo le umawai atu. Sa fsili e tu stala, po le ale vave te tauna whaangaio i e mtanga luenga le malo, le ave isenga o ingoa Māori, Natalie Peters, se iwa ai po le ale vave e malama mai le TV said. Ma le leite o New Zealand, o ni mea tōtino lau whai la fonga, i lea whaasila fōu. Na whaitio ina e Peters ia au nanga tele, e whaapea na tele iwa ai ni whaamaoninga sa tūto o tasi mai le malo, i le tolu tau sanga o tuanai. Sa whaasino tonu fo ise whaaseale sui palemia, i le 5.5 miliona tāla. O le vainga tupe sa tala atu le whainga malo taluai, e lango ai au nanga whaasalalau. I taime le COVID-19, sa ofia le whaatupenga o ngā luenga e lua se lau maleiva, mani polo kia ti tau wati na e au nanga whaasalalau e lua sefululua. Ina ofisilingia Judith Collins i sona finangalo winga i saunoanga Peters, na ia whaelo ai o ia le whato ato fia e vea malo ia sili. Maile o ia fo i o le tina wa wasa manaia. Peita ai mo le tupepeo na ta ue 5.5 miliona ta la. E au na popole i e tangata umani usila. Ai o le ai e lava le sootanga le leo le whainga malo fau ma le au whaasala lau. Na whaalia Willie Jackson o le sa avia ma minista o whaasala launga i le whainga malo a le leipa ua mawai atu ina ua whaatulanga le vainga tupe. Na ia tā uai o le tupe lea sa whaanganga mo le au whaasalalau umalava i le atunu. Ai le na uwaenga whaasalalau o le malo. Sa fsosoani malango ai i au nanga whaasalalau uma i New Zealand. Ina ia mawhaio na whaasalalau ala tau whaamatalanga
I taimi whainga tāla COVID-19 fuluiva ai lena o le TV New Zealand ma le leiti o New Zealand. I lalo ai inga le leiti o New Zealand e te tau ona tuato o tasi e au whielo lātou tu ina atu whaamatalanga ma tala fōu e whaatua tuaina tuato o tasi ma mawhai ona mawasa o loto i tangata e whaatupe ina ele malo ma i lalo to la fono e le ini minister al malo po o se tangata e whai masui o minister. E whaiani whaatonunga i le leiti o New Zealand. E whaatatau le whainga o lātou polo kalame o le aonga ma le whaalau iloanga o a lātou talafou mai le mawhaifoi ona o lātou ave isea se tangata whainga aluenga. Watu ina atu se lapata inga tele le whaalāpotopotonga o lo waaia le swawa i Wellingtone, le Wellington Water. E whaatatau le taunga tau le whaatupenga o le suinga o paipai le tu malo atoa. Peita ina ta uai pule ngā nuu, wa taunga tā la fonga i e tutongi e tangata. Masatu ina atu lea lapata inga i se tusi le pule nu o le hat o Campbell Barry, mai le taitaifono o le Wellington Water Nick Leckett. Na tā uai e Leckett, e tolu se fulu biliona tā la, e whaalele iai pai le isi tolu se fulu tau sanga o manai, peitai o le a whaawau peo na si itia, ma a whaawau peo na whaatuai, o le a fiai au nanga lo soifua maloloina, e tau fiai fo ile whaanau naunga ia tele ni fale, ma a fiai fo ile tūlanga au nanga mo le itu malo, wauna ina le taitaifono le itu malo ina ia whaatahua le mata upu, ma aua le whaale ano iai, ma ia o fia ia lātou fuafuanga whaata atitia mo le se fulu tausanga le lava o ni tupe whaanganga mo ia ngā luenga. Wa whaaleo e nisi o tangata e mata ituina mata au putau I upu whai o le malo, ni whaasea e le whainga malo fōu, e whaapea, e whaafōlinga, ona o le tootele o minister. A o leana o lātou fola e whaititia tupe o lo mau le so ona whaalu, e te o luas fulvalu leo whainga o minister. Ma uafsilingia e Bryce Edwards, lea whaiunga Christopher Laxon, na o lātou uafiatu I te tono le malo, I lunga o folanga e whaititia le so ona whaamau o tupe le malo, ma fola fo I le whaititia o le whaitau wafi o tangata whaingaluenga le malo, na Sanua Edwards o le University of Victoria, I lona manatu, o le ai se whasosoani mo le whaititia ngō tupe e so ona whaalu peitai, o le ua amata ia I lātou ni tau I tele, e ala I le to tele o lātou vaenga o filifili e minister. O minister al kapeneta e ta itolu se la wafe tala il tausanga. O I lātou I fafo le kapeneta e ta ilua se lau lima se fulu wafe tala il tausanga. Ma ilona ia lava manatu pe ona Sanua Edwards o se tau whaalata mo le to tele o tangata. Talo na avea Laxon mata ita o le National. Sa ia whaasea le whainga malo o mawai atu. E whaapea sa so ona wha mau tupe le atu no o. O le so le fono mua le pale mia fōmala na kapeneta, ai maisi o le whaasāwalinga o lātou fuafuanga mo le se lau waso mua. O la lātou no fua inga, o le itolo ave le whaamumua Christopher Laxon, o le whaalelei o le tamau a inga pe o na ia fola, o ana nafina whaatauto ina le whainga malo fō. So o whaatasi le National Act Male New Zealand First, ele ko vanasili, Dame Cindy Giro, I se sauninga aloa I ele mautol malo I Wellingtone. Na tofia I Christopher Laxon ele ko vanasili o New Zealand e avea mapale mia lona fas fululua le atunuu. Wa filifili ai fo I minister fo I alato mtawhaioi whaatasi ma minister lango. O le fionga wawasa mana I Winston Peters, le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mo le paia inga, lona limas fulfal pale mene New Zealand, e to oluas fulu minister I tono le kapeneta, to os fulfa mai le National, to otolo mai le Act, ma le to otolo, mai le New Zealand First, e to ovalu minister e lei to tono le saufa inga le kapeneta, to olima mai le National, to olua mai le Act, ma le to otasi mai le New Zealand First, wa ye mal failau tusi lango fa palemene ale New Zealand First fa pia fo I male Act. O le mana onga o taitai o pisinisi, ia vave na whaatino le whainga malo fōu ni swinga e au whiele toi ave ise o le tula whono malilienga I olo au mai e whaatasi e iuni ma asosi a whale whainga aluenga e una ina tu unga tala whea ngai mō tangata whainga aluenga umalawa I tutono o lato ngā aluenga ma toi a mata le iwa sifuluaso le enga lue whaataitai mua I se tangata whainga aluenga na whaalia le polisilo le Business New Zealand Girk Hope. E ye nisi malilienga mo tutongi tala whenga I le I whaatino ina, mai e te tau ona toi ave isea. E le o mawhaiona whasosoani ai I tangata whainga aluenga, peitai. Na tā ua le presidente o le pulenga o uni, Richard Wagstaff, wa toi foi I tua,
pe a whai e ave ese whaatulanga mō ngā luenga sao fia i tutono mālilienga mō tutongi tāla whea ngai. O le whaingo fia i o whainga whaapisinisi i tutono New Zealand, peitai, o le whaingo fia fo i ona lea mana ia tangata whainga luenga, ma le le whaingo lātou tutongi e peona sānoa Wagstaff. O mālilienga mō tutongi matulanga tāla whea ngai mō tangata whainga luenga, o lo mawhai o na mauai e au whainga luenga i o lo mo mia ina tele i aso o mai pe o ave pasi, o tangata e whaamamai na whale, o e ngā lulu i supermarketi maisi, ni awa noa mō tutongi mga luenga tāla whea ngai. Mai le te tau ona toi whaawhainga tā tili le soi fuanga o ia tangata, e talia ilu i tau i o whea ngai male atunu o, i taimi nei, pe ona sauno le presidential pulengo uni a New Zealand. E lua te simale tasi miliona tala o whaasalaina le company in siwa le Medical Assurance Society. O nei o vātu tupena tutongi le whaita wafi o tangata, sao lātou whaangai o ina lātou in siwa. Na whaia le Financial Markets Authority, se tangi whaasanga le company. O na nasolia le Medical Assurance Society, tu la fono fi whaatawa inga, whaata sema le whaioni whaamatalaanga le sao, i tangata whaatau. Sa i le company ia wha le tonu. I le wau le lua fisful wha le lua fe lua, e silia ma le ono tesimal tasi miliona tā la. Leo wha ingo tupe na wha atonu ina tangata whai in siwa e tutongi, e ala ilo lātou le a vea o tau pa uu wha apitoa, mo le tele o tangata, ma le lea yoni pōne siam whaiona tālu sanga, ma le le sa o wha atulanga ngole si itanga o tau, le atoi wha afo i tupe tangata o looa a fiai. E silia ma le fitus fultasi ngā luenga mō mata upwha asai nisi o le hawha amalolo mai le University o Massey o na ole le lava o tupe. Walata i le lua masina talo na fōla sia le University. Se suinga tele le tua o onga mo le wha asai nisi ina ia wha asau le whaitau miliona o tupe wha halu. Ma ua tā ua o le masina fōu e mau wele wha unga muli muli. E iei nisi o mata upu mo whailonga o le ale e toi a o ina e pio whailonga o fō mai o le tō whamanino po PhDs i tau mawhai whaongai le teknolosi ma nisi o tikeri. O isi mtātai pio le o onga masu enga le whainsinia o le ale e toi whaawa wina. O avano e fitus fultasi ia o le a afiai wala i titi fo mai le selau ma le fitu saulua i fuafuaina na whaalia le atunga lunga o nisi polo fesa le University. Ona uia suinga, o le amtoa whaalawelawe ia o ngā tamaiti, a mai se lawa i lātou o le a whaamalolo a lātou supervisor, a ele i mai a lātou sa ili ilinga masu e suenga. Ua i oe whaatasi le Hamas ma Israel e toi whaapopo i si aso e lua e tau fiei whetawa inga. O le sole ua tatali e le whaafesuia inga o isi tangata o lo tau fia whaamalosi, whaapea mabango tā. O le fola sanga sa whai ele so upo le matanga luenga o le wai whafokata. Leo lo ngā lulu e whaatasi ma le United States e whaapia ma ai kupito i whaatala noanga e tau fie whetawa inga le wao le Hamas ma Israelu. Sa fola Israelu e toi whaapopo se isi aso se tasi a e to se fulu nisi tangata o lo tau fie whaamalo se le Hamas ia toi te tala atu. Na whaamaoni e le Hamas ua i oe mo isi aso e lua e tau fie whetawa inga i lalo tuunga e peo na whaia le isi malili e ngā mua mua. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le nganga fia toi whaatalo whantua i lo tātua tunu e leisi le nei wha o poponga o tātu telefon mai Samoa o si mai e le whaafonga. O lo tau la mua le matanga luenga tina matamai tai a tina o nuu manga fisotai. E le tatala loa ina leo le sifuru ono aso al whaatinonga e te te atua i sa wanga o tina matamai tai. Na vei le fionga le minister matanga luenga le fionga mulipola na rosa ale molio. Malaunga wha abitoa i lea wha moe le amatanga o le vaikiaso. O le aveo le aso luse fulma le 5 Novemba i te usanga te itasi, e wha amanato i pele aso wha abitoa wha vau malo. E tineia matafi e se aisa wanga i tina matamai tai, a una i ailo lato a ia te tau. Sau no mulipola, e te tonu o le se fulma le ono aso le wha atinongo se wha moe, na whawina mai e tangata te i tō tasi wha pēwaenga tū ma oti
o lo una ia i le lorolangi atoa e whaatatau le nei lava mata opo. O le foi whaamoemoe o lo langalongoina malo se malo au whaatasi. Ma o le foi wa whaapolkalameina le tātou malo e whaatino lea pito la au tāua. O le una ia leo awala e whaalawi loa i pesa wangolo te tupu mai. A meise o lea o ino tātou tangata i awala e mawhai ai. O na tāo fia lea mionga māta ngā, ma tafi e sea nei ngā yoi ngai tutono le tātou tanu. O leo tu wa whaingoa inai le nei whaamoemoe le se furuono aso. Ia tutu whaantasi ma inivesi ina ia tāo fia sa wanga o tinamata maitai. A meise o whana witi. Ma e leto i aise māfua anga, e te tau wai o na whaawawai pēr lea tūlanga mātanga. O le Pasifika, o se tasi loi tūlangi o lo māua lunga le tūlanga o lo i aisa wanga i tinamata maitai, pēr whātu sātu i whaamaumonga isi atunu o langi. E tūsa ma le lua mai le tolu tinaia a fia i sa wanga whiusua inga lo nātu o langa, o su enga sa whaatino i le lua awhi se funma le valu, o lo manino ai le te leo le whaafitau ni a lo whea ngai nei ma Samoa, i sa waina leo tinamata maitai, ai ele tu o whana witi e tusa ma le valu se funma le 5% e a fia mai sa wanga i tutonu lava o lato wa inga, e valu se funma le 1% e a fia mai sa wanga e whaatino i nei le kiki o le tui mai si sa wanga whaatino. E iwa tesi ma le 5% o te maita i ripotia mai i le whaamaro sia le tangata lava o lona ainga. Ma e mō tangata mātutua e valu sa funmalona pasene, o tinam te maita i nofutane, sa a fia i sa wanga pei o le kiki, tui, ma le whaonga i noni mea whaitino malo i wha o isa wanga. E valu sa funmal 5% o tinam te maita i, sa a fia i le su e ngai sa waina e ala i le ma le whaonga i no upu maro losi. Ai lua sa funmal 5%, o tinama te maita i sa waina e ala i le titina i no le ua sa i tulou. Ma le valu se funmal 5% o te maita i, na sa waina i le whaafefe ma sa waina i le tino, na whailo i le whionga le minista i a sa mona poto i le whaamoemoe. O ia whaamaumongo o whaailoa i pasene, ua matua manino i le tūlanga pangatia ua iei neilo tātou o te nuu, mai te tau o na tui na iele marasi ango le whaamua mua, e le ngāio inga le tāla whia ngai le wālia e mai, ma ua whaatupula ia lona whaita wā whai. Whai loi muli pola, e le vāo le iwa se fulma le 2 miliona tāla, e le se lau tolu se fulma le 2 miliona tāla, e tusa le ma le 1% i le 5% o le tamau a ingo le atu nuu, o se tau fofua ina le whaatupe i iasa wanga fua i pasene, mai o se lene matua mau, pe a whai e whaatuputupula ia pea, sa wanga i te tono le atu nuu. E leo bautinoa se aso e tu ina mai ele whai unga le mata opo o le tāra sanga le whionga le whongwhetalai o le maota, le whionga papali ili o ta euma se pao na tu inatu, e toi luilo ai le whai unga le whaamsinonga. Na toi whaalea o ngai na ile lua tau sanga na tu inatu ai o se whaasalanga mo sui whai pule to lua o le vaeng wha upo whai a le HRPP, le ua toi wha au whale i le pāle mene. E talwai na wha ilo e le whionga le whongwhetalai, wa ia mane e inam wha alolungi le wha ai unga le wha amsinonga, ai o lo wha wau pele ta oto la na tāna sanga le wha amsinonga mo se ilo i longa e wha malama lama. O le mata aupu lea na wha i ei mata aupu sa ilo ilo ine le vaiason te nei le wha amsinonga, ai na o le lua na lawina lo na wha ai unga le vaiason nei, ai leo i loa se aso e tō laulau ina i le wha ai unga o lea mata aupu. Mai lava le wha amsinonga, wa toi whaapalasi lalo le whaamasino lea o whai o tūsanga no whasalai se talavou le whalpuipui. Ina ua toi ilo ilo lana mata opo, na mata mai le lua se funma le lua tausanga, aina toi tālo sanga le tua leo leo ina ia whaapa ui lalo ile se funma le walu tausanga. O le mata opo le nei, na whaamalo sia i lea talavou se tamai tai. Peitai, wa whaase e mai el whaamsinonga le se funma le tolu tausanga, e nofo salai il whalpuipui. O le mata o polo tausi sia pele polo inga le whaamsinonga, na ia tau fia le whaasala lawino o la swafa ma o la fio anga.
Ua pina silia le tātou au si ua mea mamawhai tō se fulmalewalu, le na malanga atu i Solomona i ta'alonga le Pasifika. O le mitamitanga i le sunga le whaia onga i atu au Pepe Jerry Warwick, o lana au whiri pito i sili le ona le lei mai ana au whiri uma na masi i ta'alonga whaavao malo, e whai masui o le atu no. O le mafu anga na whai loa e tu au Pepe, o na o le to o tele o le au masi i lea na malanga, e to o tele i la tau e fau le ta'alonga, ma o le teimi mua le o whaatasi e ni ta'alonga whaavao malo. Ai na mai ta wina, le mawae o la tau si ima le la tau tau mawhainga, na whai wina ai le tau panga. E le toa se fulma le valu lea e toa valu le au fau, e se fulma le 5 pine auro na maua, ma le iwa pine siliva, whamata ti a ta'alonga le Pasifika lava ia wa wha lea o ngā ina e tātu tama si, ma le tolu matati a le Oceania, le wa wha lea o ngā ina foi, e suita a aloa sa mo le vahenga si nia. O le au si o mea mamafa sa mo na masi i ta'alonga le Pasifika, o lo pine silia, e au ta alo mai isi ta alonga oma na masi ala tātou o tino. O tala ia mai sa mo le ne yaso, whamanuia tele le tue fuafuanga le a whenga iei, whasoi fuia. Toi whamalo atu na umai ale awina mulimuli atu tatu talafou, ia ai alo mai loa whaafifianga suife filoi, ia awale o taunu o Facebook ma le YouTube o lo whaapitua ili nei tu la mulimuli, ia mes whai lato o lo whaongaanga maingal tatou a Sama Capital Radio app. Whaafifianga suife filoi tau tuati ufonga lau mua weino malpese a Josefina, Manuel Christmas.
mai i state i Amerika. O le ala wa o foi mai, o le a eva aila, i ai e kasi lava oi, i le McDonald's ma le kupai. O blada, si o utina, oye, renga no oi i le loto no le anganga. O blada, si o utina, oye, renga no oi i le loto no le anganga. Whaamalo i nai o uso. I lau teitua i aso whaiso. Whaamalu i a le tua i lau tausinga. Whaamaua i pole lea ua usa. Whaawhiwhi e longa whawha. Uke whaia ua whangoa o te au sau o whi i la o le a whaka. Reka o kalinga maki au se e vai. I le koe ku ia whi o si o vai. Ai oka oka ua oba Mami tulai mai se e sa mai Fai mali e awale so o mawhai Fai le mu ina nei te I ua e pa uso so I rum Ono o ai uli mai le awa ruma O blada si o utina Oye Renga lo oi I le loto no le anganga O blada si o utina I
so mai fa alua la a elupa toi la a etua pa sa oro pa patua o so vai tasi fa ta amilo milo barue rue mai no tino awe ka ino la mola io pui mananga ma to mai kau manava si io ni mai lea barue rue mai fa apea sabali tua fua ino matua la ayuba fa anua tau tau amavale tau tau amavale oka oka lo fai te abate so so mai fa anua la a elupa toi la a etua pa sa oro pa patua o so mai tasi fa ta amino mino balue lue mai long tino awe ka ino ta kora ilo pui manava ma to mai lau manava si io mi pa ile ea balue lue mai fa apea sa vali fua ilo matua la a ilupa fa anua tau tau amavale tau tau amavale oka oka lo fai me avale la a ilupa toi la a itua oso so mai fa anua la a ilupa toi la a itua pa sa oro pa patua oso vai tasi fa ta amino mino manue lue mai lo tino awe ka ino Paula a ilupa toi paula i tua lima ilupa toi lima ilalu pa di oro pa patua sabali fa ta amino mino pa vai vai fo ino tino pa nava itu tonu pa nava fa fo pa no ua umba ole aso yes sabali ro tau amavali ro tau amavali ro tau amavali ro tau amavali ro tau amavali
Tawanunga toi fo i male tautua si ufonga la mua whawewhianga na mai atu nei ma le songa Felice Mikaele ma le pese ia la waki. Moli atu elo whaanga mo oto umala maua ma le tatou polkalame, tatou toi fita whaifo i le tai au i le itulai fitu, ai moli taimi nei, ia mātou te whatou whawha soifu atu le pa ia ma le mamalu o le au whafonga. Tawanunga atu le whawhiwhianga mai a tainongo i pule ma le pese o whaivai tapua ia Emanuia.
so uma. Se itafena ya omina, eyo timunga. Te Italia ilonela, ma ocha ocho ifalo. Ramona eha, no one love famo o ele uma. Oh